रुपनी समाजनि तिनी राय तिनी स्टेट फेस्टिवल तिनी ब्रिगुदास जरा खाइले बरम बेला बेला हामबाय पाइपलाय हामबाय रक्तियाव बरम पाइपलाय हामबाय पहिलानो तिनी ने ओ स्टेट लेवल नि राय बागानी फेस्टिवल 39 तिनी पांडानी जतोनी ओकरा पांडा फा मोहंगा आनी यंग सिखलाय दंगा आनी बाबुनी बुता आनी बुकानी बुंखा बिक्रम रूपिनी तारपरे आनी यंगनी बुंखा बिले रूपिनी मनु गाबायनो प्रथमना कथानाय जरा सिकला रूपिनी समाज जरा सिकला सिकला चला सिकला रक देवल बुरी माना नाय कारण सिनी देवरमा हंगा 8 लाख 10 लाख रूपिनी समाज मात्र सारा तीव्र 12,000 चीन कामियों काशा कामी से 12,000 तो सारा तीव्र से 12,000 सुकू तो भावना तो नहीं मिले ना सुधु रूपिनी सिमिंग गई रूपिनी समस्त तरुंगा अब ना ताबों में सिमी जरा सिकला रो जो तो डबल मम्मा का जमा वो सब कम से कम आगे नहीं है तब मासा मांग लिया आगे नहीं मत करिए इसलिए आगे नहीं बड़ा लोग हैं सब तो रुई लोग रुई कुछ ही टूरिया दिवा सब तक मासा मांगने में तो नहीं बा सब आगे नहीं खरीद इसलिए तब इसलिए बेले में हम बात जो तिनी जरा आचुकजा तिनी पुरानी ईएम थर्मनी तंगो खासुकसा तिनी कमलजी तंगो तिनी सुहेल तंगो ते उजानी नॉट फंक्शन तिनी आनी बंधु व्यक्ति वो भाई तिनी लेमा तिनी से 20-30 बছর से चली जाए तिनी आनी एमएलए से पुरानी आनी बंधु स्वप्न देवबर्मा ते आगिनी कसाम ईएम तिनी आनी आफुगाफोरा एकदम आनी क्लोज आनी दादा कत ते जत आचुकजाक उरो राय जत हदानिनो ते फाइमानजा फाइजाक पारानी ते जत उजाबानी सारा त्रिपुरानी रूपनी समाजनी जरा फाइमानजा फाइजाक आनी रांसांनि खाजानि ताखौ ते बुहुक्स आनो खूब बखाव नांगरे लिखा तिनी कमलजी जे रांखरिनि बागै मतिके खाइमेया आं नायनाय तिनी स्टेट कैलेंडाराव हाब्रि जदिन मांखाखाय जत लाइट डिपार्टमेंट दंफांगो जाबाय स्टेट कैलेंडाराव जदिन हाब्रि मांखाखाय जत लाइट डिपार्टमेंट मा खाबुन खमो डीएम बाय मीटिंग खाइगमो डीएम नो सागमो ए जत लाइन डिपार्टमेंट मा तंग नांगै जत लाइन डिपार्टमेंट तंग खाब्र मोइतिनि नायथथं खमो लाइन डिपार्टमेंट ओ जागा जों कैलेंडाराव समाति साग्रानाय प्रथम ते जरा ताबुक सिकला जों जरा सिनी बयस्कर बररक सिनी माइनगन्य बररक विशेषयै जों बुंनि ककमा खालामो जों ताबुक आगि जों चेराइफोर नुमानि जेकुनो अनुष्ठान हांराय बरिया जेकुनो बसर फाताल फायाखा दुख्रायख्लाङो
tini no puila muti hai programo ang tini invite banon bagai tini ni jara o pandana songsanai rupni समाज ni tini rai tini state festival tini o brigudaso jara khaire borono belai belai hambai paiklai hambai rokti awo borono paiklai hambai puilano tini ni o state level ni rai malmani festival 39তম tini ni pandani jotoni okra pandapha mo hangga ani yong siklai tongha ani babuni buta ani bukani bungkha bikrom rupini tarpore ani yong ni bungkha bile rupini monu hangga baino promonang katanai jara sikla rupini समाजनि jara sikla angbo tini no puila muti hai programo ang tini invite banon bagai tini ni jara o pandana songsanai rupini समाजनि tini rai tini state festival tini o brigudaso jara khaire borono belai belai hambai paiklai hambai rokti awo paiklai hambai puilano tini ni o state level ni rai malmani festival 39তম tini ni pandani jotoni okra pandapha mo hangga ani yong siklai tongha ani babuni buta ani bukani bungkha bikrom rupini tarpore ani yong ni bungkha bile rupini monu hangga baino promonang katanai jara sikla rupini समाजनि jara sikla rok develop burino mananai karon sini Debbarma hangga 10 লাখ rupini समाज मात्र सारा tipro 12,000 sipo 12,000 sin kami kaisa kami separaton सारा tipro se 12,000 sipo Dophani tori nai bilena sudu rupini simin gai rupini समाज to torunga abano tabong sini jara sikla rok joton Debbarma ma kai jona bosabo kamse kam agini hai agini hai masa mangni liya agini hai makali sila agini borono kai sungop tori oi logri oi kusi turia diba semetang masa mangni betomai ba sema agini hai khare sini tamu sini belen hambai so tini jara asukja tini uroni yem formai tongo kasuksa tini komolji tongo sini suhel tongo te ujani no phangse sini ani bondu bekti bobai sini la 20 tin sini jaja emele uroni ani bondu swapna Debbarma te agim kesame yani apungapura ekdom ani close ani dala toto te joto asukjak uro rai joto hodanino te phaimanja phaijak parani te joto ujabani sara tiproni rupni समाजनि jara phaimanja phaijak ani rangsangni khajani takokte buhukso ano khub bukhao nangre likha chini komoldi je rangkrini bagai mutike khaimia ang nainai sini state calendar ro habri jodin manghakai joto light department tongthamu jabai state calendar ro jodin habri manghakai joto light department ma khapur kamu DM by meeting khaigamo DM no sakamo ei joto light department ma tongnai ngai joto light department tongai khapur moi tini nai satongu kamu light department o jagal sem calendar ro semati sakane prothom te jara tabo sikla
जोंरा सिनि बयस्कर बर'रक सिनि मान्यगण्य बर'रक बिसेसयै जों बुंनाय ककमा खालामो जों ताबु आगि जों खेराइफोर दंमानि जेकुनु अनुष्ठान हांराय बरिया जेकुनु बसर फाताल फायाखाय दुब सात्रायख्लांगोन Dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news, we are sitting here today consisting of District President Secretary, Block President Secretary, and CWC, Central Advisory Committee, to the Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ক্ষিপ্রমথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ পণ্ডিত কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোন পজিটিভ
আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতারা যারা থেকে ব্লক থেকে, সাব ডিভিশন থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা লাইন 2 দিন আমরা হাতাই কোতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেহেতু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে, আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার, বুধবার, 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য। রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে ওইটা আজকে আমরা অনশন করি, তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন থাকবেই। এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হইলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাতায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে প্রদ্যুৎবাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লির? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কতটুকু হতে পারে জমায়েতে? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা 50,000 লোক খুব নেমে আসতেছে। কি বলবেন? এখানে আমাদের সেন্টারের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ। देखिए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है। उनके A.K. मिश्रा जी अगरतला भी आए। हमने नॉट ओनली तिपरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते हैं, TURPC का नाम है उनका, उसके बाद BJP के लोग, IPFT के लोग, सब ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हम सबका व्यू लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया।
उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बात मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें पॉज किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग हैं, आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे हैं, खास लैंड में रह रहे हैं। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं, फंडिंग के बात है। एडीसी में 35% लोग रहते हैं आज के दिन, टीटीए एडीसी में हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में। मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from the BJP, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them. Ang tini no pula muti hai programo ang tini invite panon Bagui tini ni jara o pandana songsanai rupini samaj ni tini rai tini state festival tini brigod daso jara khaire borong belai belai hambai paikla hambai rokti awo borong paikla hambai Uilano tini ni wo state level ni rai Bagui festival 39 tamo tini ni Pandani Jotono okra Pandafa mohonga ani yoslai toga ani Bagui buta ani bukarani bungkha bikrom rupini tarpore ani yongni bungkha biloi rupini monu Khlaimano prothom katanai jara sikla rupini samaje jara sikla chela sikla rok Debbarma burina mananai karon sini Debbarma anga 8 lakh 10 lakh rupini samaj matra sara Tripura 12,000 sipo 12,000 sin kami kaisa kami se 12,000 ton sara Tripura se 12,000 sipo Dophani to dinai bilena sudu rupini simin gai rupini samasto torunga abeno tabong simi jara sikla ro joton Debbarma ma kai jala bosabo kamse kam agini hai tak masa mang nilia agini hai ma kali sila agini borong kai silo tori woi log woi kusitu dia diba sampai tak masa mang ni to mai ba semua agini hai kali sini tamu sini bele hamba so tini jara akujak sini uroni yem tongo kasua sini komolji tongo sini suel tongo te ujani no phangse sini ani bondu byakti boy sini lema tini se 20-30 bosor sini chili jaya tinani MLA se uroni ani bondu sopna Debbarma te agini kesamiem sini ani apungokra ekdom ani close ani dala kotor te joto atukjak uro rai joto hodanino te phaimanjak phaijak uparani te joto ujagani sara Tripurani rupni samajni jara phaimanjak phaijak ani rangsangni khajani takukte bhukso
ano khub bukhaw nangrikha chini komolji je rangkrin bagi mutige khaimiya ang nainai sini state calendar ro habri bodin mang thakai joto line department tong thamu jabai state calendar ro jodi habri mang thakai joto line department mang khapun kamu DM by meeting khai kamu DM no sakamo ei joto line department ma tong ngai joto line department tong khapro moi tini nai thong kamu line department o jagal sing calendar ro simati sagrane prothom te jara tabuk sikla chung jara sini boyoskor bororok sini maino bororok bises khai chung bongni kokma khlana chung tabuk agi chung cherai pro nungmani যে কোনো অনুষ্ঠান হাংরাই বড়িয়া যে কোনো বছর ফতাল ফায়াকায় দুধ ছাত্রাই ক্লাঙ্গৈ dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of District President Secretary, Block President Secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Youth Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে
দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ত্রিপুরা মথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ পণ্ডিত কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত। যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখবো, আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাথাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেহেতু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোন সারা আছে কিনা। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে হবে, 25 না, 26 মঙ্গলবার, বুধবার, 28 বুধবার থেকে অনিশ্চয়কালের জন্য রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে, ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন থাকবেই। এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বলবো না, ঠিক সময়টা আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হইলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে বৈদ্যুৎবাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লির? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কত লোক হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক খুব নেমে আসতেছে। কি করবেন এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ।
जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौक मानी जे साल क्लाव मा चंनाय सिनि दंगा किंतु बराव जोंनो थंगि दंखा पॉलिटिक्स थै दंखा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुगनायखा एकमात्र चिनि उपायता मावनाय तिप्रासारावनि हामपान्दा ता मावनाय तिप्रासारावनि भबिष्यत ता मावनाय एवं तिप्रासारावनि चिनि नेक्स्ट जनरेशन नि भबिष्यत चिंता केनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बुं थैया साग जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय तिप्रासाराव बाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि साग बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साख्लै रेखा आबहाय न तिनियो चों मा फाइका ओ जा फाथै खतर र फाइ चिनि स्ट्राइक चिनि अनसन हे बर चों पूरा रोड ब्लॉक हे न बर चों तंगैने जत तिप्रासाराव न कुसुम माने चां तंनाय तिप्रासाराव न चों कोयो चोंबाय फाइदि चोंबाय सापोर्ट चोंनो सापोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुमो थानसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांगौ फाइदि आं आबोनो कोयो जत तिप्रासा सं तंनाय न चों फाइदि चिनि माइथिनो चिनि अधिकार न चोंबो गणतांत्रिक बा डेमोक्रेसी वे वो चों आंदोलन की चों चिनि माइथिनो दाबि कैलानाय आबोनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि तिप्रासाराव न चों कोइनाय जे रोबोट सुदु चों तिप्रामथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्य ता मावनाय निनि फ्यूचर ता मावनाय निनि जेनेरेशन ता मावनाय आबोनो वानसुगे चों सामुं मा थांलायनाय आंनि चों केहानि एगेन्स्ट या चिनि माइ चिनि अधिकार दं साये चों मालानाय आबोसे चिनि वाइचुमो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासुसा बचिन बये बेले कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो चों नाये चोंबु बारिके थाव दुखौ दामै मले तिनियो राजबारियो बुं गाहामाखे तंमैमो जायगाव बदिमा लामा राव फायो बुं साया नंयै बेले के दुखौ तिप्रासारावनो कोयो फाइपेजी महाराष्ट्र नांगौ सुनो हम देखिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है उनके एक ही मिश्रा जी अगरतला भी आए हमने नॉट ओनली तिपरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे क्या बोलते हैं TUIPC का नाम है उनका उसके बाद BJP के लोग IPFT के लोग सब ने उनसे मुलाकात की उन्होंने हम सबका व्यू लिया एक बार नहीं 2 बार लिया उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है बोलते हैं हो जाएगा तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें फोर्स किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं स्थानीय लोग हैं आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे खास लैंड में रह रहे ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं फंडिंग के बाद एडीसी में 35% लोग रहते हैं आज के दिन TTA एडीसी में हमें 2% बजट मिलता है इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है तब मैं निकल जाऊंगा हकाई कोतौर में मैं बीमार हूं ठीक है लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए और आई वाज अंडर टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from the BJP because nobody has come and thought about the indigenous people so whoever is requested you will talk ang mo tinino pula
hai program ang tini invite panon bagai tini ni jara o pandana songsanai rupini somas ni tini rai tini state festival tini brigudaso jara khaira borno bela bela hambai paikla hambai rokti awo borno paikla hambai uilano ini ni state level ni rai Bagui festival 39তম ini ni pandani Jotono okra pandapha mohanga ani yong siklai toka ani Bagui putra ani karani gungkha bikram buni তারপরে আমি অগ্নিগুঙ্খা দিলে রূপিনী মনু গাবাইনো প্রথম নাম কথা নাই যারা শিকলা রূপিনী সমাজে যারা শিকলা শিকলা চেলা শিকলার দেবল বলিল মানে নাই কারণ তিনি দেবল 8,10,00,000 রূপিনী সমাজ মাত্র সারা তীব্র 12,000 সিপো 12,000 সিল কামে কাছে কামি 12,000 টন সারা তীব্র সে 12,000 সিপো তো ভাবলি নেবলে না তো রূপিনী সিমিং দেই রূপিনী সমাজ তো তরুণা আপনি তাবলে সিমি সারা সিকলার যত দেবল মামলা কাই না ওই সব কমসে কম আগিলে হয় Agini hai dan masa mangilia agini hemat kali Islam agini borong ke selo tori woi log woi usitu dia tiba semetang mar mangi to mai ba sema agini hai kali sini tamu sini beler hambai so tini jara asuksa tini uroni iem formai tongo kasuksa tini komolji tongo sini suhel tongo te ujani no phangse sini ani bondhu byakti bobai sini lema tini se 20-30 বছর sini sini jaya tini ani MLA je uroni ani bondhu Swapna Debbarma te agini kasam iem sini ani apungapra একদম ani close ani dala kotor te joto atukjak oro rai joto hodanino te Khlaimano phaijago parani te joto ujagani sarati proni rupni somasni jara Khlaimano phaijak ani rangsangni khajani ta hokte buhukso ano khub bkhao nangri kha tini komolji je rangkring bagai mutike khaimia ang nainai sini state calendar ro habri jodin mang hakai joto light department tong thamu jago state calendar ro jodin habri mang hakai joto light department ma khapur kamu DM by meeting khai kamu DM no sakamo ei joto light department ma tong ngai joto light department tong khapur moi tini na thong kamu light department o jagal sem calendar ro semati sagrane prothom te jara tabuk sikla jung jara sini boyoskor bororok sini maino bonno bororok bises khai jung bongni kokma khlana jung tabuk agi jung cherai puro nukmani je kono অনুষ্ঠান হাংরাই বড়িয়া যে কোনো বছর কতাল থাকায় দূর ছাত্রাই ছিলাম
dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of District President Secretary, Block President Secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Youth Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে কি প্রমোটার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ পণ্ডিত কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোন পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত। যার জন্য আর্জেন্টলি 12টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এনডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখবো, আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন নির্ণয় করছি যে আমরা হাথাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেহেতু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে। আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার, বুধবার, 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য। রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে, ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন থাকবে। এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হয়। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হইলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে প্রদ্যুৎবাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লি? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কত লোক হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ, এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক খুললিনে আসতেছে। কি বলবেন এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল,
এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ। Itu. Jotono je Maharashtra busukbar mane central Delhi orengi agreement khenani kau tumani je sal cloud ma chong nai si tongka kintu borau jono thongi tongka politics khei tongka abon boye chini Bubagra wansuk naikha ekmatro chini upai tamonai Tripura saroni hampanda tamonai Tripura saroni bobishot tamonai এবং ত্রিপুরা সারনি চিনি নেক্সট জেনারেশন ni bobishot চিন্তা কেনো চিনি Bubagra bo decision malaka bong thuya sak jorani mane chaya nuyaoino thangsinai Tripura sarong bai bong fight khenai je bini sak bini rangma tongsanga abahai ke bong joto no saklai rikha abahai no tinio chong ma phaika o jagao hathai kotoro ro phaiye chini strike chini onnoson kheye boro chong pura road block kheye non boro chong tongai nai joto Tripura sarong no kusung mane chang tongnai Tripura sarong no chong koyo chongbai phaidi chongbai support tongno support kedi Maharashtra ni Wansukmo Thansa ni maidhomo joto phai Maharashtra tangkrup phaidi ang abono koyo joto Tripura sar chong tongai no chong phaidi chini maithino chini adhikarno chongbo गणतंत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे वो चों आंदोलन के चों चीनी माइथि दाबी खेलानाय आबोनो चीनी मूल उद्देश्य आर्मी जतो चीनी Tripura सारनो चों कोइनाय जे रोज शुधु चों Tripura मथा पार्टीया जतो जेकुनो पार्टी पखेतो निनि भविष्यत तामावनाय निनि फ्यूचर तामावनाय निनि जेनेरेशन तामावनाय आबोनो वानसुगे चों सामुं मातांलायनाय आमी चों केहानि एगेन्स्ट या चिनी माइथैनो चिनी अधिकारनो चों साइये चों मालानाय आबोसे चिनी वाइचुमो आर्मी महाराष्ट्र चिनी जतोनि बुफा जतोनि गार्जेन चिनी महाराष्ट्र जतोनि खासौसा बचिन बाये बेलाय कष्ट बुंखा बिनि सागसरि रावनो चों नाये चोंबु बारि केम थाउ दु फकाउ मानो तामै मले तिनि राजबारियो बुं Kahama ke tungmai mo jagao, bodi ma lama rau paye bong. Saya nunggu aja nih. Oh, kalau kita tuh kok apa ya? Tripura sarong nagkoyo. Hai tadi maras na grup sunuhap. Jotono Khlaimano ojorawo. Balai ke Tripura wo wana lajak
tei naising laijak tini जों नुखा chini pramotha chini Bubagrani tujul mabai जों प्राय 1 বছর हायें थांगा chini top solemani आंनि जे खुदा जागा इनभल्व दङ किन्तु आबोनो जोंथिनि बेलायखौनो मावानसगौ एज ए पाब्लिक लिडार हिसाबै आं साइमानो नगदते सिगौ आंथ' बिजेपि बाय 5 बोसोरबो दङ फैखा थामसा खलाय सामुं टांखा एलेन्सल' दिनै अबोनो जों दिनै अरतिप्रानि हास्तेनि दिनै जे बरफ बुद्धिजीवी ज्ञानी गुणी बरफ रक ते सिक्ला दिनै पाब्लिक दिनै युथ जत्तनो वानसक थाय दिनै तिप्रा हास्तेनि बिरमान तिप्रा हास्तेनि दिनै मानथाय सक थाय ताखौनो जों मायाखौ आमना जों बेलायवाना लायजाक प्लास जों नुखा जे बीजेपी सरकार फैमानि परेवनो समाय तांमानि परेवनो आदिननो चिनि होम मिनिस्टार जोंनो रिंखा सेकेंड टाइम जखन बीजेपी आईपीएफ सरकार चाखा तेवैसा सेकेंड टाइम समाय तांमानि आदिननो जोंनो बर' रिंखा खुद आफ्रो चिनि होम मिनिस्टार बरमगोनां अमित शाह सामनि पात्रा बर' फाइजाक ओंखाय जोंनो बर' त्रिपुरा स्टेट गेस्ट हाउस रिंखा जत चिनि इलेक्टेड एमएलए चिनि सिनियर लीडर जों थां मालायखा आफ्रो प्राय 1 बोसोर ओंगै थांखा आफ्रो सालांगो जे बने बुखुबाय सालांगो जों जत सिगो नुगु जत मेडियाव काजा होम मिनिस्टार खुद आदा दंगो समनि पात्रा दंगो ते गोबां मानेरा दंगो बीजेपी टप लिडार बरफ सालांगो जे तिप्रा मथानि नायमानि माथाय सप्ताय डिमान्ड जों कनसिडार खालायनाय ते जों आबादि जों कायसा इंटरलकुटर जों संनाय संगो जों सालायनाय जों साया बरफ निजेनो साव खुद होम मिनिस्टार ते बीजेपी नि शीर्ष नेतारावनो अकजोंनो सालांगो अब प्राय 1 बोसोर गाय थांखा जों सिउ किन्तु ताव पन्थाबो सामुं इमप्लिमेन्ट गैयाखौ आमनो जों वानाव जों एक्सपेरियेन्स अबलो साव जे जों 2018 2017 आं मिथिदोंमोन 2017 जों आईपीएफ दंफ्रो आरो जों मन्त्रियाखौ जों 2017 दिल्ली थांलायखा इलेक्शन सिगां आफ्रोनो कायसा कमिटि खाजाखा आबादत साइमाना अब 2017 नि कक आफ्रो काय होम मिनिस्टार दंगो राजनाथ सिंह आं जे खुद दंगो मोदी जी बाय जों अब प्राइम मिनिस्टार इंकलायनि नरेंद्र मोदी बबे जों मालायखा ते होम मिनिस्टार राजनाथ सिंह बबे जों मालायखा आब्रो हेमंत बिश्व शर्माबो दंगो जोंनो लिड खालायनायखाय हेमंत बिश्व शर्मा नङाब्रो आफ्रोबो दंगो जे जोंनो एग्रिमेन्ट खायो दंगो कायसे कमिटि खालायखा बर' जोंनो साइमानो हाई लेवल मडलिटी कमिटि साबजेक्ट हंखाय सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल इशू न तैयारी कैसा कमिटि खाजाखा अब अंडर द होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ते आ कमिटि नि चेयरमैन दंगो आबरक त्रिपुरा फाइगा 3-4 मास नि परेखौ त्रिपुरा फाइगा त्रिपुरा बाय कैसे हियरिंग खाजागा इन सेक्रेटारिएट जों आबरो दंगो आं एस मिनिस्टार जत पॉलिटिकल पार्टी बाय ते एनजीओस बाय आ कमिटि हाई लेवल कमिटि मालायखा इंक्लूडिंग कांग्रेस बीजेपी जनोदर मोर्चा दंगो आईपीएफ आईएनपीटी आफो दंखो
hai kabang ma NGO bai bor malai gai bro kaisa presentation dakha aprang tabu moi tumano chini boktoi bor kok saka meeting hai ga joto political party bai different way bro meeting khai ga memorandum ya sakha जों खाखामानि एक्टिविटी वी थानाय आ कमिटी होइते कायसे जों रिपोर्ट मानाय बा जों फीडबैक मानाय अकक जों वानसक माने फियाबा एक बছর লাই थांका 2 বছর লাই थांका सेकेंड टाइम बरो खायफिका आबा मोइदो सेकेंड टाइम जों मिटिं खालायका आ नोटिफिकेशन दंगो आना ताबो कागज दंगो within 90 days permane 3 mas bisingona abo report na ko that high level committee report will be submitted within 90 days hai result kintu 90 lai thangka bisa bisilai thangka last moment kang delete thang saka a committee tamungkha apne report apne feedback जों नायगौ आंनि जखुद अमित शाह प्राय 5 बार मलाइखा ते होम सेक्रेटारि मलाइखा आं थांगे दिल थांगे कुसखाया बनो आ कमिटि तामखा आपने फीडबैक आपने आउटकम जोंनो फुनुगदि किनि बराबर फुनुया आबो काने एक्सपीरियंस कक्साव नगे पाथो लाई थांगा आ कमिटि ताबो कोन कुसक्रिखा नॉन एग्जिस्टेंट our report brillia a committee bte a committee activities with kriha okay ani past experience for the last 5 years tar mane jongomon wa sok thai je BJP ro chirmang tamong borok khaka state government as well as leader of BJP the central ne angkha ko borok they are not serious sindu hokos na borok saimia जों जे कसा हाजाक माने जों जे मुसुक माने जोंनि पेइन एगोनी जोंनि एस्पिरेशन आबनो बरो सिरियास खाखाया तैबो दिनै आं उनाव समाजानाय दिनै समित पात्रा बाय आंनि जे मालायखा आं अनेक बार मालायखौ बाय आंबो अनेक कक शाखा टिप्रानि बेसिक रिक्वायरमेंट जों तांगै रिजनल पार्टी माखलाय बानो अनेक बार शाखा जमा दिया नों हाय बरो जों सामुनांगो नों BJP हाबदि आनो बरसाखा आप्रो शाखा आं BJP हानान मुसुगु कांग्रेस हानान जों तामु नेशनल पार्टी खाय मुसुग नैबा जेखो नेशनल पार्टी खायखे आबा आराम जों साइमानो कोनो चिंता करै कोनो बार्डन करै कोनो रांफोजानो अभाव करै जों काहामके सामतांबानो फियाबा आं बनो शाखा आने बेसिक रिक्वायरमेंट आने प्राइमरी इश्यू जे नाम आबो जों मायखौ आं बनो शाखा आं बनो प्राय 1 घन्टा हेकप शाखा वाइसा सिनि बेसिक रिक्वायरमेंट आंबा सिनि लैंड बगवाना जाखा आदरावो आं खाकावो सिनि अरने जनजाति मोर्चा BJP नेता रok आव हेकप सेना बरफसो सारा गया आं साइबानो आफ्रां I50 मिनिस्टार आं सामिट पादानो अनेक कक शाखा बगवाना जाखा आरि और जों साइमिया स्पेशल लैंड हिसागा लैंड ताबो फनो तिब्रा सारनि याबो बुमुं करै एलटमेंट करै जों सालायो जों बुमिपुत्र जों हानि बसा वी आर सन ऑफ सेल बट स्टिल लैंड इश्यू इज वेरी सीरियस ताबो फनो तिब्रा सारनि जागानि बुमुं करै लैंड रेजिस्ट्रेशन खायजा गया आं इंक्लूड माइसेल्फ सागा आपरो बोनो सागा including myself, I'm a minister, ani punta la kurui saka. Notice piece of land ani bumung kurui. Ani babon tong tikno. Ani babon jaga tong hatai tongo. Pray 30 kali hai jong hatai tong baboni. Khedo tong baboni. Kintu till to the amon saka ani punta si bumung khai gya. Kini babu songkai aso sitaya. Office alobro thangya. Boy boy ani babu thui thangka bo bumung khailang malia. For the last 50-60 years ngar tong mani chini hathai lunga takhono bumkuri khas phagse bakse forest base khas ke tong buhe boro thaka
आं खुद ओमहाय बुकटो बुगी चिनि जा करे ओमहाय 60-70% तिब्रासे परिवार ताकफानो बर नक खानि बम करे मन जागानि बम करे this is a big issue sir apro bonaja khari why then government not doing anything for the last 25 years CPM sarkar kono khailang liya for the last 5 years thang kada ba tini ni BJP sarkar kono khailang liya a issue ro ke serious kanaya neither state government neither leader abro serious kanaya aba kok saka unemployed kok saka pona so these are not burning issues the hazar backlog post in dong apra sara 30,000 backlog post ab chini khadija man thai abra mabu sina khajaya ge oh my god no problem to you know we are compelled sing bad dongui masaka sing statehood dawi makaiga sapre state kok masaka get people kok masaka because of this ada tini basic issues no sing khajaya chini tabro mai abau saka ngapo mano rakha e obhairo get abang na singtini tini angte kong man kok saka abu sibia why our youth educated youth sing saka apro bono saka tangi urponti mathangba we have a lot of insurance group in now and left to why our youth took arms struggle akono ban bono saka why our youth educated youth or sikito ya yeda thangnai ro urpuni thangnai ro bor keneng saka o sikito saka ro highly educated tangai bor mathang saba oba hera khang samri patona bujok saka apro bo onek serious khana ei oba hero chini je basic requirements maya apne bagui there is no question to join national party. There is Congress, BJP, CPM, they are all national party. But barbar saka, nung habdi BJP government. Ang saka habdiya. Biplop Dev and colleague Bobano onek bar success saklai kya. Ang apro no mang butaya. Je buska go strike na bithang ito pia ba lukuro kubangma tabuk sungmu je laithanai IPFT o je lama kasupur o je tini ti pralen mangkha ni busta laiba hai tabu do bo haina bagi ungno ni lukuro wana da gitu aborong la den tam ko saram chuki Bubagra mia hon ro je thangmani Bhubaneswar thangmani o kunu borok bai bo bahini se pok tuma to tan bagi matha borok tan bagi ri kana borok mukti bulu borok ke sa chini takini burning issues but in current issues sing mohora da Bubagra family pore sing meeting like na usai mana sing meeting salaika chini joto MLA tongo EM tongo MDC tongo chini senior leader tongo nong khana sang mane koto kok salaika aro sing salaika sing active se bakla sinai sing BJP bai tok Khlaimani ek bosor lai thangka tapun boro abono implement khaya sing chin explain tongo chini decision ago the party decision su Bubagra thaichungya sing kha chini commitment bachin Debbarma je standpoint chamani without written assurance sing kono chini compromise khaya hon chini standpoint ini o written hamana ke chini bu amana jeng hedara kha ang soito ko mas sanai sing IPFT khaifra bahini jeng kono written jena daglia verbally kok salaika kok boisla kintu ar kono written krei chini je jokhon te high level committee khaifro kono china ro chukti khlai jagya abo tabang saise kok samasau borok saka sing dona hai khlainai borok jono kaise committee khlai phunukha kintu aro both parties are agreement khai jagya abo chini mistake chini IPFT number mistake sing both parties hoi kheneng mani chini party
प्लस बीजेपी हाई के बा गवर्नमेंट हम एकॉर्ड होते हैं जब के अब एकॉर्ड होना अब एकॉर्ड जों खाई गया अब इसे मिस्टेक ओंखाय जों बरन कक सातलिया बर कमेडि खाइफ्राव का हाई खायना सो बुखबाय कक सासिगो किन्तु आरो बर अब जोंनि मिस्टेक बागै जों साका जोंनो रिटेन मारनाय तिनि खना जेखौ रेडि किन्तु जों रिनाय अब एसफ्रन्ट गाय कक नन दाबिनो जों गसाखा जों रिनाय नै आइथम रिटेन मारिनाय अब जों सानो दाबो बागै जोंनि स्टेन्ड पइन्ट ताखन्त नो साइमानो तिब्रामाव था तावफानो अनेक करा जोंनि 13 जन एमएलए दङ जोंनि स्ट्रं लिडार दङ त्रिपुरा राज्योआव जत साइमानो जोंनि तिब्रामावतारि पार्टी नो जोंनि मैक्सिमाम जोंनि कम्पिटेन्ट लिडार दङ जोंनि केपेबल लिडार दङ जोंनि कोनो वानाना करै इंक्लूडिंग जोंनि बुबाग्रा जतनो पाब्लिक बिसास खालायो दिनै जों नुखा जोंनि जखनते बुबाग्रा बो डिक्लार खालायखा बो दज्ज अनेक बर सयखा उनाव जल साइमानो बनि सरे हामिया दै बो साबुं साबुं गुरिगु सामखाय दंगो बबो अनेक अपसेट नुइ दंगो आं एकटेक सुखलांनाय चिन्ति प्रश्ननि बागै अब बारबार साइ दङ किन्तु बनो सामहाव बरक जों बरक तामसानाय प्ले खाइमा हायं दंखा अब जों रियलाइज खायखा जे एक बছर गई बहायनो बरक कोनो पैसा जोंनो ठीक बरक आइसा कक सायको रेनाय ओहाय कैसा कक साइ दङ कक काम साइ बास्तव माय प्लेखौ जों अबो कक साका उसराम थांगो दिल्ली थांगो दिनै जों अमर मास सानाय जे चिन्ति प्रसारनि जे अवस्था ब्लाय खामिया जोंनि नागालेण्ड बाय कम्पेटिटर खायदि मणिपुर बाय कम्पेटिटर खायदि आसाम बाय कम्पेटिटर खायदि जोंनि सिचुएशन ओके ब्लाय पेथेटिक आं आबो कक्सका मिश्रना कक्सका if we compare with Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, Tripura, we are not same. Our situation, their situation is not same. Apotro Koksakapun. For them, Nagaland, what is the problem? Their own people are running the government. Naga itself is the chief minister. But in Tripura, situation is different. And why you always compare with the Nagaland, Manipur, Mizoram? No. Tripura situation is different. Omar has to go to Komasaka. Kinto process mana Naga ni Koksavo, Manipuri Koksavo. But by no compare Kaklai, Chini, the Mantai Sotai, the language. Hamakaisa different Hamakaisa issue. But about Sintini standpoint Manaka, Moras Kut Niger. Bo mawan soka जों एसे एग्रेसिव मुभमेंट जों माखायनाय जों एग्रेसिव मुभमेंट खालामनाय आंखाय बरतनो सिरियास खोनालिया आबन बयनो जों दिनै मा सालायखा जों बुबाग्रा मा कयखा जों एसे स्ट्रं स्टेप मानसिनाय आबन बयनो बतिनि वान सोका जों दा सिरियास स्टेप मानानाय बो हांगा स्टाइल दंनायनि बो निजन साका दिनै बजखनते प्रेस कन्फरेन्स खायफ्रो आंनि जेबो दंगो बो बेले इमोशनल दिनै बुबाग्रा खाय बेले बुखा कलाय बेले बुखा नरम बो कक साकाखैनो बो मुक्ति फायथाबो आं बहायनो आं बा मियाफ्रा अनेक दुखु नांखा ओंखाय अबहाय ख्लायै दिनै बुबाग्रानो अनेक बर' एडभान्टेज नाव सुजुग नाव आं जे मुचिमानि आं तो बुबाग्रा बाय ताबोनि सिमिया बसरायखौ जों मोन सिनो जोंनि बुबाग्रा क्लास 6 7 फराय दङ आफ्रां बाय मालायजा आं सिनो बनो बबेलाय बहा क्लायनि बागै बर' रक बनो सुजुग नाव आं फ्रि फ्रेंक अक्सम मासाव ओंखाय जखनते डिक्लार खायखा ओंखायनो जों बर' बेलायखौनो वाना जाखा जों एसे बेलायखौ आं वानाखा ओंखायनो बो प्रेस कन्फरेन्स खायखा खायमानि परेबो दिनै दिल्ली कापेखा गुवाहाटी राव जों गोबां कक साहजाखा ओंखाय मियाफ्रा आं जेखौ दंगाफ्रा
আপনার হঠাৎ কে ফোন কল মাখা তিনি সামরি পাত্রা তিনি স্পোকপারসন ন্যাশনাল স্পোকপারসন বিজেপি ni teibo নর্থ ইস্ট ইনচার্জ ববন সাকা বগরন সাকা নংগিসা আনারো ফাইদি जों কক সালাইনাय नंबाय कक सालायनाय इम्पर्टेन्ट इश्यू तो कक सालायनाय नोंसोर फाइबेखौ जाव माने बनो रिक्वेस्ट है गां खाना आरो दिनै एके मिस्राबो दंनाय गोसों गोसो कक सालायनाय ब मियाफ्रो थिक रन्दी ब कक साफ्रो नंखाना चारटा दंखाना चारटा रो कक सावका सारिनि चारटा के तो इमारजेंसी थाका बोलो बोले ना टिकट माटांग गे आपनो आं किसा मरा साका गे बसावो ठीक আছে आं थांफायग्राना बर तामसा नायग्राना तामक चिनि बहन मरासके बलाय बहा कलाय बले बिहा काहाम बुनि कोन बुइनो बबले रेस्पोंड ओ भाई आं बरनुखा के बथांका के बसावो जे ताव मालाय नाय तिनि बर मुसबावली आं सिमते 9टा 10टा बर मालायानो के बन लगे जों साका Lawit lang din ke bosaka ang elopinit lang nai. Ke elopibu saka good very good kaham nangka elopinit lang di. Ngetau tin boro elopi bai tin Maharas Bhubaneswar per kok salai nai. 9টা 10টা time nangkana ang khanawo apa boro malai nai. Malai boro detail kok sanai tei boro tune feedback ra honai. At the meantime tin meeting call khlaijak. जों boro 11টা সময় চিনি মানে পুটো তিনি যত লিডার ব্লক লেভেল হইতে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সেন্ট্রাল লেভেল রেচিনি যত উইং অর্গানাইজেশন দं চিনি বড় তিনি মিটিং হইনাই তিনি মিটিং চলাইতো নাই তিনি অবনা आं साइमनो चिनि देबर सारक बसिगा जों बिरमान जों मानै दं फियाबा जरा जरागो आं बखाबलाय दंथेंगो मावानसगो चिनि बररक दज्जकुरुई दज्जकुरुनि बागै जों बेलायखनो सामुजायं थांगो आं कासे एग्जाम्पल लय मासाका मेप्रो मासाका निनि तनि नागालैंड एग्जाम्पल कासे सावन एनएससी आईएम नागालैंड तापर टकचलै दं कय बছর खाबर टकचलै माने आंखाको प्राय 10 বছর काय थांगाना 9 বছর ताक टकचलै दंखो पायखो सिपर बसु दज्ज टकचलै माने नागालैंड रो प्राय 8-9 বছর थांखा जों टकचलै बसंखा 1 বছর जों कोचिनि टकचलै माने के tin नागालैंड हाय बरो रो आरो बरो रो तापन बर पेशेंट दज्जं दं बरो चिनिखाय 1-2 मास खायसो दज्ज हारां थांखा आबां जों सक्सेस गया इभेन चिनि नेतार भाइनो तीन बছরক আসলে आं मने वासनाय गभीर वासनाय खोथा जों दज्ज करे 1 नाम्बार जों लुप सयमेया तिनि आं ताङै मावानसबा तिनि बिकारांखल आं बर काहाम माहो जफना तुम बिकारांखल चिन दा जगदीश देबरमा कयजन नेता दं चिनि नेता काहाम ब्रक आं चरायखौ लुबु फैयो ब्रक आंजोल खायदों तानि आंजोल खाय बर दज्ज बर सिपिएम खायमा खामो कांग्रेस खायमा खामो बीजेपी खायमा खामो बर खायब्ला कयजन नेता दं चिनि लाइक जों बर मा रेसपेक्ट मा खायो मा मानेगो बर दज्ज शक्ति बर जों मानायनाय फेबक अनेक नेता दं दज्ज करि 1 বছর तमया 2 বছর तमया yang waisa abono chini public ro abo bucinaya aboni bagai angka ko chini je जों safaring to manti prai जों je bukto buging to mani aboni kache karon chini dojja kori chini wansoma kori teibo ang koinai chini leader no bisingo nin jekono party khaidi kaham ko nin byapara bo khaidi kintu neta bai neta जों bai जों tibrasa je salai mane kok chitra salai mane kok ham je salai mane abo kaisa ang belai jaga ya ang realize hega tini abo hairo ব্যক্তিগত abo kono important kori chini kete issue basic si ang tang ti Debbarma khaiba ang tang ba BJP congress khaiba
abo ni manthai soktani bagasi or kono ব্যক্তি important ya hingga chini borong kai ব্যক্তিগো thanglai besi ba abo belege chaya ang koinai joto party leader koinai nung sipem khaidi kaham ko BJP khaidi kaham ko motha khaidi kaham ko IPP khaidi kaham ko nung khai thandi abo kono bebriya kintu sung bai sung besiba tin tibrao nukjo bahai ang to one ja gurible Mizoram Nagaland Manipur amra boro ham henglai ase boro party na besi important dia ei or jaga bu angkha ko chini society chinti phadopha sung balai ke phelai tong bui bai abor bagui sung dojo matong nai tini sung sarati maboro ang korma kha even bayar ni boro ban onek ane bondhu tongo phatari boro ni Delhi roni Hyderabad roni Tamil Nadu roni even ni Maharashtra roni ane kubang bondhu tongo ane boro kok sa hoka jongote Bubagra ni om hai boro khna goi sara India ko kapai thangkha tangke Maharashtra onek nok saiman bani probab tong bani all Northeast India ini all India wa bani kubang friend tong bani friend tong botol khna goi boro ona dakha obo kahte ni important issues Bubagra ni te step na mane abna boro balai ka ona dakha tei abo tei boro tabok cinta saito abna boga yang oma sawo chini bisingo kabangma chini Bubagra ano bani bra ko ko hisu sawo bob du khona jaw tang ji bro Thansa kare tang bro chi bro bekto do mai khelai e oboro no chung mai khana maya khana hai ka chini tipra motha ba tin dofa tin tipra sa chung ago thangya ang usang wo kok sa tipra rang ke tawo kaisa example khaya tawo abro chung wasan torka ni nung bare thangne di nung Telangana thangdi ni Andhra Pradesh thangdi ben Delhi ni naing bayre thangkai na thangkai Meghalaya thangka bro salago chung tipra hai tengli bro khake salaigo bro meeting dogo ang khut tongo no thaimaka ang niyo hai ko ma bukto bugin kha ana bro phunu kok sao oisan thangpra Asamo birat gathering obo Nogao Asamo aprang obo khaito tese khaito bro sao look at mebar jomatia bro kondisi tamung khana side man bro hat tong mane jaga tong mane bro desh tong mane bro ne rajya tong mane ta bro mane te bi thangka we have to learn example from jomatia isau sungno nalai bro kok sao sung te tipra haing na musulia tipra joy jeng na musulia sung sren nang nai sung khasena nang nai nese sung no phuphono si bro lecture ru over sung khaya ble la sungsa we don't want to be second tipra hai sau bro Nagaland bro Meghalaya bro even in Delhi bro bai sau e all to rawo point sim bro ta phono sung khasia boni bagai angman koinai Bubagra sabu ham khai tongo tini bo kok salai nai Bhubaneswar botono feedback gronai ngla khako o jorago right time right situation election nai tong Lok Sabha jekhono phaitung Congress phaitong BJP phaitong aba important ya chini important ke sing jin man thai soktai chini constitutional right aba simana nang haisi chini anchal dol ni nature obono sing BJP biruddhe thangya Congress biruddhe thangya tomke chini man thai bo party bo dol chini poro serious khai aba sing nai nang BJP khai ke sing BJP no support khai nai Congress ke Congress support khai nai chini te pramotha anchal dol su tirmotha ya je anchal dol ni nature obono sing nui to anchal dol ni nature khai chini society ne bagai sin local issues chini important ke local issues nungto te BJP khaidi Congress khaidi local issue na bor important romaya bor national issue thang ya bor different chini anchal dol khaimani regional party khaimani kai chini first priority kai chin local issues chi local issues sung implement
national party khaydi ni local issue no paw ma thangnai always different kirchin boro abaran bujiya ang onek bar paw ma show chini tipra Dophani boro ma show chini boro kabang ma bujiya dong tuma buddhijibi tuma kormachari tuma saran boro tini youth parane boro rok chinti pasarok takpano rasjino bujiya ko salai uchunane chini boro rok tam osohai chimorok osohai gorib ni bagui chunomborok femlog chunomborok phokeu onek sala angkhana khabla onek salayo जों बिजेपि खायला नांनाय कांग्रेस खायला नांनाय ओंखायसो जों दफा मुक्ति मोननाय जों उन्नति डेभेलप होनाय जों साख्रि मोननाय जों नक लांग्रि जागनाय हाई सक जों मोननाय आबागै जों कांग्रेस खायला नांगौ बिजेपि खायला नांगौ होनै सिपिएम खायला नांगौ जों बुजाव जागौ इनका पारान बरक आबो अ हायदा वासालाय बरक आं बिजेपि खायसे आं नरक लांग्रि जागनाय साख्रि मोननाय कांग्रेस खायसे हाय मोननाय दिनै मथा खायो बा आइपिएफ खाय मांगला ए ओम हागे जि साधारन बरक बखा उल्टाङै थां आबा सारता कैसे सोंमो ताबो बार्निं इशु मै दङनि वाग्र टिया खासिरि सानानि जरा सकबायखा टीटीसी नो स्पेशल टीटीसी नो तुयै ओ टीटीसी आबो आइपिएफ तिरो से खुला खाइमनि यां जनजाति मोर्चांका संसि खाइमनि आबो तिरुप्राव बिल पास खाइ पार्लियामेन्ट सिमिसि बाकी दंसो जत ड्राफ्ट कमप्लीट 10% ओ टीटीसी नो तिप्रा मथा तुबुय खायै हाइड हाइ पब्लिक नि माइलिस नाना नाय दं जे सोशल मीडिया रो भाइरल दंमनि तिप्रा मथानि डिमान्ड हंगाय ताबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ना ओ टीटीसी दो दं किसा लुकुरक साइमानो सं जिनि डिमान्ड के ब्रॉड स्पेसिफिक या constitution solution constitution tam tongba jeda constitution matai tong amju mare nai constitution tam sujek tong chiri bagui ara to se tong ni kong se tong nani article 23 tong okay 144 a tong ka da kama dhara tong abo to tabo tok ni chora nai TTC hundi tam abo to part of the obviously constitution si kintu TTC mama way जों सक्सेस गया जेने फुलफिलिं गया जों अबनो सालायो जों तो नौ साइमानो जेने एक्सपर्ट को म दङ जेने इभेन दिल्लीयाव जेने उकिल दङ जों जेने उकिल रमजा आंनि अरे बा मालायखा कन्सेन्स सल्युसन साखांखाय जों ब्रड चेन थांमोन दखने टक चलेफ्रो ड्राफ्ट चलेफ्रो जों ड्राफ्ट जा याफाजाक ओंखाय अबरो बुजिया साबतबो याबो कोन इम्पोर्टेन्ट या आं सारा मोसोगो ठीक आसे टीटीसी जों और हका आबो तो जनजाति मोर्चानि इलेक्शन मैनिफेस्टो दंमोन नौ साइमानो जनजाति मोर्चानि इलेक्शन मैनिफेस्टो जों लुखा डाइरेक्ट फान्ड हाई टीटीसी गा आबो तो ग्रेड बरो आबो कक्सालिया बरो जस्ट सो बरो साइडेखा जनजाति मोर्चारो हाइनाव जखोते आं आइपिएफ दंफ्रो जों कैबिनेट पास कर हका TTC hai abo darate chaba bor hoka kita abo tabo thui dongle do nang sala nang bijibu ঠিক আছে tabo chiri maharashno angke abon sing saimake borake bolai kok ham sanamo hamano suno sedeba oni 90 days bisire nahi no chini high level committee report nahi no aro TTC dongle apa tu seng saya baru sawo ro dabo nang moras bakat tok live lang na sapan pele sakable omecha ne sakable johnson ri nai hne ka omecha sawong ke to bo tong song thamle seng ko hede ba o to moras saya moras sadang si bo saw ga to ngate moras sadang ke ba boro kotor kok samoni ba even chini mukhomantri manik sa bolek tor khable waisa TTC sing sinai hne no khel deklai manase ne khud sajak मीटिंग को बासन हो जागबो तिब्राव टीटीसी थांसिनाय तारातारि टीटीसी थांसिनाय बसाबले ता टीटीसी बाउ जे एग्रीमेंट खाना नाय तमने आबो बुसु खेलायसा आबो सेम द बाहाय आबो सेम प्लाई या सेम प्लाई सो गया तमकेबा जों ताबो कन्स्टिट्यूशनल जलसन जों नायो जे तिब्रा राज्यबो बो आइन मा खिलाय खांखाय सिनिबां पार्लामेन्ट सल्युसन नाय आबो जों नायो टीटीसी आरो लेन्ड पार्ट दंबा मानाय नाय जों bo dara bo ain thepa khangkai
जोंनि पार्मानेन्ट सलुसन नाय जों सेफ सेक्युरिटि नाय अब जों नाय अब जों सारख्लायनाय बुमुं गासै कटरिया नों आइनो लागू खायखांखे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बाकी जों सेफ नाय मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ताबो लैंड आं बन बारबा साव आमर लैंड इश्यू दं जोंनि के पलिटिकल इश्यू दं ताबो रे जोंनि आरो नियो स्टेट गभर्नमेन्ट नि आजागाबो जब जोंनि बुस दं 20 टा सीट दं 20 टा सीट बिसिङाव जों 20 टा माफोर सर खालामैया निका आजागाबो जों सालायो साकाजे सीट न बहायनो जों इम्पोर्टेन्ट मारनाय स्टेटहुड दाबि अब तो तिनि अल्टिमेट सलुसन छी आं ताव छाइसे काव सामजो स्टेटहुड दाबि सेपारेट स्टेट दाबि अब ताबो बरो आबनो गसैनाय फानं मानो गे स्टेटहुड दाबि माय एखे जों खालाय अब ककिया जों बुजिखा तिब्राजनि सिसु जों बुजिखा ताबो नायने दि चिबरो साधारण ब्लक चेयरमैन मामा बायसि ब्लकआव दाबि दा समाय बायसि पार्टिया गायथांगो ताबो तांगै बीजेपी बा निने आईपीएफटी जोंनि साधारण बरन थंगै दंबा ब्लकआव चेयरमैन दङ साधारण गरिब थांखे ब्लकआव नों बीजेपी यांखाय आईपीएफटी एखनो वाग्रिया न तौरिया नों तबाव हादि न वाग माथ्र आसा बायबन हाबो थांगो अबसे पार्मानेन्ट सलुसन या नोंखे अम हायखे जों साधारण ब्लक चेयरमैन थंगै दङ चिमरावनो अब जों नुखा बरमाव जों खाका थिन interim relief माने जों ताबो दरेसि जोंनो निने लैंड पावर डायरेक्ट फंड द पुलिस बिल ओमफ्राय कमत इशू दं जों जिसु आफार मांग्रालेसन एडीसी ताबो जों अब जों सालाय दं एडीसी दरेसि निने सिरबो बारे खांखाय जों स्टेप बाय स्टेप आं आगेबो कक्साव न खेफेदे जों स्टेप बाय स्टेप मा खानाय नों जेकुनु खरसा बरक नों मेट्रिक पास के नों कलेज थांमाबा कलेज पास के यूनिवर्सिटी थांमाब्ले नों आसे डाइरेक्ट यूनिवर्सिटी बाथमा थानाय बने स्टेप बाय स्टेप मा गासानाय नों माइदिं पास संग्रादि 12 पास संग्रादि बीए पास संग्रादि एमए पास संग्रादि हेके मा थानाय ब्लेसो गताबो वानसौदि बने बगैनो जों साल चिनि बर अम हदिनि जों मा सिनाय जों दजजौ मा दंनाय चिनि लिडार पर फेट मा दंनाय के बुबाग्रा म सागा जों ताबो सातनो बर रनो जों बाहागो जबानाय बरे बागै आं खागाव चिनि म फाइनाल चिनि टास जों दङ ओंखोंनाय ओंखोंगिया आं उसंबो कक सागा जों दुअ दाय नि सिचुएसन चलतै दंतागो जों दिनै जतन एग्रेसिभ जों तां दङ जों उसंबो कक तिनिबो कफ लायनाय चिनि कायसा तिब्रा दफानि बागै हामख्रायले बागै नो पार्मानेन्ट सलुसन सय फानम तिनि ताबो तिनि बेसिक रिक्वायरमेन्ट आबो मांग्रा हांखे जों सामख्रायनाय ताइ तिनि अल्टिमेट गोल आबो मरा बारबो साव तिनि आसान हमत सेपारेट स्टेट छे आबो तो जों मबे खाय थांनाय नों ओ ताबो डाइरेक्ट फंड बा लैंड पावर मा हांखायनो तिनि तिब्रा मथा पाइ थांनाय तिनि पता मथा खायनाय करिखा अबे कगिया सर पाइथक सोमुं सर सालायते जरां थांखा पाइथक सोमुं अबन तंनाय तुमुं ताबो एमपी बुस्तां लोकसभा नि सिगां बीजेपी हाबां बा सेंट्रल गवर्नमेंट बा बीजेपी एग्रीमेंट तुमुं साइन माया हंगांखाय बुस्तां कायसा पूर्व त्रिपुरानि आसन एसटी सीट आ जागाव तिप्रा मथा बमाइका फाइट खायनाय बीजेपी नि एग्रीमेंट मांखा बीजेपी नि पके फाइट खायनाय तुमुं एग्रीमेंट माया हंगांखा तिप्रा मथा एका बासनाय बाहाय वान सौ बुस्तां तिर सालायया आवते त सालाय दङ कत कयदिन बिस आव रिजाल्ट नाय जों एकटेक कसो माखायनाय अब्रा सागावले चिनि स्पेसिफिक कोन चिनि अब टारगेट करि जों बीजेपी बाय एलायन्स मांगनाय कांग्रेस बाय मांगनाय अब कोनो चिनि अब करि ताव जों जासायखाय दङ जों टेस्ट खाय दङ बो पार्टी जोंनो बर सिरियास जों खाका सब जों हेल्प खाय इन केस दरिसि ताव तो इंडिया नोंथांका इंडिया ब्लक रक जों साका जे नो दाबिनो जों नायनाय बर भाइनो दरिसि नो रिटेन एग्रीमेंट साकाखै जों बर जिलाखाय नायनाय बीजेपी रो भाइनो
NDA block वो NDA block बाहाय न ताऊ तो एकदम जरा शॉर्ट दंग का NDA बाहाय जो सागांकाय नों दाबले जों नायनाय ब्रो तले साजाक NDA तले साजाक एक बसुन थाखा ब्रो खुद ब्रो नि साजाक नों दाबले जों नायनाय जों रिनाय हाय तो तसलै दंब्ले ब्रो तले साजाक सि किन्तु इंडिया ब्लॉक होते जों कुताबो माय कुनो मायाखौ किन्तु जों नायसिन दङ ताऊ तो जरा बेलाय कम आबां जों सावो बुबाग्रा साव जों दिनै एक दुइ दिन बिसिङावनो within 70 hours अबो सामुं थानाय yang pantamano yang pertama tahu kono security kuri tahu solai tunggu nageran tamu gitu benar obo sawo cina hormo obo no cina answer dol jenis party ni netar ke obo no cina sawo side jauh kai cina bang sawo cina ungklau baca apa itu cina ini samu tanai देखिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है उनके AK मिश्रा जी अगरतला भी आए हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे क्या बोलते हैं TURPC का नाम है उनका उसके बाद BJP के लोग IPFT के लोग सब ने उनसे मुलाकात की उन्होंने हम सबका व्यू लिया एक बार नहीं दो बार लिया उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है बोलते हैं हो जाएगा तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें फोर्स किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं स्थानीय लोग हैं आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे खास लैंड में रह रहे ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं फंडिंग के बाद तो EDC में 35% लोग रहते हैं आज के दिन TTA EDC में हमें 2% बजट मिलता है इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में मैं बीमार हूं ठीक है लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल ईदर फ्रॉम द कांग्रेस और फ्रॉम द BJP बिकॉज nobody has come and thought about the indigenous people so whoever is willing to help us we will talk to them Sabo? Rebuti. Oh lah kapan ya pasti ya. Rebuti ya bonong na blena. Rebuti kan kamu mau tunggu dulu sini confuse ngu. Awan nong thang clear ngu. Jadi rebuti to sini bagas important ya do. Rebuti tam saya tong angkun cara saya gitu. Rebuti be ani personal bekun kurei. Bobo ani bukan jaga sih sama kurei. Ang bin bukan jaga sih sama kurei sih personally. Hingga kintu jaga bo Bubagra no amhoi saman hingga. Sudah angya, mau Tripura raja je Bubagra no je raja hine je Tripura sarok. Jotono joli jarnai. Karena tamu ini sini hab Bubagra bo. Angkini sana musungo. Sini Bubagra ni sini baik hang party songsawoi. Bo tamu kaya tongka. Anong social media bisin di sungo. Bo tamu kaya tongka na sini Tripura sana bagai. Jaga senong nam nong bisin jang sungo. Reboti MP ingman biagulo. Bo ব্যক্তিগত tamu kaya Tripura sana bagai. Orang nunuka. Nong channel di bisin di tang tahu sih roti nuya ko je reboti mohon Tripura laka bonia der putia bo Tripura sana bagai bo MP ingoi muti kaya noi. Bin party ni kau badika. Bin ব্যক্তিগত nang sungai sih. Bubagra kono party ni kaya. Bubagra bin ব্যক্তিগত bai kayo. Bo sanai sabaro. Angaboro sana musungo reboti no. Nini jora pai tongka neng ta akar de sih. Tripura sarok haino Bubagra ni mokol ni mukti naimi ya. Bubagra ni mokol ni mukti huna bagai. Tripura sarok bo jaga thang dong. Bo kuno sabu me hai sih. Tripura sana bisi goi mon borok tongo. Bubagra ni mukti thopsa ni bagai. Nijini langmari nen pon to raji tong hai sih. Mo hai jora rogo mo hortung tong ma jora rogo. Abo hai comments of. Kintu rima kai sai hai sih. Ang reboti no sana musungo. Tak bo jora tongko. Bubagra thani nagar san pai de hai sih. Jodi nagar sai kai mo hor buku go. Je Samung sapang thang mana sih. Abo ni guarantee ke bo rima ya.
কিন্তু ইতিহাস আপনি গ্যারান্টি নাই সেরাই সেরাই কম আঙ্গামন সানা মুসুং রেবতি ন থেকে সে কবসুনার মুসুং গরম গোরান সুত পাতাল কিনে কে সাও বুবাগ্রানি উতুং উতুং টিপ্রা সারক তাंदी दुखुमानाय ini social media ni bukan sawi tongmani o hangar strago abo bubagram logi noro kobo tangdi abo ngi je dekam patal o pala kuinen kok to noro ano discussing bini kongrang ta sa sunde ang sana si musung liya bodo bini kok sakai se ani tamni o sori o je thui tongmani hai diba bukai no blood pressure ani blood pressure ani phung unok phai ji unok phai an thui mane jesu buhina no nungtang su mane je kon kok sunga khorok chi ko ang emon mane norok emon kok sungli wo emon borong ni kok sungli wo ani blood pressure continue hano automatic se bari phai ji patal kuina pala kuina o habi singi o ora ko jumani kok no anta sa sasi dai ji bo je saka tam sakai gi rago bangladeshi gu bag boot boy ko tamo takai tamo bharat mata ki joy taw nokhla phat tomar nukle no na ang sawo o patal kuina o pala kurikha bini te kono lama kurikha se bo tabo kono khai tiprasar no taka bani sinaba bini energy bo kmai thanga bini boot board bo kmai thanga bini bangladesh gu bag bo kmai thanga bo tam sasinai ba tiprasar no thok una sara bini kono lama kurikha se budok abo to bo hai borok boot pas nane ha wingla jibono tiket ma khapsi bong ka se jak thinaga angkai biko ceng ra ngoni tan khamo tiar bisin ta tamni chemili jaka busang ka lathiri pok sa khilai no ton jagano sab suna sa gobang ma bo hai neta ka hangam tongo je jaga bangladesh gu ba khinai no wansarong party sai sajina wansarong party national party bo hai borono to ton langno bono ba kun mate tiprasar kisa misa bin ya ko tong hin je bodo tabo kai serai saimang ka bjp rok bo je padal kuinan thani kono boro kurikha je kono amse habi malia bo hakoina patal kuina gu bag bo je rang thok samane abori din kimil jago tabo mo kono mote koi boso tongan do abor pulake patal kuina ni bo mo bui kmai thanai patal kmai thangma hakeno bin bung bo kmai thanai je serai ko bini kok ro norok ano ta sungni jang sana musungya ji ta sungni ano bin ko ro no ang sana musungya government India government di hapong bai na bubagra no one year life is like ini fighting ke boma he reaction tong reaction ani mon thonai no reaction kubi kok no sana yang jora kaisa time no sing rang puisa sing azimano jaga jomi sunga singmano kintu sin borong ni jora jodi lai thagai o jora no nong rang puisa ba gifila ti mana payoi kun din phan maya kintu sin ha bubagra o jora no suno likha sin ti prasar no likha sunga mo mutuma tangnai bo je jaga nokong khana tamani nokong khaliya ti prasan bagai jora likha abon sanamu sungo sung puito sawai state government nung central government nung puito saka sing believe lagya kintu last moment nukha je suno borok bani oi tongo sung tabuk saima ka sung te amsuk bani jagliya serai sung tag bo sai tongko sung tag bo nasing oi tongko sini central government hoite kaisa nobor kaham phainai hinoi kintu nukha mo koidini bisingo je amo hai situation kuno ngia awon bagai sung tabuk last ekai thinani ekai thangani abosara te kuno lama krei angabon sanamu sungo paithak soba mo soboni bisingtui tipra raja kijeng sa jaga phano kaisa bolong kotor jesu kotor no phana soksarani mes kati kongsa baina soksai mana haisi tipra sarok কিন্তু আমরা হাই ব্যালেন্স খানা থাকলাক নরা নুকনাই ম হাঙ্গার স্টেকনি বিসিঙ্গ লাই বুমা আগি রাসমালা লাই বুমা সুজাকা ত্রিপুরা রাজ্যব ম হাঙ্গার স্টেক বা আমো হাগে লাই বুমা কাইসা সুজাকনাই আং নং নি বিসিংতি সানামো জংগাইছি তমনো ত্রিপুরা সনো মাকে থুমিন দং গাंगाय বুস্তাং লোকসভা পূর্ব ত্রিপুরা আসন এসটি সিট অব্র গমহাই লেজারনি মানো বিসিবি বা অমহাই নাদি বুস্কাংনি লোকসভানি কক তো আং দাক সাইমিয়া যে 28 নি কক খাং ন সানামো জং যে आखा बिखा जदि म हांगार स्टेकनि बिसिङो सिनि बुबाग्रा मुंसा थाइसाफान जदि थाखाय ताबुक जे बनो बेंगाय तंनाय बनो जे मुनि तंनाय आबो हाय बरक ब बिसि दिन आइ लग लाखिने आं सानामो जंगो त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सरक साबो ताम खाय तं किन्तु केबनो खमारिक लाखायसि आर लोकसभानि जेता कक आबो सिनि सेन्ट्रेल कमिटि दङ सिनि वर्किं कमिटि दङ थिनांगाव तामुंनाय ब्रगनो डिसिजन खायनाय bro decision khanan bisin dina no sai mana hisi abono sing bara kok sana thangya Teksa paithak go sunu bangma IPF go oba hake hangasta khlaya kini ini tongman jagulo approvo di pasar untuk mana jagulo madu parigo
Desa puli rok ka ke paksa kami am sayot omah strike nga keno luku rok ni jago aborong le tam ko ka tam party IPFG party IPFG party to tongku ba IPFG party to tongku no nong nang sunam songo IPFG to bemang BJP thamai gable bora IPFG tongsi ba kri khable IPFG party bora IPFG party to IPFG party kri kha IPFG bojon bemang BJP thamai gable যে বড় হাঙ্গার বড় যে হাঙ্গার স্ট্রাইক বড় রুট ব্লক হয়েছে কিন্তু আপনি যদি বংনি স্ট্যান্ড যদি ঠিক থাকায় ত্রিপুরা সারক তিনি হাঙ্গার স্ট্রাইক থাকা নাংলা খামো না ত্রিপুরা মঠা পার্টি হাসাগলা খামো কিন্তু ও এনসি দেবমা সঙ্গে বলে ও আইপিএফ তিনি বলে তাবুক সুংম বীরমানক লাই দংহাইছি বরক যদি সিট ফাইলাকায় বরক যদি রাংনি লুকনিয়াকায় ত্রিপুরা সারক তাবুক ত্রিপুরা লেনো নিজিনি জাগাও নিজিনি যত কিছু মই তখামাইছি বংনি দাঁড়াতে কিন্তু ত্রিপুরা মঠা মা সাইকা ত্রিপুরা মঠা সবা মা খাইখাইছি no IPFG party ta sadi IPFG kurikha Tripura rajo IPFG bebang no BJP thama gaisi 28 तारिख माने तो कैसा त्रिपुरा हस्ते ओ लाइफुमा कताल खाई सिजाक सिनाय ओ लाइफुमानो शुधु त्रिपुरा छिबि तंगलाक चिनी भारत हा कतर इवेन भारतनि फातारबो दरनि बिसिंति चिनी मीडिया रं बिसिंति नुगनाय जे तामनि बागै आदिनो लाइफुमा सिजाना थांतों कारण जतन साइमानो त्रिपुरा हस्तेन बरक 2023 ni 8 तारिख मार्च ni sibi tini jara wairi bar bar state government to bachiridi central government bising pano jekhane home department home minister soichhai bo nijino ঘোষণা khlaiei interlocutor gothon khlaika ek misrono rikha phaya roya mang yang ni sabai পরবর্তী সময় খাই মার হরকা আপনি পরে এগ্রিমেন্ট নি তারিখ যত ফ্রেম যত নিনি যত তমনি বড় রেডি খাইকা আর ও কাইসা ড্রাফট কমাংমা পয়েন্ট্রি যে আরো যে শুনো যে দ্রিনা নাই মানে টামটাম আপনি ড্রাফট একদম পরিষ্কার খাইকা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নি হাই অফিসিয়াল মিনস হোম ডিপার্টমেন্ট বরক যত্ন নাইনো একদম কক ফাইনাল কক টমানি কিন্তু সাইমেনিয়া হঠাৎ খাইনাই বনি সূর্যদান থাকা সিংখা কামানি এবং কক টমানি ন অক্টোবর মাসন পাইনা কক টমানি ইলেকশন 3 মাস নিয়ে বা 4 মাস না গেন যেখানে বুসকাংনি আজরানি লোকসভা অধিবেশন যখন উফ্রু আবো কয়েকটা যেটা লোকসভা পাস নানাঙ্গো abo pas kharina ni kok tomani kinda unfortunately chini kapal hamia chini bisingono tiprasa ni bisingono rang jara lobi pot ni jara lubi jara tiprasa no sinia jara tiprasa ba gaddari khainai bishasgato khainai taw go bishasgato khai tongo borok taw khanse Bubagra no kirimang selaimang nongni media ni buskang punya saka binita kun lama kerikapung binita kun khalanya kerikapung oma hai ke short temper man short ngoni politics thungai rok aborok ni bumul to nukjang nai jora kaisa mon jaga phaiso paena ke bono ke badagina nanglak samna tam khaya nang nang je man sa sagrari je musung de sa sagrari nini bukhani nini bukong nini ki khak bukok titi kala sagrari jora phai tongo omti kok salnya ne jora phai tongo jeng challenge khaya jonagon public nang busuk jora tei jonagon nang busuk jora tei chini borok bai acceptable bo jonagon buyage na semen thaka tok takum riwoi sapta kaisakam body thibai o lun ni bumung riwoi asol kai to rinani murot krei khoroksa piona sweeper ponyo sagrinani buin khomata krei a borok tini kokotor sawi omai ke tung belai keno dukhonango tini chungnuka amti comments khaine netarong ni je comments unu mani abo kono basa baito sanani krikya abo sing samaya asuk kai saga
prosok jangan kokble raja nanti kemusang liya raja sang nangjak liya raja bai alasrang khai liya raja dilio thangmani ke bai malai mangbuya hotel mangsi thui phayuni sanai rok borni je comments nuka tini plenary session thango tini Delhi thango অধিবেশন থাঙ্গো 5 বছর কাবলে একটা কক নীতি প্রশ্ন বাকি সাবই তাবুক পর্যন্ত অমলে আং তো খা অমলে আং 5 বছর চিরি খমা বাইনো নরেন্দ্র মোদী রিখা ধরেন যাই দিনে কোন তা পর্যন্ত মারি তো তং চিহ্ন তো তং আবর রংনি ক্রিবলে যে বরক সুপ্রিম কোর্টত থাংনাই সাইজুং ফুটানি খালাই যে বরক মাখানি চিরি খংনাই আবরক তাবুক একটা কক সারি গেলে রোমান স্ক্রিপ্ট কক সাও যখন স্ক্রিপ্ট তুই যখন ওর নুকলাই টঙ্কা 5 তারিখেও সাকা আরিস নাই 6 তারিখে রিয়া 11 তারিখ থাউকা চিফ মিনিস্টার নার মালাই উখা আবাং সাইমালি আং চিঠি হোকা সিবিএসই নো 12 তারিখে চুংতো লামা কাসমা পরে ওংসিনা ইংকা আফুকান তম কক খেসব সালিয়াং বিয়াং থাকা নিনা বুকু নিনা বাতিমা খাং বিয়াং থাকা ni nama kang lasi sidik belai laika nar kasing basi tau hasil motai mari sinai asake laika inya sekalpan asake akar ke saya sijagi changgo asekal mane bagaino nang nasingi tongni nini jora ka hampai tong asake আচ্ছা তেরে পাতাল কইনা যে খাইতো মো বুয়াগ্রা কবর হেরে লগে তা থাকলি চাই নয় তুই অন সাইতো না তুই কম নগ থালাই বসে এ বত কবর বত মেন্টাল থাকাবলে বই সাকুল বিহার গতলানো নাঙ্গো বঙ্গো বিহার কাইসা তুই হাসপাতাল দঙ্গো মেন্টাল হাসপাতাল ত্রিপুরানো হাসপাতাল বিনিয়া বিনি আর থানাঙ্গো লগি মান খাবলে তাবো রাতি মানে রাতি তুই থাকলে মেন্টাল হসপিটাল তাইসে পারিও মনে যত কেতাল রেডি তাইসে পারিও বাড়ি নাই যাব বাড়ি দেই এই বাড়ি বুড়ো বাড়ি কা তাও থাউকা আবো ওয়ানা জানাই করি নক যতবার সাদি সিকরুক স্লাইমে বাইলে ও মুসুক থইয়া মুসুক তাইসে ফান গানাঙ্গু নং যত সানাই বুবাগ্রানি তাইবো ফান রাখনাই বিনথানি ঈশ্বরনি আশীর্বাদ জনগণের আশীর্বাদ যতনি মোখাঙ্গ যতনি মকল নং হয়তো নং নিন মোখা নিন মকল মুক্তি ফাইয়া পানো নিনি ত্রিপুরা সানি 99% তাই 1% সে নং লগি ব বিজেপি বাং খাইতং সিপিএম বাং খাইতং কংগ্রেস বাং খাইতং তব বুবাগ্রানি অপক্ষেন তঙ্গু বুবাগ্রানি অপক্ষেন তঙ্গু 27 তারিখ 28 সাসায়গো 27 তারিখ সে মত তুই নং একটা কিছু গায় সারা ত্রিপুরা প্যারালাইজিং থানা পুরা বন্ধ থানা নং বিয়াং খানাই নংখাই হিম্মত তংখাই ফাইদি নিয়াংটি লাইবিয়া দিন হিম্মত তংখাই নং একদম মখাং গ্লাস তাতারেডি ফাইলা নিয়াংটি লাইদি হিম্মত তংখাই आंबो तिनी न पुला मते हाय प्रोग्रामो आं तिनी इनभाइट बानन बागै तिनी नि जरा ओ पान्दानो संसानाय रुपनी समाजनि तिनी राय तिनी स्टेट फेस्टिवल तिनी ओ ब्रिगुदासो जरा खाइनेर बरम बेला हामबाय पाइपला हामबाय रक्तियाव बरम पाइपला हामबाय पुलानो तिनी नि ओ स्टेट लेवल नि राय बागमानी फेस्टिवल 39तम तिनी पान्दानी जतने अकरा पान्दा फां महंगा आनी यंग सिक्लाई तंगा आनी बाबुनी बुता आनी बुकानी बुंखा बिक्रम रूपिनी तारपरे आनी यंगनि बुंखा बिले रूपिनी मनु गाबायनो प्रथम कथानाय যারা শিকলা রূপিনী সমাজে যারা শিকলা চেলা রক ডেভেলপ হইল মানে নাই কারণ সিনি
Debbarma hingga 8 lakh 10 lakh Rupini समाज मात्र सारा त्रिपुरा 12,000 सिपो 12,000 चीन kami से 12,000 ton सारा त्रिपुरा से 12,000 सिपो Dophani तो रिले बिलेना सुधु Rupini सिमिंग गई Rupini समाज तो तरुणा अब ना ताबों में सिमी जरा सीख ला Jotono Debbarma mana kaya jona वो सब कम से कम आगे नहीं है तब मासा मांग लिया आगे नहीं मत करिए इसलिए आगे नहीं बड़ा लोग हैं सब तोड़ हुए लोग हुए कुछ ही चुरिया दिबा सब तक मासा मांगने में तो नहीं बा सब आगे नहीं करिए इसलिए तब इसलिए बेले हम बाय so tini jara asukjak tini Uroni iem kami tongo kasuksa tini komolji tongo sini suel tongo te uzani no pangset sini ani bondu bekti bawa sini lama tini se 20-30 bosor sini chili jaja tini ani MLA se Uroni ani bondu Sopna Debbarma te agini kesami iem sini ani aku ngokra ekdom ani close ani dala kotor te joto atukjak uro rai joto hodanino te phaimanjak phaijak uparani te joto ujabani sara triprani rupni samajni jara phaimanjak phaijak ani rangsangni khajani takukte bukso ano khub bkhao nangre likha chini komolji je rangkring bagi mutike khaimiya Ungnani sini state calendar of habri mudodin manghakai joto line department tong thamu jaban state calendar of jodin habri manghakai joto line department ma khapur komu DM by meeting khai komo DM no sakamo ei joto line department ma tong ngai joto line department tong khapur moi tini na tong komu line department u jagal sem calendar semati sagrane prothom te jara tabuk sikla jung jara sini boyoskor bororok sini mainogon bororok bishes khai jung bongni kokma khlana jung tabuk agi jung cherai phurumani je kono অনুষ্ঠান হাংরাই বড়িয়া যে কোনো বছর ফাতাল খায় দুধ ছাত্রাই লাগবে
dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of District President Secretary, Block President Secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Youth of Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ক্ষিপ্রমথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ পণ্ডিত কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত। যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাথাই করে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে, আজকে তো 25 না। Jotono Khlaimano, Tiprasani 2021 simi Tiprama Bubagra netrite, sung kaise soba onkor Khlaimani, kaise movement to you. Yaba nor Jotono Khlaimano according to democracy. Democracy was Jotono Lukuroni Rajani Bishinte, public no Boroni Bishinto Hankai, public among the Bono government of Bas Hotel Salomon. For the people of the people by the people. Abon Tabun democracy Raja. Yaba, Sungtamunuka Tabu. Asik Bossor Sun fight payment. One last fight, greater Tipra land, constitution solution, permanent solution, side payment. But Kibama our Tabo confused on it. Promoter Tabo greater Tipra land Sanlia. Angzara Zaram Murko Bornang Sanamusungo, greater Tipra land, permanent solution, Abukuno different creed. Our same ideology. Greater Tipra land, our Alaja Raja Kangani, Barot Somida Rajani, Article 2 and 3 clearly Siakongo, Jack Katal State Hanani. Permanent solution Letamba. Constitution solution letamba সংবিধান ni bisingte te prasarono mathangani abono haisi yaba busiangi to hangankai ani thani phadi tuition free porino na bujogro naisi angamti jara jara borok tongairno jara saimierno noroni bagai 500 টাকা 1000 kaisa nor tuition free pori phai angbai nor 8 ঘন্টা tuition pori maino jaro sara tirkona angong na gian ri rwana haisi sung baskango sung tamni bagai tini aro hunger strike khaine thangai tong ha Ini Jotono Khlaimano, hunger strike Khlaimano ya bolo, sung fight khai tong sini Tiprasani bagai, ya ba kebang maro tongoi tongai rok tong bororo, je hunger strike no, hitung hanya nomna khaile uka, khai bororo nom borok tayo sa oro pare khaini ni borok mo sung kok si tamat sung nai tong,
फियाबा ताई बिसि दिन नागिरला खायसे ताई बिसि दिन नागिरला खा नग नग हाबै नरनि नग फारुग्राम नग बेसामजो तांजनायसे आबुताय दिन बिसि लागलिया जों जेफोर गोजां गोजां दंफोर आ गोजां गोजां नर आपनो मेंटेन फेने नर चलि कारण जों जतनर निजिनि साथनि बेबारि जों फाया बुबाग्रा फायो बिनि इप्रासारनो सिनि बरनो पार्मानेंट कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नानि बागै बर तिनि फाइथे मुक्ति लायै बेचारा सिनि बुबाग्रा ताम लाबो खाबो तिनर ताम तिनि तांगै अमतिके तंगै तंगै नाखाबो ननानो मोथांनानि बागै आसुबुदा सिलियाचों आसुबुदा साइमालिया इप्रासारो जॉइनिंग नालायपो हाय खेलेपो बिसि दिन तिगला खायसि बुफोरजों तामों थांनो बुबाग्रानि आदे सिमित सोंनाय दङ हायसि बुबाग्रा सोंनो साका 2000 इलेक्शन पाइमनि या 23 इलेक्शन पाइमनि यागल सेंटर बेकक साइ दङ सोंताम रिजल्ट मान किन्तु ताबु एट द लास्ट मोमेंट सोंताव रिजल्ट मान खायसि नर नुगै थानाय ताबु जबा तामनो हिन सामनि बै जबा खाय तांगै जबा खायनि नांखा आं तिनि व्यक्तिगत सुरज देर आं तिनि साइजों आं वान सु गायसि आगिबो साइ फायो Tipramoth is not a political party. Tipramoth is a movement. Greater Tipraland, Tiprasarno constitutional solution. Abu kaise movement hai si. Abu khorob bisas kaya mang samia. Tini joto Tipra hastini lukuro. Zara zara pekhage pedone toro BJP tongnai IPP tongnai. Ha? Boro pekhage mano. Noroni je sambai 80% of Tiprasa tabu joton bekhamokjak. Tamni bagai Tipramoth sunnayo, Bubagra nayo. Sini joto Tipramoth leaders nayo Tiprasano mathangani bagai borong nayo tamo Tiprasano baik sokomori bongi sakawo sai tongani abo bongi idea hai borok nayo baik Tiprasano thokai baik borok oro rajniti khai political party tongma abo borong nayo hai so all these things abo bisi din choli hai sini joto na sini leaders talk sini joto takhungsong bukhungsong isiklang sikilinteng borangteng buricingteng tabu moglaijak permanent solution ni khobar tamo permanent solution mania sir o hatai kotoro sunjoton hangar strike tongnai bubagrani logi tongnai phia ba bubagra jekunu mungsa angkai ang guarantee tai warranty sawo noro kebo khorsa yogla khaisi nge teke sawo bonugui mankha social media ni bukhago borom gunang MP rebuti muhon tirpura bo bubagrano je bini khukbai saka nung yakaba bubagra nung thuidi yakeba nung Pati yaka bihini kasa bo social media bukati kok samano rugi nungle tamro kok samano songo o sara 3 foot ni MP ni khobor kan tas raisi o sara 3 foot MP pheka gesa pharwa ha faltu neta botam MP ha MP ni full samaya kwaisi bo saksak bo bai o level so boni samia kwaisi bo sel je bubagrano thidi bo thiye sikang nono khorok buk Tiprasa batha paina abo wan suk daisi deboti nung bisi din tigla khaisi ang nono guarantee ri saw nini no gonda tisha tongmane ha nung je nini o tabuk sai tongmane ha na abo din bisi tigla Tiprasa ni thui bota ka tong abo non phunugurana ha agi ki CPM tongai nungoro ha nung tabuk kor BJP te nungoro ras solinani au tawan su daisi o platform yabo o Tiprasa rok agin Tiprasa ya haisi no taisap sung jawab nai nor nung nai haisi o ko din bisingono jodi no kaham krang nainen khang kang nong no pong no sana haisi 28 तारिख इंगिया सानि न kaham krang khe wan sugi Tiprasa ni fusion bai wan sugdi hai ke onek khorchung lani haisi nor miya nu khana haisi ani Facebook status ang direct mas haisi buina khaine sikang Tiprasa bai Tiprasa plus thima kosok lani nahama kosok siteng haisi amai Tiprasa koijon tombai tin Tiprasa solution mania Tiprasa busungi baso amai busung sab khoinai jeng jotono palku baso amai Tiprasa sogomar haisi tema ha tongo ha ni pekha phainsa hung poinana musunglia wa chemane askar rakai phe bonu khangkano muk wachna ami khibur samasung amna abuni khang botam sabu no hai irai tamo koborti bo koborni bra bukha sapur goi wachin tingsa ke phuk tanga nona haisi tai bisi din nalia nai sibis tong sung Bubagrani ade sung Tiprasa ang tab guarantee saw je kuno khabote no yoglak agortola fan tongni haisi noko phai tangana abo sung guarantee saw norong ni o je chomchagiri neta au faltu bondo khai haisi board ka board na kya board sojo khai kya Bubagra sung just cool down di nasini jota jaga no joli bichu kyani sing as kintu tabu Bubagra mokol ni mukti Khlaimano ko bakha phadi nai haisi sung joton bakha phadi nai
যত সিকলা রং মিয়া হরনি চিমিনো মাই চাওই ততরালাই থুই মুক্তি মাইয়া যতন হরনি 3টা 4টা যতন ফোন বাই কন্টাক্ট এমা তো তাম বাহাই খবর সারি যতন অংখনা বাই রেডি কিন্তু আসক কমনি তামান সুদাইছি जों जेखुनु खायमानो गाहामबो खायमानो हामियाबो खायमानो जों दिनर जत तिप्रासन मोथांनानै बा जों दिनर बकापुलगै फादिबि फाइ दं हायसे नों ताइ फाइमियांबा नों बीजेपी फन खायदि सीपीएम फन कांग्रेस फन खायदि तिप्रासबले तिप्रासन मोथांनानै कक्साले हायसे तिप्रासन पार्मानेंट सल्यूशन मांगाके बेला जा हामियांखाबा बरनि कक खामानि सिनतामो तिप्रामा थनो जुदिनो सेंट्रल पार्मानेंट सल्यूशन देखांगाके बरताइ जनजाति पार्टी से खायपो आरो बुबाग्रा कोनो दिन सेजन नर तिप्रामा ता खायदि पार्मानेंट सल्यूशन मामानि पर नर बीजेपी ता खाय सीपीएम ता खाय कांग्रेस ता थांदि खायदि ननि राइट्स दङ पॉलिटिकल फैन बाय किन्तु आजबो राजनीति सितराव ता खायदि जे हा तिप्रासन सिकुल गै राजनीति ता खायदि दिनि तामो बजाक बो एंगल कक साइतंगा साबै कक साइतंखा तामनि बाय कक साइतंग नरा वानसुन नांबले दिनि आमबे आं क्लियरली साव जे तिप्रामथा बुबाग्रा बाडे तिप्रासन मोथांनि साबो टंसादि तिप्रासन कक साइ साबो टंसि para amse thangai ha pun waktu bang nani abus bis nong idea tu pun waktu be sente thang zakliya abo buji de pun tok wak be sente betha zakliya sini permanent solution bubagra ni bising tei senanggo greater tiproland abo ni hino indian ni constitution ni bising tei abo seng sabor nai seng chamar nai nang tiprasan ni twing to hangka ning tiprasan ni man tai sok tai tai ke bang nang khabana nang tiprasab le puila नों तिनि पातल कैना फंग तंग रेवती फंग तंग नों जुदुं तां काहाम खांगांखाय लुक्रनो साबाबिक नंग लगिर खामायसि हा लुक्रक साबाबिक नंग लगिर खाम किन्तु नर जे कगलाम सामानि हा बुबागना सेलें कक सामानि जों नंग ट्रिपल सेलें हायसि तिप्रासानि मुङै नर एकदम भाइरास नर तिप्रासानि मुङै नर एकदम भाइरास नरं खा तिप्रासानि सिकंनाय जा बरो अमुंनो अ जिनिस नर मुथागै मानि आंखाय तिप्रासानि बै सामुं काहाम खायमेके चुपचाप आचुक दंदे हाके भेजांनाय हायसि Suzakop. Sabo? Rebuti. Oh lakaboni apa tia? Rebuti apa nong na blena? Rebuti kan kamu mau tunggu dulu sini confuse ngu. Apa nong saya clear ngu. Jadi rebuti to sini bagas important ya do. Rebuti tam saya tong angkun sarat saya gitu. Rebuti be ani personal bukun kuri. Bobo ani bukan jaga sekema kuri. Ang bin bukan jaga sekema kuri sih personal. Enggak kintu jaga bo bubagra no am hoy saman enggak sudu angya mo tipra rajo je bubagra no je raja hine je tipra sarok jotono joli jak nai karan tamma hindi sini hab bubagra bo ang kini sanamu sungo sini bubagra ni jini bai thang party songsaoi bo tamu khaya tongkha ang nong social media bisin ti sungo bo tamu khaya tongkha sin tipra san bagai teke sanong nam nong bisin jang sungo reboti mp man yagulo bo ব্যক্তিগত তামু খাগা তিপ্রাসানি বাগয় নুনুখা নং চ্যানেল দি বিসিন দি আং তাউসি অতি নুয়া কো যে রেবতী মন তিপ্রা লাকাবনিয়া দের ফুটিয়া ব তিপ্রাসানি বাগয় ব এমপি ngoi মুতি খাগাই নাই বিন পাতিনি কং বাদিকা বিন ব্যক্তিগত আং সুঙাইছি বুবাগ্রা কোন পার্টি বাই খাইয়া বুবাগ্রা বিন ব্যক্তিগত বাই খাইও ব সানাই সাবার আঙাবর সানামু সুঙো রেবতী ন নিনে জরা পাই টংখা নং তা আকার দেহাইছি Tipra sarok haino bubagra ni mokol mukti naimiya bubagra ni mokol mukti huna bagoy tipra sarok bo jaga thang dong bokun sabu me haisi tipra sane bisi go emon borok tongo bubagra ni mukti thopsani bagoy nijini langmari nen phon to raji tong haisi bo hai jora rogo mo hortung tongma jora rogo abo hai comments ok kintu rima khai chai haisi ang rebotino sanamu jungo tak bo jora tongkho bubagra thani nagar san pai haisi jodi nagar sai kai mo hor buku go jesa mungsa bang thamana ji aponi guarantee ke bori maya kintu itihas aponi guarantee rinai serai ko angamon sanamu jungo rebotino teke se ko sinamu jungo borom gran suk patar kine te sao bubagra ni utung tipra sarok tangdi dukhumanai ini social media ni bukti sawi tongoni o hangar strago abo bubagra logi norok ko tangdi abo ki le Patal o pala kuinen kok tonora ano discussing bini kong rang tasa sunde ang sana si musung liya bodo bini kok sakai se ani tamne o sori o je thui tongman hai diba buhai no blood pressure ani blood pressure ang phung unok phai ji unok phai an thui mane jesu buhina no nungtang su mane je kon kok sunde khorok chi ko ang emon mane norok emon kok sungli wo emon borong ni kok sungli wo ani blood pressure continue hai no automatic se bari phai ji
patal kunya pala kunya o hadi singni o raiko jumani kokno don antasa sasi daisi bo je saka tam sakai gi rago Bangladeshi go back boot boy ko tamo takai tamo Bharat Mata ki joy tau nokla phat tomar nokle nokna ang sawo o patal kunya o pala kurikha bini te kono lama kurikha se bo tabo kuna khai tiprasar no takan bani sinaba bini NRC bo kmai thanga bini boot board bo kmai thanga bini Bangladeshi go back bo kmai thanga bo tam sasinai ba tiprasar no thokna sara bini kono lama kurikha se budok abo to bo hai borok bud pas mane ha ungla jibono tiket ma khapsi bong ka si jak thina ka ka iko cheng ra ko ni tan khamo tiar bisin ta tamni chemili jaka bus ka ka lathiri pok khilai no ton jagano sab suna sa gubang ma bo hai neta ka hangam tongo je jaga Bangladeshi go back hinai no wansarong party sai sajina wansarong party national party bo hai borono to ton langno bono ba kun mate tiprasar kisa misa bin ya ko tong hinji bodo tabo kai serai saimang ka BJP rok bo je patal kunan thani kono boro kurikha je kono amse habi malia bo hakoina patal kuna go back bo je rang thok samane abori dihin kimil jago tabo mo kono mote koi boso tongan do abor pulake patal kunani bo mo bui kmai thanai patal kmai thama hakeno bin bo kmai thanai je serai ko bini kongro norok ano ta sunni jang sanam sunni ji ta sunni ano bin koru no ang sanam sunni ya Government India government itu di hapang bayi Bubagra no 1 year like to ini kasih itu koma reaction ani mon thonai not reaction kubi kokno sanai jora kaisa time do time no sing rang puisa sing ajimano jaga jomi sunga singmano kintu sin borongni jora jodi lai thanga o jora no nong rang puisa be gibila timana payoi kun din phan maya kintu sini ha Bubagra o jora no suno rikha sini ti prasar no rikha sunga mu mutuma tangnai bo je jaga nokong khana tamani nokong khaliya ti prasan bagai jora rikha abon sanam sungo sung puto sawai state government tung central government tung sung puto saka sung belief lagya kintu last moment nu khaje suno borok bani hoi tongo sung tabuk saima ka sung te amsuk bani jagliya serai sung tag bo sai tongko sung tag bo nasing hoi tongko sini central government hoite kaisa nobor kaham phainai hinai kintu nukha mo koidini bisingo je amo hai situation kuno ngia awon bagai sung tabuk last ekai thinani ekai thangani abosara te kuno lama krei ang abon sanamu sungo paithak soba mo sobani bisingtui tipra raja kichen sa jaga phano kaisa bolong kotor jesu kotor no phano soksarani mes kati kongsa baina soksai mana haisi tipra sarok কিন্তু আমরা হাই ব্যালেন্স খানা থাকলাক মরা নুকনাই ম হাঙ্গার স্টেকনি বিসিঙ্গ লাই বুমা আগি রাসমালা লাই বুমা সুজাগা ত্রিপুরা রাজ্যব ম হাঙ্গার স্টেক বা আম হাগে লাই বুমা কাইসা সুজাগনাই আং নংনি বিসিংতি সানামো জংহাজি তমনো ত্রিপুরা সনো মাইকে থুমিন দং রাংকাই বুস্তান লোকসভা পূর্ব ত্রিপুরা আসন এসটিসি অব্রক গমহাই লেজারনি মানে বিজেপি বা অমহাই নাদি বুস্কানি লোকসভানি কক তো আং তাক সাইমিয়া যে 28 নি কক হাংনো সানামো জং যে akha bikha jodi mo hangar stani bisingo sini Bubagra mungsa thaisaban jodi thakai tabuk je bono bengai tongnai bono je muni tongnai abo hoi borok bo bisi din ai log lak hine ang sanamu jungo Tripura rajoni Tripura sarok sabo tam khai tong kintu kebno khomarik lakaisi kemno khomarik lak ar loksomani jeta ko abo sini central committee tongo sini working committee tongo thinango tamungnai brokno decision khainai borok decision khaiman bising dino borok saimana haisi abono sing bara kok sana thangya Ketika paithak obo sungna musuko bangma musuko IPF tiro obo haike hangastak layakni ini tongman jagulo approvo di pasar untuk monaben jagulo madu paribo desa puli rokun ke paksa kami am sayot omo hai striking ngakeno lukuro pili jago aborong len tam ko pasar tam party IPF di party to tongku ba IPF di party to tongku hindo long nang sunam songo IPF to bemang BJP thamai kable bora IPF tongsiba kri khable IPF di party ro IPF di party hindo IPF di party kri kha IPF di bojon bemang BJP thamai kable je bora borok je hangar strike ya bora road block haike কিন্তু আপনি যদি বংনি স্ট্যান্ড যদি ঠিক তো হাকায় ত্রিপুরা সারক তিনি হাঙ্গার স্ট্রাইক থা নাংলা খামো না ত্রিপুরা মঠা পার্টি হাসাগলা খামো কিন্তু ও এনসি দেবমা সঙ্গে বলে ও আইপিএফ তিনি বলে তাবুক সুংমো বিরমানক লাই দং হাইছি বরক যদি সিট ফাইলাকায় বরক যদি রাংনি লুকনিয়াকায় ত্রিপুরা সারক তাবুক ত্রিপুরা লেনো নিজিনি জায়গা ও নিজিনি যত কিছু মই তো খামাইছি বংনি দাঁড়াতে
কিন্তু ত্রিপুরা মথা মা সাকিয়া ত্রিপুরা মথা সব মা খাইছি no IPF di party ta sadi IPF di purikha ত্রিপুরা রাজ্য IPF di bebang no BJP খামা গাইছি 28 तारिख माने तो कैसा त्रिपुरा हस्ते वाला बुमा कताल खाई सुजाक सिनाई ओ लाई बुमानो शुद्ध त्रिपुरा छिबी तंगलाक चीनी भारत हा कतर इवेन भारत नि फातारब दरनि बिसिंति चीनी मीडिया रंग बिसिंति नुगनाय जे तामनि बागै आदिनो लाई बुमा सुजाना थांतो कारण जतनो खलाइमानो त्रिपुरा हस्तेनि बरक 2023 ni 8 तारिख मार्च ni sibi tini jora wairi wai barbar state government to batsiridi central government bising pano যেখানে হোম ডিপার্টমেন্ট হোম মিনিস্টার স্বইচ্ছায় বনিজিন ঘোষণা খালাই ইন্টারলোকেটর গঠন খালাইকা এক মিশ্রণ রিখা ফাইয়া রহয়া মাং ইয়াংনি সাবাই পরবর্তী সময় খাই মার হরকা आबोनी परे एग्रीमेंट नि तारीख जत फ्रेम जतनो निनि जत तंगमनि बरक रेडी खाइका आरो वो कैसा ड्राफ्ट कबांमा पॉइंट्री जे और जे सुनो जे द्रिना नै मानि तामतामो आबोनो बो ड्राफ्ट एकदम परिष्कार खाइका इंडिया गवर्नमेंट नि हाई ऑफिशियल मीन्स होम डिपार्टमेंट बरक जतनो नाइनो एकदम कक फाइनल कक तंगमानि किन्तु साइमेनिया हठाৎ खालायनाय बंनि सुरजुदां थाका जोंखा कामानि एवं कक तंगमानि न अक्टोबर मासनो पाइना कक तंगमानि इलेक्शन 3 मास नि बा 4 मास नि आगे न जेखाने बुसकांनि आजरानि लोकसभा अधिवेशन जखन उफ्रु आबो कयेकटा जेटा लोकसभा पास नांगौ आबो पास खारिनानि कक तंगमानि কিন্তু আনফরচুনেটলি চিনি কপাল হামিয়া চিনি বিসিঙ্গন তিপ্রাসানি বিসিঙ্গন রাং যারা লবি পথনি যারা লুবি যারা তিপ্রাসানো সিনিয়া যারা তিপ্রাসা বা গাদ্দারি খাইনাই বিশ্বাসঘাত খাইনাই তাওকো বিশ্বাসঘাত খাইতङ বরক তাও ফানসে বুবাগ্রানো কিরিমাং স্লাইমাং नंनि मिडियानि बुसकां पयना साका बिनिताय कुन लामा क्रिखापुं बिनिताय कुन खालायना क्रिखापुं अमाहायके शर्ट टेम्पार मान शर्ट गनि पलिटिक्स थंनाय रक आबरकनि बुमुलतो नुकजांनाय जरा कायसा एमन जागा फाइसक पायनो केबनो केबो दागिना नांला साबना ताम खाया नां नों जे मानसा सा साग्रारि जे मुसुंदो सा साग्रारि निनि बखानि निनि बुखंनि निनि खि खा बुखकति तिखलाय साग्रारि जरा फाइ दङ अमति कक सालनायनि जरा फाइ दङ जों चेलेन्ज खाया जनगण पाब्लिक नों बुसुक जरातै जनगण नों बुसुक जरातै सिनि बरक बाय एक्सेप्टेबल ब जनगण बुयागे ना साइमाय थाखा तक ताखुम रिवै साप्ता कायसेगाम बडि थैबायै ओ लुननि बुमुं रिवै आसल कायतो रिनानि मुरत गरै खरकसा पियना सुइपार पयनो साग्रिनानि बुइन क्षमता क्रय आ भरक तिनी ककतर सावै अमायके दं बेलाय केन दुख नांगौ तिनी जों नुका आमति कमेन्ट्स खायनाय नेता रंनि जे कमेन्ट्स नंमानि आबो कोनो बासा बायतो सानानि क्रिया आबो जों सामाया आसुकै सागा प्रसंग जोंनो कबले राजनीतिक मुंसांलिया राजा सांनांजागलिया राजा बाय आलोचना खायलिया राजा दिल्लीयाव थांमाने केबाय मालाय मामुया हटेलाव मानसि थुइ फैयोनि सानाय रक बरनि जे कमेन्ट्स नुखा तिनि प्लेनारि सेसनाव थाङो तिनि दिल्ली थाङो अधिवेशनाव थाङो 5 বছর ओंखाबले एकटा कक निति प्रसारनि बागै सावै ताबुक पर्यन्त अमले आं तुखा अमले आं 5 বছর चिरखमाबायनो नरेन्द्र मोदी रिखा ओरैनो दिनै कोनो ताक पर्यन्त मारि तो तंग चिन्ह तो तंग आबर रंनि क्रिबले चिन्ह क्रिबले जे बरक सुप्रीम कोर्ट थांनाय सायजुं फटानि खालायै जे बरक माखानि सिरखंनाय आबर ताबुक एकटा कक सारगेबले
রোমান স্ক্রিপ্ট ককসো যখন স্ক্রিপ্ট তুই যখন ওর নুকলাই টঙ্কা 5 তারিখেও সাকা আরিস নাই 6 তারিখেও রিয়া 11 তারিখ থাউকা চিফ মিনিস্টার নার মালাই উখা abang saimali ang sitiro ka CBC no 12 tarik sungjo lama ka suma pore sini enggak aku kan tam kok Facebook salian biang tanga nina buku nina batima makhang biang tanga nina makhang lasi sidik belai laika nar kasing basi tau hasena mutai mari sinai asuke laika inya sekalpan asuke akar ke saya 시작이 창고 왔을까? 뭐네 바기노? 능 나싱이 동네. 니니 저라가 한 파이동 왔을지. আচ্ছা তেরে পাতাল কিনা যে খাইতো মো বুয়াগ্রা কবর হেরে লগে তা থাকলি চাই নয় তুই অন সাইতে না তুই কম নগ থানাই বসে এ বতো কবর বতো মেন্টাল থাকাবলে বই সাইকেল বিহার গতন না বঙ্গ বিহার কাছে হাসপাতাল দङ मेंटल हॉस्पिटल त्रिपुरा हॉस्पिटल बनिया बनी और थानांगो लगी मा खाबले तबो राथि माने राथि न तै थांदोंले मेंटल हॉस्पिटल ताइसे पारियो बन जत कताल रिदि ताइसे पारियो बारि नै नबो बारि दे ए बारि बुरबो बारिका ताउ थांगा आबो वाना जानाय ग्रै न जत बार सादि सिक्रुक स्लाइमे बाइले ओ मुसुक थैया मुसुक ताइसे फानगोन नांगौ नों जत सानाय बुबाग्रानि ताइबो फान राखनाय बिनथानि ईश्वरनि आशीर्वाद जनगणनि आशीर्वाद जतनि मोखांगो जतनि मकल नों हयतो नोंनि मोखां नि मकल मुक्ति फैया पानो निनि त्रिपुरा सानि 99% ए 1% से नोंनि लगी ब बीजेपी बां खायतों सीपीएम बां खायतों कांग्रेस बां खायतों तब बुबाग्रानि अपक्षेन दङ बुबाग्रानि अपक्षेन दङ 27 तारिख 28 सासायको 27 तारिख से मत तैतर नों एकटा किसु गाय सारा त्रिपुरा पैरालाइसिंग थानाय पूरा बन्द थानाय नों बियां खानाय नोंखाय हिम्मत दंखाय फायदि नियांथि लायदिया दिनो हिम्मत दंखाय नों एकदम मोखां ग्लास तातारेदि फायला नियांथि लायदि हिम्मत दंखाय आंबो तिनिनो पुला मुते हाय प्रोग्रामो आं तिनी इनभाइट बानन बागै तिनिनि जारा ओ पान्दानो संसानाय रुपनि समाजनि तिनी राय तिनी स्टेट फेस्टिवल तिनी ओ ब्रिगुदासो जारा खायनो बरनो बेलाय हामबाय पाइपलाय हामबाय रक्तियावो बरनो पाइपलाय हामबाय पुइलानो तिनिनि ओ स्टेट लेवल नि राय बालमानि फेस्टिवल 39तम तिनिनि पान्दानि जतनि अक्रा पान्दाफा महंगा आनि यं सिख्लाय दंगा आनि बाबुनि बुता आनि बुखानि बुंखा बिक्रम रुपिनि तारपरे आनि यंनि बुंखा बिले रुपिनि मनु गाबायनो प्रथमना कथानाय जारा सिकला रुपिनि समाजे जारा सिकला चला रक देवल बुरिनो माननाय कारण सिनि देवरमा हंगा 8 लाख 10 लाख रुपिनि समाज मात्र सारा त्रिपुरा 12,000 सिपो 12,000 सिन कामियो कासा कामी से 12,000 तन सारा त्रिपुरा से 12,000 सिपो दो भावना तोड़ी नहीं बिले ना शुद्ध रुपिनी सिमिन गई रुपिनी समस्त तो तंबा अब ना ताबंग सिमी जरा सिकला रो जो तो डबल मम्मा का जमा वो सब कम से कम आगे नहीं है तब मासा मंग लिया आगे नहीं मत करिए इसलिए आगे नहीं दोनों के सब तोरी हुए लोग हुए कुछ टूरिया दिबा sampai tang masa mang ni betul mai ba semua aja hai kali sini tamu sini beler hamban so tini jara achuk jat
sini uroni iem khorni tongo kasa sini komolji tongo sini suhel tongo te uzani nok pangse sini ani bondu ব্যক্তি bawa sini lama tini se 20-30 বছর sini sini jaja tini ani MLA je uroni ani bondu sopna Debbarma te agini kesamiem sini ani apungapra ekdom ani close ani dala kotor te joto atukjak uro rai joto hodanino te phaimanja phaijak uparani te joto ujagani sara triprani rupni somasni jara phaimanja phaijak ani rangsangni khajani takokte buhukso ano khub bkhao nangrekha chini komolji je rangkring bagi mutike khaimia ang nainai sini state calendar ro habri dodin mang hakai joto line department tongthamu jaban state calendar ro jodi habri mang hakai joto line department ma khapun komu DM by meeting khaigamo DM no sakamo ei joto line department ma tongnai ngai joto line department tongai khapur moi tini nai thotong komu line department o jaga sing calendar ro semati sagrane prothom te jara tabuk sikla जों जरा सिनी बयस्कर बररक सिनी माइनर बररक विशेष खायै जों बुंनि ककमा खालामो जों ताबु आगि जों चेराइफोर नुमानि जेकुनु अनुष्ठान हांराय बरिया जेकुनु बसर फाताल फायाखाय दुब सात्रायख्लांगै dear friends of media, electronic medias, all the other
news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of District President Secretary, Block President Secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Triple Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ত্রিপুরা মথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ পণ্ডিত কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এইটাই আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাথাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে। আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার, বুধবার 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে, ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন তো থাকবেই। এটা এখনো আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হয়। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হইলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে প্রদ্যুৎবাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লির? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কত লোক হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক খুব নেমে আসতেছে। কি বলবেন এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ। Itu
जोंनो जे महाराष्ट्र बुसुबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कॉक दंमानि जे साल क्लाउ मा चंनाय सिनि दंखा किंतु बराव जोंनो थंगी दंखा पॉलिटिक्स थै दंखा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुग नायखा एकमात्र चिनि उपायता मावनाय तिप्रासारावनि हामपान्दा ता मावनाय तिप्रासारावनि भविष्यत ता मावनाय এবং तिप्रासारावनि चिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि भविष्यत चिंता केनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बुं थैया साक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय तिप्रासाराव बाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साख्लै रिखा आबहाय न तिनियो चों मा फाइका ओ जागाव हाथाय कतरो र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अन्नसन खे बरो चों पूरा रोड ब्लॉक खे न बरो चों तंगैने जो तिप्रासाराव न गुसुं माने चां तंनाय तिप्रासाराव न चों कोयो चोंबाय फाइदि चोंबाय सापोर्ट न सापोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुग थानसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबनो कोयो जत तिप्रासा चों तंनाय न चों फाइदि चिनि माइथैनो चिनि अधिकार न चोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे चों आंदोलन खे चों चिनि माइथैनो चों दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि तिप्रासारावनो चों कोइनाय जे रवत सुदु चों तिप्रामथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्यत तामावनाय निनि फ्यूचर तामावनाय निनि जेनेरेशन तामावनाय आबनो वानसुगे चों सामुं मातांलायनाय आंनि चों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकार न चों साये चों मालानाय आबसे चिनि वाइचुगो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासुसा बचिन बये बेले कष्ट गंखा बिनि साग शरीरावनो चों नाये चोंबु बारि केम थाव दु फकाव माथाव दामय मले तिनियो राजबारियो बुं काहामाखे तंमैमो जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं साया नंया केने बेले के दुख amaya ang tiprasaraw nagkoyo hay pwede maras ng grupo sunuhap जों Jotono Khlaimano अजरावो बलाय खेतिफ्रावो वाना लायजाक तेनायसिं लायजाक दिनै जों नुखा चिनि तिप्रामथा चिनि बुबाग्रानि तुदुल माबाय जों प्राय 1 बोसोर हायं थांगा चिनि टक चले माने आंनि जे खुदा जागा इनभल्व दङ किन्तु आबनो जों दिनै बलायखेने मावान सगो एज ए पाब्लिक लिडार हिसाबै गई आं साइमानो लगते सिगो आं तो बीजेपी बाय 5 बोसोर बो दङ फैखा थानसा खलाय सामुं तांखा एलेन्स ल दिनै अबनो जों दिनै अर तिप्रानि हास्तेनि दिनै जे बरक बुद्धिजीवी ज्ञानी गुणी बरक रक ते सिक्ला दिनै पाब्लिक दिनै युथ जत्तनो वानसक थाय दिनै तिप्रा हास्तेनि बिरमान तिप्रा हास्तेनि दिनै मानथाय सक थाय ताखौनो जों मायाखौ आमना जों बलाय वाना लायजा प्लास जों नुखा जे बीजेपी सरकार फाइमेनि परेवनो समाय तांमानि परेवनो आदिननो चिनि होम मिनिस्टार जोंनो रिंखा सेकेंड टाइम जखन बीजेपी आईपीएफ सरकार चाखा तेवैसा सेकेंड टाइम समाय तांमानि आदिननो जोंनो बर रिंखा खुद आफ्रो चिनि होम मिनिस्टार बरमगोना अमित शाह सामनि पात्रा बर फाइजाक ओंखाय जोंनो बर त्रिपुरा स्टेट गेस्ट हाउस रिंखा जत चिनि इलेक्टेड एमएलए जे चिनि सिनियर लिडार जों थां मालायखा आफ्रो प्राय 1 बोसोर ओंगै थांखा आफ्रो बो सालांगो जे बने बुखुबाय सालांगो
जों जत सिगो नुगो जत मेडियाव काजाक होम मिनिस्टार खुद आदा दंगो समय पाता दंगो ते गोबां मानेरा दंगो बीजेपी टप लिडार बरक सालांगो जे तिब्रा मथानि नायमानि माथाय सप्ताह डिमान्ड जों कनसिडार खालायनाय ते जों आबादि जों कायसा इंटरलकुटर जों संगो जों सालायनाय जों साया बरं निजेनो साव खुद होम मिनिस्टार ते बीजेपी नि शीर्ष नेतारावनो अकक जोंनो सालांगो अब प्राय 1 बছर गाय थांखा जों सिउ किन्तु ताव पन्टाबो सामुं इमप्लिमेन्ट गयाखौ आमनो जों वानाव जों एक्सप्लेन अबलो साव जे जों 2018 2017 आं बुझते मनो 2017 नो जों जब आईपीएफटी आं तंफ्रो आबार जों मंत्री गयाखौ जों 2017 दिल्ली थांलायखा इलेक्शन सिगां आफ्रानो कायसा कमिटी खाजाखा अब जत साइमाना अब 2017 नि क आफ्राकाय होम मिनिस्टार दंगो राजनाथ सिंह आं जे खुद दंगो मोदी जी बाय जों अब प्राइम मिनिस्टार इंकलाइनि नरेंद्र मोदी बबे जों मालायखा ते होम मिनिस्टार राजनाथ सिंह बबे जों मालायखा आब्रो हेमंत बिश्व शर्माबो दंगो जों लिड खालायनायखाय हेमंत बिश्व शर्मा नो आफ्राबो दंगो जे जों एग्रीमेंट खायो दंगो कायसे कमिटी खालायखा बर जों साइमानो हाई लेवल मडलिटी कमिटी साबजेक्ट हंखाय सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल इशू न तई कायसा कमिटी खाजाखा अब अंडर द होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ते आ कमिटी नि चेयरमैन दंगो आबरक तिप्राव फाइका 3-4 मास नि परेखबो तिप्रा फाइका तिप्रा बाय कायसा हियरिंग खाजागा नि सेक्रेटारिएट जों आबरक दंगो आं एस मिनिस्टार जत पॉलिटिकल पार्टी बाय ते एनजीओस बाय आ कमिटी हाई लेवल कमिटी मालायखा इंक्लूडिंग कांग्रेस बीजेपी जनजर मोर्चा दंगो आईपीएफटी आईएनपीटी आफ्रा दंखो हाय गोबां मा एनजीओ बाय बर मालायै बर कायसा प्रेजेंटेशन नाखा आफ्रा ताबो मोइतमानो जोंनि बक्तव्य कक साका मीटिंग खायगा जत पॉलिटिकल पार्टी बाय डिफरेंट वे बर मीटिंग खायगा मेमोरेंडम यासाखा जों खाका माने एक्टिव जौई थानाय आ कमिटी होइते कायसा जों रिपोर्ट मानाय बा जों फीडबैक मानाय अकक जों वानसक माने फियाबा 1 बছर लाई थांका 2 बছर लाई थांका सेकेंड टाइम बर खायफिका आबा मोइतो सेकेंड टाइम जों मीटिंग खायगा आ नोटिफिकेशन दंगो आना ताबो कागज दंगो विदिन 90 days तारमाने 3 मास बिसिङावनो आबो रिपोर्ट ना कक that high level committee report will be submitted within 90 days हायके रिजाल्ट किंतु 90 लाई थांका 20 लाई थांका लास्ट मोमेंट का आं दिल्ली थांनाय साका आ कमिटी तामंखा आपने रिपोर्ट आपने फीडबैक जों नायगौ आं निजे खुद अमित शाह प्राय 5-6 बार मालायखा ते होम सेक्रेटारि मालायखा आं थांगे दिल्ली थांगे कुसखाया बनो आ कमिटी तामंखा आपने फीडबैक आपने आउटकम जोंनो फुनुगदि किनि बर फुनुगिया अब क्या ने एक्सपेरिमेंट कक्साव नों पाथो लाई थांका आ कमिटी ताबो कोन कुसक्रिखा नॉन एग्जिस्टेंट आ रिपोर्ट ब्रिलिया आ कमिटी बते आ कमिटी एक्टिविटीज क्रिखा अब क्या आनी पास्ट एक्सपीरियंस फॉर द लास्ट 5 years तार माने जों मन वास थाय जे बीजेपी रो चिनमंगताम बरो खाका स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑलवेज लीडर ऑफ बीजेपी ते सेंट्रल ने आंखाको बरो दे आर नॉट सीरियस चिन दुखो कसना बरो साइमिया जों जे कसा हजाक माने जों जे मुसुक माने जों पेन एगोनी
जोंनि एसपिरेशन आबादनो बर' सिरियास खाखाया तैबो दिनै आं उनाव समाज सालाय दिनै समित पात्रा बाय आंनो जे मालायखा आं अनेक बार मालायखौ बाय आंबो अनेक कक शाखा त्रिपुरानि बेसिक रिक्वायरमेंट जों तांगै रिजनल पार्टी माखलाय बानो अनेक बार शाखा जमा दिया नों हाय बर' जों सामुं नांगौ नों बीजेपी हाबदि आनो बरसाका आफ्रो शाखा आं बीजेपी हानान मुसुगु कांग्रेस हानान मुसुगु तामु नेशनल पार्टी खाय मुसुग नैबा जेको नेशनल पार्टी खायखे अब आराम जों सैमानो कुनो चिंता करै कुनो बार्डन करै कुनो रां फैसानि अभाव करै जों गाहाम के सामतांबानो फियाबा आं बनो शाखा आनि बेसिक रिक्वायरमेंट आनि प्राइमरी इश्यू जे नाम आबो जों मायखौ आं बनो शाखा आं बनो प्राय 1 घन्टा हेकप शाखा वाइसा जोंनि बेसिक रिक्वायरमेंट आंबा जोंनि लैंड बगवाना जाखा आजरावो आं खागाव जोंनि अरनै जनजाति मोर्चा बीजेपी नेता रक अब हेकप सायना बरसबो सारा गया आं सायबानो आफ्रां I50 मिनिस्टार आं सामिट पादानो अनेक कक शाखा बगवाना जाखा आरे अब जों सायमिया इसबो आं लैंड इशाखा लैंड ताबो फनो तिब्रा सारनियाबो बुमुंकरै एलटमेंट करै जों सालायो जों बुमिपुत्र जों हानि बसा वी आर सन ऑफ सेल but still land issue is very serious ताबो फनो तिन बरगनि तिब्रा सारनि जागानि बुमुंकरै land restriction खायजा गया आं include myself saka आफ्रो बोनो सका including myself आं हेज मिनिस्टार आनि पंचा जाकरै सका not this piece of land आनि बुमुंकरै आनि बाबन दं ठीक न आनि बाबन जागा दं हाथाय दंगो प्राय 30 कारि हाय दं हाथाय दं बाबनि खेद दं बाबनि किन्तु टिल टु दे आं सका आनि पॉइंट से बुमुं खायजा गया दिनै बाबु संखाय आसो सिथाया ऑफिस आलब्र थांगिया बरबोय आनि बाबु थै थांखा बुमुं खायलां मालिया for the last 50-60 years ngar tongmani chini hathai lunga takphano tongkuri khas phagse bakse forest base khas ke tongu he boro thaka ang khud omai buktu bugi chini ja kare omai 60-70% tiprasa poribar takphano but nok khani bum kuri mon jagani bum kuri this is a big issue sir apro bonaja khari why then government not doing anything for the last 25 years CPM सरकार कुनु खायलां लिया for the last 5 years जों थांखा दाबाव तिनि नि बीजेपी सरकार कुनु खायलां लिया आ इसोरनो के सिरियस कनाया neither state government neither leader abro सिरियस कनाया अब कक साका unemployed कक साका बना so these are not burning issues ता हजार backlog post tin दं अपना साका 30,000 backlog post अब तिनि खातिजाक मानथाय अब रंबाबो सिन्था खायजाया ओके ओमाय गॉड नो प्रॉब्लम तैनो वी आर कंपेल जों बाद दंगै मा साका जों स्टेटहुड दाबि माखायगा सेपरेट स्टेट कौ मा साका गेट टिपल कौ मा साका बिकॉज ऑफ दिस आर द तिनि बेसिक इश्यूज नो जों खायजाया जिनि दाबि माय आबाव साका गाबो वाना राखा ए ओबाहेर गेट आबांनो जों तिनि Ante common kosaka, our Sibia, why our youth, educated youth in Saka. After Borosaka, Tangi or Pontimatanga, we have a lot of insurance group in now. And let them go, why our youth took arms struggle. Akonoman Bonosaka. Why our youth, educated youth, or Sikitoya. 얘다 탕나이라 우르폰디 탕나이라 뭐로 그는 사가 어시겠도 아까 우리 하이리 에듀케이티드 땅에 버 마탕가 봐 오바해라칸 사무리 파트너 부족 사가 앞으로 뭐 어নেক 시리어스 খানা가 이 오바해로 지니 이제 베시क रिक्वायरमेंट जों माया आपने बागै there is no question आसका to join national party there congress bjp cpm they are all national party बड़ा बार साका नों हाबदि बीजेपी गवर्नमेंट आं साका हाबिया बिप्लब देव आनि कलिग बबानो अनेक बार सक्सेस जाखलायखा
apa no mang bunu saya. Sir, je buskango strike na mithangi to phiaba lukuro kubangma tabuk sungmu je laithanai IPFT o je lama kasupurbo je tini tipralen mankha ni busala me hai tabu gudaw bo haina bagi ungno ni lukuro wana dagi to aborong la jengtam ko sana musuki bubagra mia horo je thangmani Bhubaneswar thangmani o kunu borok bai Bob hai ni kok tumara to tan bagi matha ngara borok tan bagi ring kata borok nuti bulu borok kya sa Chini burning issues, but in current issues. Sung mohora Bubagra 5 minutes pore sung meeting like no sai mana. Sung meeting salaika. Chini joto MLA tongo, EM tongo, MDC tongo, chini senior leader tongo, non kana sung Mane koto kok salaika. Aro sung salaika. Sung active subak lasinai. Sung BJP bai tok Khlaimano ek bosor lai thangka. Tapun boro abono implement khaya. Sung chin experience tongo chini decision nago the party decision su Bubagra thaitung ya. Sung kha chini commitment. Bachin Debbarma tha je standpoint chamani. Without written assurance, sung kono chini compromise klaya. How chini standpoint? Chini o written hamana ke chini bu omala sung hedera ka ang soito ko ma sanai. Sung IPFT khaipra bahini sung kono written chuna daglia. Verbally kok salai ka kok boisla ke nu ar kono written kri. Chini je jokhon te high level committee khaipro kono chini ar chukti khlai tegya. Awak tawang sai se kok sama sau. Baru saka sung don hai klai nai. Baru tu kaise komite klai funukha. Kitu aro both parties aro agreement khai jaya. Awak chini mistake. Chini IPFT number mistake. Sung both parties hoi kene mani. Chini party plus BJP hai kaba government. Hai accord hontek da jeben ke awak accord hon. Awak accord sung khai jaya. Awak chini mistake. Klai sing barang kok satolia. Ber komedi klai fnoka hai kena. So buku bai kok sasigo. Kitu aro baro aw chini mistake bagi sing saka suno retain maranai. Tini khana jakho ready kitu sing rinai. Obai assurance kai kok. Non dabina sing go saka sing rinai nei. Aitham retain maranai. Obai sing sano dabo. Bagi sing standpoint ta khon to no saimano Debbarma tha ta uphano onek karak. Chini 13 jon MLA tongo. Chini strong leader tongo. Tripura Rajo Joto Khlaimano chini Debbarma thari party no chini maximum chini competent leader tongo chini capable leader tongo chini kono wanana kuri including chini Bubagra. Jotono public bishas khlai. Tini sung nukha chini jokhonte Bubagra bo declare khlaikha bo dojjo অনেক বড় সয়খা নগজল সাইমানো বনিছরে হামিয়াতে দুই ব সাপুং খপুং গুরিগু সামুং খাইতঙ্গো ববো অনেক আপসেট ngui tongo ang ekta kisu klangnai chinti prasani bagai abo barbar saitongo kintu bono somehow borok suno borok tamchanai play khaima heng tongkha abo chung realize khaika je ek bochor ngui bhaino borok kono paisa suno ঠিক পরক আইছা কক সায়াকো রেনাই অব হাই কাইছা কক সাইতং কক কাম সাইতং কিন্তু বাস্তব বড় মাই ক্লাইকো जों অব কক সাকা উসরাম থাঙ্গ দিলে থাঙ্গ তিনি जों অমর মা সানাই যে চিন্তি প্রসারণে যে অবস্থা ব্লাই খামিয়া जोंनि রক নাগাল্যান্ড বাই কম্পিউটার খাইদি মণিপুর বাই কম্পিউটার খাইদি আসাম বাই কম্পিউটার খাইদি जोंनि सिचुएशन Okay, belai pathetic. Ang apo koksaka, misrana koksaka. If you compare with Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, Tripura, we are not same. Our situation, their situation is not same. Apotro koksaka. For Nagaland, what is the problem? Their own people are running the government. Naga itself is the chief minister.
But in Tripura, situation is different. And why you always compare with Nagaland, Manipur, Mizoram? No. Tripura situation is different. Omar has to go on a commercial. Kito process mana Naga ni kok sawo, Manipuri kok sawo. Boro by no compare ke lagi. Sini dia mantai sotai di language itu. Apa kaisa different apa kaisa issue tu. Boro bang sentini standpoint mana ka moras kut ni je. Bo mawan soka seng kaisa aggressive movement seng mak lain. Seng aggressive movement lain yang kai boro tu no serius kenalia. Aban bagino sentini masalah ka seng Bubagra mak koi ka. Sung kese strong step mana sini. Aban bagino, bot ini wancok ka, sung ta serious step mana nai, bo hangga strike dong nai ni bo nijin saka. Sini bo jonte press conference kefro, ang nijin betongo, bo bela emotional. Sini Bubagra kef belai buka kalai, belai buka norong, bo kok saka ni bo mukti fai kabu. Ang bahai no ang bap mia pro onek dukun angka. Engkai obahai klai sini Bubagra no onek borok advantage nau. Suduk nau ang je musimani. Ang tu Bubagra bai tabu di simia botrai pun sang mana sini. So ang Bubagra class 6 7 pro itu apa nang bai Malaysia ang sini bono. Bo belai bahak klai ni Bagui borok bono suduk nau. Ang free frank kok sam masau. Engkai jokon te declare khai kya engkai no sing boro belai kena wana daka sing tung ne sa belai ke ang wana ka engkai no bo press conference khai kya Khlaimani pore bo chini Delhi ka pe kha Guwahati ro sung kama kok sahauja ka engkai mi afro ang je khut tonga afro bohotat ke phone call ma kha chini samri patra spokesperson, national spokesperson BJP ni, tapi bo notice in charge, bo bono saka, Bubagra saka, nengkisa, anero faidi sen kok salai nai, nengbai kok salai nai, important issue tu kok salai nai, nengkisa faidi ke jauh, ini bono request kek, gang kanara, jadi ekonomis sabut tong nai, nengkisa kok salai nai, bo miafro tik rundi, bo kok sapro nong kana, चारटा रो कॉक्स होगा सारी नहीं चारटा के तो इमरजेंसी था का बोले ना टिकट बतांग रहा के अपनो अंगसा मरा साका के बोसावो ठीक है आं थांग फैगरना बोल ताम सनायगरना तमक चिनि बहन मरास के बलाई बहा कलाई बले बिहा काम बुनि कोन बुइनो बबले रेस्पोंड दो ओ भाई आं बननुखा के बोथांका Ike bos sawo je tau malai nai tini pro mus probably ang sia mote noita dosta pro malai ne kebon loge sung saka loge tlang ding ke bos saka ang elop ni tlang nai ke elop ibu saka good very good kaham nangka elop ibu tlang di tau tini pro elop bai tini moharas Bhubaneswar pro kok salai nai noita dosta time kana ang khnawo apa pro malai nai Malah baru detail kok sana, tapi baru sana feedback lah horai. At the meantime, tini meeting call khaijak, sehingga 11 sampai sini, mana ke kuto, sini joto leader, block level hoite, district level, central level, sini joto wing organization tu sini, baru bagai tini meeting hai nai, tini meeting colai tu nai. Tini apa nang Khlaimano sini tebal sarap, bersih keseng birman. Mana itu? Siapa zora go, ang bekabelai tong tianggo, mawan sogo. Cini berorok tojok kurui. Tojok kurui bagus seng belai kena samutay yang tanggo. Ang kasih example lain masaka, mepro masaka. Ini tundi Nagaland. Example kasih sawan. NSC ayam Nagaland. Tabur tok solo itu. Koi bocor ka prok tole mane angka ko prai 10 bocor kai thanga na 9 bocor tak to tolai tong ko paye ko si pora bocor dojjo tok tole mane Nagaland ro prai
8 বছর থাকা जों टक्सलेम जोंखा 1 বছর जों कोचिनि टक्सलेम माने के tin नागालैंड हाइ बराव आरो बराव ताखन बर पेशेंट द जों दं बराव चिनिखाय 1-2 मास खायसे दज हारां थाखा आबां जों सक्सेस निया इभेन चिनि नेताराव भाइनो tin tibrasarok asale ang mone wasone gobir wasone kata जों दजक करे 1 नम्बर जों लुप 6 मेया Tini ang tangoy mawan soba, tini bikarang khol, ang moro kaham maho. Japan tung bikarang khol, tin dajo dis Debbarma, kojen era tong tini, nata kaham. Bro, ang cerai kasi lubut payu. Bro, ang cerai lubut payu tung. Tani klan cerai klay berdojo. Bro, sipem klay makamu, kongres klay makamu, bijib klay makamu. Bro, klay boleh. Kojen era tong tini, laik ke sembara mau respect mak klayo, mama nego, berdojo sakti. Bona seng mana ini? Tiap onek nera tonggo dojo kerui. 1 বছর তময়া 2 বছর তময়া yang waisa. Abono cini public ro. Abo bucinaya. Abon bagui angka ko cini je jeng safaring to manti praja go, sing je bukto bugin to mani. Abon ka chakaron. Cini dojo kerui. Cini wansoma kerui. Taibu ang koinai cini leader no bisingo. Nin je kono party khaidi kaham ko. Nin byapara bo khaidi. Kino neta bai neta जों बै जों तिब्रासा जे सालायमाने कक हितर सालायमाने कक हामजे खालायमाने अब कायसा आं बेलाय जाजाय आं रियलाइज हायका दिनै अब हायराव व्यक्तिगत अब कोनो इम्पोर्टेन्ट करि सिनि केते इशू बेसिक्सि आं तां तिब्रामता खायबा आं तांबो बिजेपि कांग्रेस खायबा अब निनि मानथाय सक्तनि बागोसि और कोनो व्यक्ति इम्पोर्टेन्ट या Engkau cina borong kaya व्यक्तिगत थांलायो बेसेबां आव बेलेगे जाया आं कोइनाय जत पार्टी लिडार कोइनाय नों सिपिएम खायदि गाहाम कक बिजेपि खायदि गाहाम कक मथा खायदि गाहाम कक आईपीपी खायदि गाहाम कक नों खाय थांदि आव कुनु बेबरिया किन्तु जों बाय जों बेसेबा तिब्राव नुगजाव बाहाय आं तो अनेक जा गुरिबले मिजोराम नागालेण्ड मणिपुर आमरा बर हाम हेंलायासो बर पार्टीनो बेसे इम्पोर्टेन्ट दिया और जगह वो आंखा का वो चिनी सोसाइटी चिंती फ्रादोफा जों बेलाय के फेलाय दं बैबाय आबर बागै जों दजो मातंनाय दिनै जों साराति माबरो आं खरमाखा इभेन बायरनि बरो बानो अनेक आनि बन्धु दङ फातारि बरो नि दिल्ली रावनि हायद्राबाद रावनि तामिलनाडु रावनि इभेन नि महाराष्ट्र रावनि आनि गोबां बन्धु दङ आनि बरो कक साहका जोंते बुबाग्रानि अमहाय बरो खनागै सारा इंडिया को कापै थांखा तांके महाराष्ट्र अनेक नौसायमोन बने प्रभाव दं बने ऑल नॉर्थ ईस्ट इंडिया नि ऑल इंडिया वा बने गोबां फ्रेंड दं बने फ्रेंड दं बतर खनाबै बरो वाना दाखा अबकायतिनि इम्पोर्टेन्ट इश्यूज बगरानि ते स्टेप ना माने आबनो बरो बालाय खवना जाखा तै अबतै बरो दाबो चिन्ता खालायदो आबनो बगै आं अ मासावो जोंनि बिसिङाव गोबांमा Sini Bubagra ano bani berkah kau kau itu saw, bawa tu konang jauh. Tang cimbro Thansa kerei, tang beri cimbro bekto atau mai kelai. Overall nusung maya kanai. Hai ke cini tibra motha batim cini Dophani cini tibra sa, sing agak tangya. Ang usang bokok saka. Tibra hangkai tahu kaisa example. Kaya kamu tahu. Apa sing wasan torka. Ni neng balik thang di, neng Telangana thang di, ni Andhra Pradesh thang di, ben Delhi, ni lain bayar thang kai, nana thang kai, Meghalaya thang baru salau, sing Tripura hai tenglia. Baru kaki salau, baru meeting dogo, angkut tunggu, dah saya maka ang di rumah hai kau mah bukto bugin kah, anak baru penuh kok salau, wajah thang baru asamo, birat gathering, abo Nogao, Asamo, Aprang, Abokaito, Desakaito. Bro, look at Mevad Domatia. Bro, Kodis Damukan, I said, man.
बर हा तंगमानि जागा तंगमानि बर देश तंगमानि बर ने राज्य तंगमानि ता बर माने देबि थांखा we have to learn example from Jamati Aisha जोंनो नायसि बर कक साव जों ते तिप्रा हायना मुसुलिया तिप्रा राज्य हाय जों ना मुसुलिया जों स्रन नांनाय जों खासेना नांनाय नेसे जोंनो फुफुनो उसि बर लेक्चार रो ओभर जों खायजागो ब्ले लासनो संसा we don't want to be second Tripura hay saw bro Nalen bro Merlin bro even in Dilin bro by saw all to our point to simple rock tapono sun Kasia Boriboy Angamon Koinai Bubagra Sam Ham Kaito Dini Bokok Line Bobadan Shoro Botono feedback granite Unclan Kako all to our right time right situation election night on Loksoba लोकसभा जफन फाइटों कांग्रेस फाइटों बीजेपी फाइटों अब इम्पोर्टेंट या जिन इम्पोर्टेंट के जिन मान थाई सकता है जिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अब सिमना नांग है जिन आंचल दल ने नेचर अबनो जों बीजेपी विरुद्ध थांगिया कांग्रेस विरुद्ध थांगिया तो मके जिन मान थाई बो पार्टी बो दल जिन ऊपर सीरियस खाई अब जों नाय नांगौ बीजेपी खायके जों बीजेपी न सपोर्ट खायनाय कांग्रेस के कांग्रेस सपोर्ट खायनाय जिनि तिप्रमथा आंचल दल सु तिरमथाया जे आंचल दलनि नेचर अबनो जों नुइ तंगो आंचल दलनि नेचर खाय जिनि सोसाइटी ने बागै जिन लोकल इश्यूज जिनि इम्पोर्टेंट जिन लोकल इश्यूज नोंथ अन्ते बीजेपी खायदि कांग्रेस खायदि लोकल इश्यू न बर इम्पोर्टेंट रमया बर नेशनल इश्यू थांगो याबो डिफरेंट जिनि आंचल दल खायमानि रिजनल पार्टी खायमानि इंखाय जों जिनि फर्स्ट प्रायोरिटी इंखाय जिन लोकल इश्यूज जिन लोकल इश्यूज जों इमप्लिमेन्ट खायनाय नेशनल पार्टी खायदि नि लोकल इश्यू न पौमा थानाय अबे डिफरेंट किरचिन बर आबारन बुजिया आं अनेक बार कमासाव जिनि तिप्रा दफान बर मासाव जिन बर गोबां मा बुजिया दं तुमा बुद्धिजीवी तुमा कर्मचारी तुमा साधारण बर युथ Parane borok cinti basarok tak pono rasjuna buci buci aku salai ucunane cin borok tam osahai cin borok osahai gorib ne bagai cin borok femlau cin borok thokeu onek salai angkhana khabla onek salai जों बीजेपी खायदा नांनाय कांग्रेस खायदा नांनाय ओंखायसो जों दफा मुक्ति मोननाय जों उन्नतन डेभेलप होनाय जों साख्रि मोननाय जों नक लांग्रि जागनाय हाई शक जों माननाय आबागै जों कांग्रेस खायदा नांगौ बीजेपी खायदा नांगौ होनो सीपीएम खायदा नांगौ जों बुजाव जागौ इनके पारान बरक आबनो ओ हायदा वासलाय बरक आं बीजेपी खायसे आं नरक लांग्रि जागनाय साख्रि मोननाय कांग्रेस खायसे हाय मोननाय दिनै मथा खायै बा आईपीएफ खाय मांगला ए ओम हायके जि साधारण बरक बखा उल्टाङै थाव आबा सारथाय खायसे सोंमो ताबुक बारनिं इ सुमै थंगनि वाग्र टिया खासिरि सानानि जरा सकपायखा टीटीसी नो स्पेशल टीटीसी नो तुयै ओ टीटीसी आबो आईपीएफ तिरो से खुला खायमानि यां जनजाति मोर्चांका संजि खायमानि आबो तिरुप्राव बिल पास खाय पार्लियामेन्ट सिमिसि बाकी दंसो जतो ड्राफ्ट कमप्लीट ताय 10% ओ टीटीसी नो तिप्रा मथा तुबुय खायै हाय हाय पब्लिक नि माइलिस नाना नाय दं जे सोशल मीडिया राव भाइरल दंमोन तिप्रा मथानि डिमान्ड हंगाय ताबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ना ओ टीटीसी दो दं किसा लोकरक साइमानो मोसन जिनि डिमान्ड के ब्रॉड स्पेसिफिक या constitution solution constitution tam tongba jeda constitution matai tong am mare nai constitution tam suyak tong chiri bagai ala to se tong ni kwang se tong nani article 23 tong ke 144 tong ka da kawang ma dhara tong abo to tabo top ni bhi chora nai TTC hundi tam abo to part of the obviously constitution si kintu TTC mama way जों सक्सेस गया जेने फुलफिलिं गया जों अबनो सालायो जों तो नौ साइमानो जेने एक्सपर्ट कम दङ जेने इभेन दिल्लीयाव जेने उकिल दङ जों जेने उकिल रमजा आंनि जरे बा मालायखा कन्सेन्स सल्युशन साखांखाय जों ब्रड चेन थांमोन जखने टक चलेफ्रो ड्राफ्ट चलेफ्रो जों ड्राफ्ट रमजा याफाजाक ओंखाय अबनो बुजिया
사보떠보 야고 임포र्टेन्ट이야 आं सारा मोसौखौ ठीक আছে টিটিসি जों अरहखा आबोथ' जनजाति मोर्चानि इलेक्शन मेनिफेस्टो दंमोन नाव साइमोन जनजाति मोर्चानि इलेक्शन मेनिफेस्टो जों नुखा डाइरेक्ट फान्ड हाइ टिटिसि गा आबोथ' ग्रेड बर आबर कक्सालिया बर जास्ट सो बर साइडखा जनजाति मोर्चाराव हाइनाव जखते आं आइपि दंफ्रो जों कैबिनेट पास करहखा টিটিসি হাই আবো দাঁড়াতে চাবর হকা কিন্তু আবো থুই দংলে তো নং সালা নং বিজিবু ঠিক আছে তাবো চিনি মহারাষ্ট্র আংকে অবন जों সাইমাকে বড়কে বলাই কক হামসানামো হামানো जों সেদেবা মানে 90 days বিসিরে নাহিনো চিনি হাই লেভেল কমিটি রিপোর্ট নাহিনো আরো টিটিসি দংলে आबोथ' जों साया बरं सावो रोदाबो नों मरास बखात लाइब्लांनो सापान पहिले साखाबले अमेथाने साखाबले जों रिनाय हिनो अमेथाने सावंगे तो बो तंथं थामलसो कहे देबा अमेथ' मरा साया मरा साजांसो बो साव गतमते मरा साजांके बा बर कतर कक सावनिबा इबेन चिनि मुख्यमंत्री मानिक सा बलेक्टर खेबले वाइसा टिडिसि सिनाय हिनो नो खेल देखलाय माने से खुद साजा मीटिंग को बासन जागबो तिब्राव टिटिसिन थांसिनाय तारातारि टिटिसिन थांसिनाय बसाबले ता टिटिसि बाव जे एग्रीमेंट खाना नाय तमने आबो बुसि खेलायसा आबो सेम द बाहाय आबो सेम क्लाय आसे सेम क्लाय सगिया तमकेबा जों ताबो कन्स्टिट्यूशनल जलसन जों नायो जे तिब्रा राज्यगो बो आइन मा खिलाय खांखाय सिनिबां पार्मानेंट सलुसन नाय आबो जों नायो टिटिसि आरो लैंड पावर तंबा मानायनाय जों बो दारा बो आइन थेपो खांखाय चिनि पार्मानेंट सलुसन नाय जों सेफ सिक्युरिटी नाय आबो जों नायो आबो जों सारख्लायनाय बोमुं आसे कतरिया नों आ आइन लागु खायखांके डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बाके जों सेफ नाय मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ताबो लैंड आं बन बारवा साव आमर लैंड इश्यू दं चिनि के पॉलिटिकल इश्यू दं ताबो रे चिनि आरो नियो स्टेट गवर्नमेंट नि आजागाबो जब तिनि बुस्थं 20टा सीट दं 20टा सीट बिसिङो जों 20टा माफोर जों सरक खालामैया इनका आजागाबो जों सालाय साखाजे सीट न बाहायनो जों इम्पोर्टेन्ट मारनाय स्टेटहुड दाबि आबो तो तिनि अल्टिमेट सलुसन छि आं ताव छिरायसे कौ सामजो स्टेटहुड दाबि सेपारेट स्टेट दाबि आबो ताबो बरक आबो गसैनाय फान मानो स्टेटहुड दाबि माय एखे जों खायलि आबो ककिया जों बुजिखा तिब्राजनि सिसु जों बुजिखा ताबक नायने दि चिबरक साधारण ब्लक चेयरमैन मा बायसि ब्लकआव दाबि दा समाय बायसि पार्टिया गाय थांगो ताबक तांगै बीजेपी बा निने आईपीएफटी जोंनि साधारण बरन थंगै दंबा ब्लकआव चेयरमैन दङ साधारण गरिब थांगे ब्लकआव नों बीजेपी यांखाय आईपीएफटी एखनो वाग्रिया न तगरिया नों तबाव हादि न वाग माथ्र आसा बाबन हाबो थांगो अबस्ति पार्मानेंट सलुसन या नोंके अमहायके जों साधारण ब्लक चेयरमैन थंगै दङ चिबराव न अबस्ति नुखा बरमाव जों खाका टिन इंटरिम रिलीफ माने जों ताबो दरेसि जोंनो निने लैंड पावर डायरेक्ट फंड द पुलिस बिल अमहाय कहमत इशू दं जों जेसु आफार मांग्रालेसन एडीसी ताबो जों आबो जों साराय दं एडीसी दरेसि निने सिरबो बारे खांखाय जों स्टेप बाय स्टेप आं आगेबो कक्साव न खेलफैदे जों स्टेप बाय स्टेप माकानाय नों जेकुनु खरसा बरक नों मेट्रिक पास हेके नों कलेज थांमाबा कलेज पास के यूनिवर्सिटी थांमाब्ले नों गासै टारगेट यूनिवर्सिटी बाथमा थांनाय नों स्टेप बाय स्टेप माकासानाय नों माइडिक पास संग्रादि 12 पास संग्रादि बीए पास संग्रादि एमए पास संग्रादि हेके मा थानाय ब्लेसो गताबो वानसौदि बने बगैनो जों साल चिनि बरद अमहा दिनि जों मासिनाय दजजौ मातावनाय चिनि लिडार ऊपर फेट मातावनाय के बुबाग्रा म सागा जों ताबो सातनो बरद न जों बाहागो जौबानाय बने बगै आं खागाव
chini mo final chini task ngi tongo unkhang ya ang usang bo kok saka sung duo dai ni situation sultai tong tawo sung tini jotono aggressive sung tak ng tongo sung usang bo kok tini kok flai nai chini kaisa tipra Dophani Bagui hamkhai le Bagui permanent solution so ya phanam chini tabo tini basic requirement abo mangra hangke sung samung khlainai tai chini ultimate goal abo mohna barbar sau chini asan hamo to separate state che abo to move khlai thangnai nang o tabo direct fund ba land power ma hangkai no chini tipra motha pai thangnai chini pota motha khlainai krikha obai kogya sir paichak sumung sir salaite jorang thangka paichak sumung obon tongnai tumung no tabo MP buskang Lok Sabha ni sekang BJP habang ba central government ba BJP agreement tumung no sign maya hangkai buskang kaisa purbo Tripura ni ason STC ajagawo Tripura motha bomaka fight khainai BJP ni agreement mangkha BJP ni poke fight khainai tumung na agreement maya hangkai Tripura motha eka basane bahai one shot buskang tir salakya abo te salai tongo ko to ko din business abo result nai sung ekta kusuma khainai obran sakable chini specific kono chini obo to target kari tung BJP pai alliance mangnai congress pai mangnai obo kono chini obo kari tab sung jasai khai tongo sung test khai tongo bo party sung no pro serious silung khaka sab sung help khai in case do receive tab to India thangka India block ro sung saka je no dabina sung nai boro bhaina no written agreement sakakai sung boro chilakai nei BJP ro bhaina NDA block o NDA block bhaina tau to ekdom jora short dongkha NDA bhaina do sakakai no dabra sung nai boro to sajak NDA to sajak ek bosung thaka boro khud boro ni sajak no dabra sung nai sung ri nai haini to tosloi tongle but only sajaksi kitu India block hoide sung tabu mai kuno maya kho kitu sung nai hin tongo taw do jora belai kom abang tu sawo Bubagra saw sung tini ek du din bisingo na within 70 hours obo samung thane ai yang phantamana tabu kuno security kori tosloi tongo nagran tamu kitu bonbang obo sawo chinna hormo obo no chini answer dol party ni nature ke obo no जोंनो साबो साइडआव खाय जोंनि बां साबो जोंनि उंक्लाव बाचा आपले जों नायनो सामु थांनाय देखिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है उनके एक ही मिश्रा जी अगरतला भी आए हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे क्या बोलते हैं TUIPC का नाम है उनका उसके बाद BJP के लोग IPFT के लोग सब ने उनसे मुलाकात की उन्होंने हम सबका व्यू लिया एक बार नहीं दो बार लिया उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है बोलते हैं हो जाएगा तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें पॉज किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं स्थानीय लोग हैं आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे खास लैंड में रह रहे ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं फंडिंग के बाद एडीसी में 35% लोग रहते हैं आज के दिन TTA एडीसी में हमें 2% बजट मिलता है इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतौर में मैं बीमार हूं ठीक है लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from the BJP because nobody has come and thought about the indigenous people
So whoever is willing to help us, we will talk to them. Jotono Khlaimano, Tiprasani 2021 simit Tiprama ta Bubagra netritwe sung kaise soba ongkhor phaimani kaise movement tui yaba nor Jotono Khlaimano according to jomi democracy wa Jotono lukurongni raijani bisingtei public no borongni bising tonghankai public kamang kamono government tongba sarkar chalogone for the people of the people by the people abun tabun democracy raida yaba sung tamunukha tabuk asek bosor sung fight khai pemani one last fight greater Tipra land constitution solution permanent solution sai pemani bukebang ma aber tabu confuse tong Tipra motor tabu greater Tipra land sanlia ang jara amhai murkho borok nang sanani musongo greater Tipra land permanent solution abu kono different kri abu same ideology greater Tipra land abu alada raja khangani Bharat Sambidan rajani article 2 and 3 clearly siak tongo je katal state chanani permanent solution le tamba constitution solution le tamba Sambidan ni bisingte te prasarono mathangani abono haise yaba busi yangi to hangangkai ani thani phadi tuition free pori no na bujogro naise angamti jara borok tongai no jara saime no noroni bagai 500 teka 1000 kaisa nor tuition free pori phaidi angbai norok ada ghonta tuition pori no jaro sara tik bana ngong na gian ri wana haise sung buskango sung tamni bagai tini aro hunger strike khani thangai tong ha tini Jotono Khlaimano hunger strike khaimani yagolo sung fight khai tongo sini Tiprasani bagai yaba kebang maro tongoi ro tong borok je o hunger strike no khitung hanyo nomna khaileuka khaitung borok tai bisa oro pore khani ni borok mo sung kok si tama sungai tong yaba tai bisi din nagila khaisi tai bisi din nagila kha nogo habai noroni nogo pharugram nogo besama tangnaisi abu tai din bisi lagluya sung jepro kasang ka tongpuru kasang noro apno maintain phene nor toli karon sung Jotono nijini sathongni bebari singor phaya Bubagra phayo bini iprasarongno chini bororongno permanent constitutional solution nani bagai bo oro tini fight khai mukti lai ha bechara chini Bubagra tam lam kha bo tinoro tam bo tini tangai omtike tongmen nang khabo nonano mo thangnani bagai asubda serious asubda Samalia Tiprasaro joining nalai po hai khele po bisi din ti gla khaisi boforjani tamung thangno Bubagra ni ade simit sungnai tong haisi Bubagra sungna sakat 2000 election ni paimani ya test ni election ni paimani ya golo center be kok sai tongo sungtam result man into tabu at the last moment sungtam result man khaisi noro nugui thanai tabu choba tamno hin samni bai choba khai tangai choba khaini nangkha ang tini ব্যক্তিগত suraj dem ang tini saijong ang wan su gaisi agiba sai phayo Tipra Motha is not a political party Tipra Motha is a movement greater Tipra land Tipra sarno constitutional solution ni ab kaise movement haisi abu khorob bese bisas khayamang saimia tini joto Tipra hastini lukurok jara apekha ge pedone tor BJP tongnai IPP tongnai ha boro pekha yang mano noroni je sambai 80% of Tipra sa tabu Jotono bkhamokja tamni bagai Tipra Motha sunnayo Bubagra nayo sini joto Tipra Motha leaders nayo Tiprasano mathangani bagai borong nayo tamo Tiprasano baika sokomoroi bongi sakawo sai tonani abo bongi idea haisi borok nayo baike Tiprasano thokai baike borok oro rajniti khai political party toma abo borong nayo haisi so all these things abo bisi din choli haisi tini Jotono sini leaders of sini joto takhungsung bukhungsung siklang teng sikling teng borang teng burching teng tabu moglaijak permanent solution ni khobar tamo permanent solution mania sa o hatai kotoro sung Jotono hunger strike tongnai Bubagra ni logi tongnai phia ba Bubagra jekunu mungsa angkai ang guarantee tai warranty sabo noro kebo khorsa yobla khaisi nge teke sabu nugui mankha social media ni bukhago borom gunang MP rebuti Mohon Tripura bo Bubagra no je bini khukbai saka nung yakaba Bubagra nung thuidi yakheba nung pati yaka bihini kaisa bo social media bukhati kok samano rugui nung le tamro kok salamo songo o sara 3 foot ni MP ni khobor kan ta sanasi o sara 3 foot MP pheka gesa pharwa ha faltu neta botam MP ha MP full form samaya kwaisi bo saksak bo bahike o level soge boni samia kwaisi bo sel je Bubagra no thuidi bo thuye sikang nono khorok bujak Tiprasa batha pain nang abo wan suk daisi deboti nang bisi din ti gela khaisi ang nono guarantee
tiri saw nini no gonda tisha tongmani ha nungje nini o tabuk sai sai tongmani ha na abo dimbisi tigla ti prasani thui bo jaga tong abnon phunugura na ha agi ki CPM tongai nungoro ha nung tabuk kor BJP te nungoro ras solani au taman su desi o platform yabo o ti prasar agin ti prasa ya hesi no taisap sung jawab nai nor nung na hesi o ko din bisingono jodi no kaham krang nainen khang kang nong no pong no sana hesi 28 tarik ingia sani no kaham krang ke wan sugi ti prasani fusion bai wan sugdi hai ke onek khorchung lanya hesi nor miya nu khana hesi ani Facebook status ang direct mas hoisi buina khaine sikang ti prasa bai ti prasa plus tima kosok lanya naham ma kosok siteng hesi amai ti prasa koijon tombai tin ti prasa solution mania ti prasa busungai baso amai busung sab khainai jeng jotono pal baso amai ti prasa sogomar lanya tema ha tongo ha ni pekha phainsa hung poinana musunglia wa chemani askar rakai phe bon nu khangkano muk wachana ami khibur sama sung amna abuni khang botam sa bubagra no hai rai tamo koborti bo koborni bra bukha sapur goi wachin tingsa karke phuk tanga nona haisi tai bise din nalia nai sibis tong sung bubagrani 8 days sung ti prasar ang tab guarantee di sau je kunung khaborte no Yoglak, Agortola fan tongni haisi, noko fight tangana. Abo sum guarantee chau. Norong ni oje chomchagiri neta, au faltu bondo khai haisi. Board nka board na kya, board sojo khai kya. Bubagra sunga just cool down ndi, nasini. Jota jaga no joli bichu kya ni sing asu kintu tabu bubagra mokol ni mukti Khlaimano ko baka phari nai haisi. Sing jota baka phari nai yo. Jota sikla ro mia horni chimino mai chawoi totra lai thui mukti maya. Jotono horni tinta jotono phone by contact ma tong tam bahai khobar sari jotono angkhana by ready kintu asuk komuni taman su daisi sung jekono Khlaimano kaham bo Khlaimano hamya bo Khlaimano sung tinor joto ti prasana ma thangani ba sung tinor baka pulgai phadi phai tong haisi nung tai phaimiang ba nung BJP pan khaidi CPM pan Congress pan khaidi ti prasab le ti prasana ma thangani koksa daisi ti prasana permanent solution ma hake bela ja hamyang ka ba Boroni kok namanya sintamo di pramot hano jadi no central lo permanent solution dekhan kai bortai jono jati party se khapo ari bubagra bor kuno dina season no di pramot khaidi ne permanent solution mamani pornor BJP ta khai CPM ta khai Congress ta angdi khaidi noni rights to political fan bai kintu asuk bor rajniti sitra ta khaidi je ha di prasna sukul gai rajniti ta khaidi ini tamo bojak bo angle kok sai tanga sabai kok sai tanga tamni bai kok sai tanga na wan sun nangle ini amon bedang clearly sauje ti pramotha bubagra bade ti prasana mathani sabotong sari ti prasani kok sai sabotong si para amche thangai ha pun wak tok bangnani abus mis dong idea tong chu pun wak tok sinte thang zakliya abo buji de pun tok wak be sinte betha zakliya sini permanent solution bubagra ni bisingtei senanggo greater ti proland abo ni hino Indian ni constitution ni bisingtei abo seng sabor nai seng chamar nai nung ti prasani twing to hangkan nung ti prasani man tai sopai tai ke bang nang khabana nung ti prasab le puila nung ti patral kenya phang tung reboti phang tung nung jun tang kaham khang kai lukrono no sababik no logir kamai si ha lokrok sababik no logir kham kintu no je koklam samani ha bubagra seleng kok samani sung no triple seleng hai si ti prasani mungoi norok ekdom virus norok ti prasani mungoi norok ekdom virus norong khati prasani sikung mai ja borok omungno o jinis no norong muthagi mani angkai ti prasana bai samung kaham khaime ke chupchap asuk tongde hake bezang la haisi sujakop double ka anai tonai Ada kabar kalau press Debbarma.
tini Khlaimano pema bagi omo hungkangke chini tamin sasenai chini kabang oro models tok tongo jata chini oro local models boro father haste opportunity manthun and tai chini oro kabang ma international brand of jemun agartala kabang ma city otong ne da chini tabo kabang brand tong beli seng jaga ni ri pai chung ga abo tangi chung jak ba model stock chung oi foro kang ga ne to ri chung jak so tini o jaga o je models tong lai borok bor ni bagi hingla che brand oro khlai tong brand je ri tong bong bagi ne borok himnai so ri nungsan ya Musik participant khane tong chini model rong kha 35 아까 제 디니제 프레젠스 프로그램에 아까 신디바산 시민자나 বিভিন্ন ধরনের tiprasa to hirimai atam ninga ke fashion show model to jasapan hai da artist no hai jasapan phai ke model mane bong ni je model mane buri rong ni ba chala phanam to ni thui ru je musang wa model mane no hai je sapan thui ri di boro musang hai to ajaga tiprasa simia bong boro botong bo chang abo bilai no khlai no tradition ri bai je kata je brand samjamani ro abro tin dinara ka logi tini hinga chini boutique partners tongo chini je ti prasa ne pure chini regnai chang je regnai bathai tei chini brero chini chini jimin kane tongo obonon phunok jangnai nai thok tamni himba chini regnai rikutu balai ke kuchugo so changa borte fuanam sungo model stock kan kan te bonai thok nok jago so abo ani je brand phine rong bong bang business sungo ha da so nai thok jotan sukpa bane Piaba kusung kabama bosor simina modeling no Khlaimano gudago piaba sini hastani borro phadaro bisik suju maya te obo je tin Japan dan bising tei buskang salobo ma hairo sebro mana ne wanso obono chung tini je organizations na mane obono reason tamni himba chung orochini tibro kabama talented cherai eba kabama gotung young generation jeta buskang ma thangai borok piaba opportunity maya ga chung chini organization hoite sang phatani je event organize khane rok bai the talent hunt collect tong rok bai bor bai sang connect nani try khanai tai oron je model kabama peasant rok ni da phataro model han rok go kabama jaga bor jate ar jaga bong talent no phang matun changabo in future try khlai niti pha phai ga to problem kore eta hola ata amro to abo tai ke sani ko to mane tamane abo sudu artist simi engka tabo omokhe artist mane film ni artist engka film ni artist engka to ro kabang ma film na no klaima bang karo ka ke karjago abo ke karyang na te ro film simi ad khai ri ha engka abo to phono abo ata tongko ata ni kabang ma meta tong je tang thoyang wo je lima bai ke organization bai tangmani bo kisa milen nang abo gai jeng abo change khaimani se abo kono factor ya kono class ni meta ya angka to kono tabuk jeng amo tifa ni kaisa dini ya prikatal abo no jeng wansu go te phainai salro chini film industry je jin hawo ongi tongmani abo na te bo kuju beremo thang sogrina ke ata angno singani mo sugo je chini tripao film rock snada bisio ka sangga dikha music album snada pamana ke bong thai te karjang hai tong ko ba weakness tong ko ke botor no sukun ke chini te growth level bare nai da abo actually first priority borok famous no nayo engke famous na nai mani bisingo tabu kata mukha ageo song jemu sungai tungai rongi tungai ro simi sa go gi pheu rongi tungai slai mu tungai bang ko go angkai phia ba ke bo rongi phaijak bo korei eba oro hamani olo ke ba chakri khai oro samung tangai dong ke ba student tumon bisingo samung tangai dong tungna tung phia abo bai borok ni bohok pungya eba bini ja abo ke bono nok ni hoite ba kebo student kan guardian ro bai hinga go je ni bufrugo ni job ro tuk nai nung to mo hai simi khai to lifetime thangi thangbe amo hai khai ta bo chini one sub mong kha abo hai rong no borok oti rogo bo habdi oti rogo hawi samung tang di tai obono ranga jinani kaisa job opportunities am hai ke nuk thung nei jong aste ta sot langnani chai tongnani lamang ke omo thai thaino be bise bong hai ham thai paine sa nukrong ham krai phaimani ke to tabuk sana thangkai ke
salsa chini borok chini ringnai kanani se lachiu amo hai condition tungthugo kebo ba bising tungnai rok kebo amo hai student organization rok borono sigri mikru khai kandrina nau chini Dophani kanmung na pogoi thang kan ni phiaba abon borphono kwbangma borok kania tongmani phiaba jefrugo ang especially ang mansinai aro jeng joto tong kwbangma Dophano ang ani music video eba film je Khlaimani bising tei jefrugo omo kanmung chumurong tui bisi focus khaika aboni boro nukha bisi baloge ho kintu sansa khai bujotono credit nai mano phiaba ang ekdom khaklap phei sarago ani music video no hoite no kwbangma je je ornaments hoite nin kanmung chumung hoite bui influence so aro ang kaisa success manchu gong future boma haike no chini actually print media electronics media borokna salsa salnai bising awai khainani belai strong point phiaba nini abo entertainment media angkhai lifetime ni kaisa borokno aware khainani abo media strong media angkha abo entertainment media abogai borokni society no kaham khainani tabo tong chai rok ni drugs addiction rogo ba kwbangma tongmung ham sitara rogo kubul jatung angkha amuti rokno jong borokno inspire de khaimano kaham lama tibinani example yon jemon jong Bollywood movie rok nai khangkai kwbangma aro kaile bari nugo jamai ke bahai na himanso korai kawi sing tui phaina nango himanso abos culture thaka jomro culture oro chin oro tibra o jonga creation khaimano ngai amo haikeno chini kwbangma chini thuima ro no every movie se apno task khaimano particular amo haika subject nara nangya every movie se abo je culture na jong phunugui tong khai borok abo chol thanai amo hai khakao abo ke jonga no future ro jonga amo hai ro no kwbangma importance Kete usungan musunai bofrom bom basba adong robai me mu wasung boklokha amo to wansuk mung to especially kwbangma borok no idea to rijak phiaba jara tabukni generation especially 2-3 বছর sikang ni simi social media strong mon bore janjane channel khlo like youtubers ro kwbangma kincinor sensor bugure mungsa bugure a jaga kwbangma technical section no ore pore nugjagoi tong engkai aboro no kwbangma fan circle ni hoite ba kebo parents groups ro salaimani khnao kwbangma charai ro sitra kau busurung eba amo hai kwbangma naithong thong nia umaro no engkai amo tiro no bahai kha no noriman eba engkai amo to no norinan engkai kaisa no ungnai mangnai ya pri Thansa ko dodi joto artist ro dodi amo standard sei rokom plangma khai abrok somo control phaina hinding chini jothesto power tongo je chini association tabu je khamani bising engkai jung oro bising khono joto 100% phaya khono je joi noro members kamasuk abo jung jengra no nei jung oro jengla khajara tabu kejam mutamudi tangi tonero no ramui ko tibui amha ke thunlai jung khale kha Sabo? Reboti, o lakaboni apa tia. Derfutia bonong na blena. Reboti kadang kamu tong do sini confuse ngo. Awan nong thang clear ngo. Jadi Reboti to sini bagasi important ya do. Reboti tam sai tong sung angkun sara thaya kintu Reboti ba ani personal bukun grei. Bobo ani bukan jaga sekma grei, ang bin bukan jaga sekma grei je personally. Engkai kintu je jaga bo Bubagra no amhai saman engkai. Sudu angya mo Tripura rajyo je Bubagra no je raja hinai je Tripura sarok. Jotono joli jagnai. Karan tamma hindi sini hab Bubagra bo. Ang kini sanamu sungo. Sini Bubagra ni sini bai thang party songsawoi. Bo tamu khaya tongkha. Ang nong social media bising ti sungo. Bo tamu khaya tongkha na sini Tripura sani bagai. Jaka nong nam nong bising jang sungo. Reboti MP ringman yagulo. Bo ব্যক্তিগত tamu khaya Tripura sani bagai. Norang nunu kha. Nong channel di bising ti ang tau siro ti nuya ko je Reboti mo Tripura lakabonia der futia bo Tripura sani bagai bo MP ngoi muti khagai noi. Bini party ni kwang badika. Bini ব্যক্তিগত nang sungai si. Bubagra kun party bai khaya. Bubagra bini ব্যক্তিগত bai khayo. Bo sanai sabaro. Angaboro sanamu sungo Reboti no. Nini jora pai tongkha nang ta akar de haisi. Tripura sarok haino Bubagra ni mokol ni mukti naimi ya. Bubagra ni mokol ni mukti huna bagai. Tripura sarok bo jaga thang tong. Bo kun sabu me haisi. Tripura sani bisi goi mon borok tongo. Bubagra ni mukti thopsani bagai. Nijini langmari nen ponto raji tong haisi.
mo hai jora rago mo hor tung tong ma jora rago abo hai comments ok kintu rima khai chai hai si ang reboti no sana mujungo tago jora tongkho Bubagra thani nagar san pai hai si jodi nagar sai kai mo hor buko go je samung sabang thamana si abo ni guarantee ke bori maya kintu itihas abo ni guarantee rinai serai serai ko ang abon sana mujungo reboti no teke se ko sinar mujungo borom gran sik patar kine te sa Bubagra ni utung tipra sarok tangdi dukhumanai ini social media ni bukui sawi tongmani o hangar strike go abo Bubagra logi doro popor tangdi abo roki je patal o pala kuinen kok to nora ano discussing bini kong rang tas sunde ang sana si musung liya bodo bini kok sakai se ani tamene o sori o je thui tongman hai diba buhai no blood pressure ani blood pressure ani phung unok phai ji unok phai an thui মানে যেসব বুঝিনা ন নুংতাং সুই মানে যে কোন কক সুজাকে খরক চিকন কই আং এমন মানে নরক এমন এমন কক সুংদিব এমন বরংনি কক সুংদিব আনি ব্লাড প্রেসার কন্টিনিউ হানো অটোমেটিক বাড়ি ফেয়েছি পাতাল কইনা পালা কইনা ও হাত বিসিংনি ও রাইকো জমানি কক জন আন্তাসা সাসি দাইছি ব যে জায়গা তাম সাগাগি রগ বাংলাদেশি গু বেগ বুট বয়কো তামো তাকাই তামো ভারত মাতা কি জয় তাও নখলা ফাট তোমার নুকলে নৌনা আং সাও ও পাতাল কইনা ও পালা করিখা bini te kono lama kuri khaisi bo tabo kono khai ti prasar mo taka bani sinaba bini energy bo kmai thanga bini bud borka bo kmai thanga bini bangladesh bu be bo kmai thanga bo tam sasinai ba ti prasano thogna sara bini kono lama kuri khaisi budok abo to bo hai borok bud pas mane ha ngla jibono tiket ma khabsi bo ong khaisi dak thinaga ong khai biko sengra goni tan ngomo tiar bisin tamni chemili jaka busang ka lathiri pok sa khilai nok ton jagano sab suna sa gobang ma bohai neta kahang kam tongo je jaga bangladesh guba khinai no wansarong party sai sajna wansarong party national party bohai borono to ton langno bono ba kun mote tiprasar kisa misa bin ya ko tong hinji bodo tabo kai serai saimanga bjp rokbo je padal kuinan thani kono boro kurikha je kono amse habi malia bo hakoina patal kuina gu bag bo je rang thok samane abori din kimil jago tabo mo kono mote koi boso tongan do abor phulake patal kuina ni bo mo bui kmai thanai patal kmai thangma hageno bin bung bo kmai thanai je serai ko bini kong rok norok ano ta sungni jang sana musungya ji ta sungni ano bin ko runo ang sana musungya government India government ati ki hapong bai ra ri Bubagra no 1 year lai to dini phajin ke boma he reaction to reaction ani mon thonai no direction kubi kok no sana yang jora kaisa time do time no sing rang puisa sing ajimano jaga jomi sunga singmano kintu sin borong ni jora jodi lai thang gai o jora no nong rang puisa be gifila ti mana payoi kun din phan maya kintu sini ha Bubagra o jora no suno rikha sini ti prasar no rikha sunga mu mutuma tangnai bo je jaga nokong khane tamani nokong khaliya ti prasan bagai jora rikha abon sanamu sungo sung puito sawai state government nung central government nung sung puito saka sung believe lagya kintu last moment nukha je suno borok bani oi tongo sung tabuk saimaka sung te amsuk bani jagliya serai sung tagbo sai tongkho sung tagbo nasingoi tongkho sini central government hoite kaisa nobor kaham phainai hinai kintu nukha mo koidini bisingo je amo hai situation kuno ngia awon bagai sung tabuk last ekai thunani ekai thangani abasara te kuno lama krei ang abon sanamu sungo paithak soba mo sobani bisingtui tipra raja kichen sa jaga phano kaisa bolong kotor jesu kotor no phana soksarani mes kati kongsa baina soksai mana haisi tipra sarok kintu amno hai balance khana thanglak nara nugnai mo hangar stek ni bisingo lai buma agi rasmala lai buma sujaga tipra rajyo mo hangar stek ba mo hage lai buma kaisa sujangnai ang nong ni bisingti sanamu sungaisi tomono tiprasono ma ke thungin tong gangkai buskan loksoba purbo tirupati ason stc obro gomhe lejar mana bjp ba omhai nadi buskani loksobani kok to ang tak saimiya je 28 ni kok hangno na sanamu sungo je akha bikha jodi mo hangar stekni bisingo sini Bubagra mungsa thaisaban jodin thakai tabuk je bono bengai tongnai bono je muni tongnai abo hoi borok bo bisi din ai loglak hine ang sanamu sungo tipra rajoni tipra sarok sabo tam khai tong kintu kebno khomarik lakaisi kemno khomarik lak ar loksomani jeta kok abo sini central committee tongo sini working committee tongo thinangau tamungnai brokno decision khainai
borok decision khaimani bisingti no borok saimana haisi abono sing bara kok sana thangya Jadi sampai tergolong senang betul. Bangma IPF juga. Oba hake hangastek layak ini tongman jagulo approval di pasar untuk menampil jagulo masuk pariwo desa kuli rokun kake paksa kami am sayot oma high strike ngake no lukurok ini jago. Aborong lain tam kok kesana. Tam party IPF di party. IPF di party to tongku ba IPF di party to tongku no rong na sunam songo IPF di to bemang BJP thamai kable bora IPF di tongsi ba kri khable IPF di party ro IPF di party to IPF di party kri kha IPF di bojon bemang BJP thamai kable je bora hanga borok je hangar strike ya bora road block haja কিন্তু আপরো যদি বংনি স্ট্যান্ড যদি ঠিক তহাকায় ত্রিপ্রাসারক তিনি হাঙ্গার স্ট্রাইক থা নাংলা খামো না ত্রিপুরা মঠা পার্টি হাজাগলা খামো কিন্তু ও এনসি দেবমা সঙ্গে বলে ও আইপিএফ তিনি বলে তাবক সুংম বীরমানক লাই তংহাইছি বরক যদি সিট ফাইলাকায় বরক যদি রাংনি লুকনিয়াকায় ত্রিপ্রাসারক তাবক ত্রিপুরা লেনো নিজিনি জাগাও নিজিনি যত কিছু মই তখামাছি বংনি দারাতে কিন্তু ত্রিপুরা মঠা মা সাকিয়া ত্রিপুরা মঠা সবমা খাইখাইছি no IPF di party ta sadi IPF di purikha ti barajo IPF di bebang no BJP thama gaisi 28 तारिख माने तो कैसा त्रिपुरा हस्ते ओ लाइबुमा कताल खाई सिजाक सिनाय ओ लाइबुमानो शुधु त्रिपुराओ छिबि तंगला चिनि भारत हा कतर इभेन भारतनि फातारबो दरंनि बिसिंति चिनि मिडिया रं बिसिंति नुगनाय जे तामनि बागै आदिनो लाइबुमा सिजाना थांतों कारण जतन साइमानो त्रिपुरा हासिन बरक 2023 ની 8 તારીખ માર્ચ થી સિબી তিনি જરા વાયરી બાર બાર સ્ટેટ ગવર્નમેન્ટ તો બાછરીડી સેન્ટ્રાલ ગવર્નમેન્ટ বিশিং পানো যেখানে হোম ডিপার্টমেন্ট হোম মিনিস্টার স্বেচ্ছায় বনিজিন ঘোষণা খালাই ইন্টারলোকেটর গঠন খালাইকা এক মিশ্রণ রিখা ফায়ার রহয়া মাং ইয়াংনি সাবাই পরবর্তী সময় খাই মার হরকা আপনি পরে এগ্রিমেন্ট নি তারিখ যত ফ্রেম যত নন্দিনী যত তংমানি বরক রেডি খাইকা আর ও কাইসা ড্রাফট কমাংমা পয়েন্ট্রি যে আরো যে শুনো যে দৃঢ় নাই মানে তাম আপন ড্রাফট একদম পরিষ্কার খাইকা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নি হাই অফিসিয়াল মিনস হোম ডিপার্টমেন্ট বরক যত্ন নাই ন একদম কক ফাইনাল কক টমানি কিন্তু সাইমেনিয়া হঠাৎ খাই নাই বনি সূর্যদান থাকা সিংখা কামানি এবং কক টমানি ন অক্টোবর মাস ন পাইনা কক টমানি ইলেকশনের 3 মাস নিয়ে বা 4 মাস নাগে ন যেখানে বুসকাংনি আজরানি লোকসভা অধিবেশন যখন উফ্রু আবো কয়েকটা যেটা লোকসভা পাস নাঙ্গো abo pas kharinani kok pongmani কিন্তু আনফরচুনেটলি চিনি কপাল হামিয়া চিনি বিসিঙ্গনো তিপ্রাসা নি বিসিঙ্গনো রাং যারা লবি পত্নী যারা লুবি যারা তিপ্রাসানো সিনিয়া যারা তিপ্রাসা বা গাদ্দারি খাইনাই বিশ্বাসঘাত খাইনাই তাও বিশ্বাসঘাত খাইতঙ্গ বরক তাও ফানসে বুবাগ্রানো কিরিমাং স্লাইমাং nongni media ni buskang punya saka binita kun lama kerikapung binita kun khalanya kerikapung omo hai ke short temper man short koni politics thungai rok aborok ni bumul to nukjang nai jora kaisai mon jaga phaisok paye nang ke bono ke badagina nanglak sanatam khaya nang nang je man saksa sagrari je musung de sa sagrari nini bekhani nini bukongni nini ki khak bukok tiklai sagrari jora phai tongo omti kok salnyarni jora phai tongo jeng challenge khaya jonogon public nang busuk joratei jonogon nang busuk joratei chini borok bai acceptable bol jonogon buyage na semen thaka tok takum riwoi sapta kaisakam body thibai o lun ni bum roi asol kai to rinani murot krei khorsa piona sweeper ponyo sagrinani buin khomata krei a borok tini kokotor sawi
अमाइके दं बेलायखानो दुखु नांगौ दिनै जों नुखा पामति कमेन्ट्स खायनाय नेतारंनि जे कमेन्ट्स नंमानि आबो कोनो बासा बायतो सानानै करिया आबो जों सामाया आसुकै सागा प्रसंग जोंनो कबले राजनीतिक मुंसांलिया राजा सांनांजागलिया राजा बाय आलासना खायलिया राजा दिल्लीयाव थांमाने केबै मालाय मामुया हटेलाव मांसि फैफैनि सानाय रक बरनि जे कमेन्ट्स नुखा दिनै प्लेनारि सेसनाव थाङो दिनै दिल्ली थाङो अधिवेशनाव थाङो 5 বছর ओंखाबले একটা কক নীতি প্রশাসনের বাগै সাवै তাবুক পর্যন্ত অমলে আং তো উখা অমলে আং 5 বছর চিরখমাবাইনো নরেন্দ্র মোদী রিখা ধরেন যাই দিনে কোনো তাক পর্যন্ত মারি তো তং চিহ্ন তো তং আবর রংনি ক্রিবলে চিহ্ন ক্রিবলে যে বরক সুপ্রিম কোর্ট थांनाय सायजुं सायजुं फटानि खालायै जे बरक माखा माखानि सिरखंनाय आ बरक ताबुक একটা কক সারি গেলে রোমান স্ক্রিপ্ট কক সাও যখন স্ক্রিপ্ট তুই যখন ওর নুলাই তখা 5 তারিখে সাকা আরিস নাই 6 তারিখে করিয়া 11 তারিখ থাউকা চিফ মিনিস্টার নার মালাই উখা আবাং সাইমালি আং চিতি রকা সিবিএসি নো 12 তারিখে সুনতো লামা কাসমা পরে ওংसिनायगा आफुगन तम कक फेसबुक सालियां बियां थांगा निना बुखु निना बातिमा मखां बियां थांगा निना मखां लासि सिदिक बेलायखा लायखा बेलाय लायखा नार कासिं बासि ताव हासेना मथाय मारिसिनाय आसुके लायखाइया सकालपान आसुके आकारखै साया सिजाखै थांगौ आसुकाल बने बागैनो नों नासिङै दंनि Nini jora ka hampai tu masuk sih. Aja tiri patal kenya je khai tu ngomo Bubagra kopor, herbe loge ta thangdi. Cai ne titu, ono sai tu ne titu. Nogo thangai bos. Boto kobor. Boto mental thangable. Bos sakul bot bihar ngotana nango bongo. Bihar kaisa tung hospital tungo. Mental hospital. Tiprano hospital wingi abini. Ar thanango. Logi mang khable tabu. राथि माने राथि न तै थांदोंब्ला मेन्टल हस्पिटालाव ताइसो बारियो बन जत कताल रिदि ताइसो बारियो बारि नाय नबो बारि दे ए बारि बुरव बारिका थाउका आबो वाना जानाय ग्रै नों जतबार सादि सिक्रुक स्लाइमे बायले ओ मुसुक थैया मुसुक ताइसो फानगानांगौ नों जत सानाय Bubagrani taiba phanrak nai bintani ishorni ashirbat jonogoni ashirbat jotoni mokhango jotoni mokolo nung hoyto nung nin mokhang nin mokolo mukti phaya pano nini tiprasani 99% e 1% sinong logi bo BJP bang khaitung CPM bang khaitung Congress bang khaitung tobo Bubagrani o pokheno tongo Bubagrani o pokhen tongo 27 তারিখ 28 সাসায়গো 27 তারিখ সিমো তুইতর নং একটা কিছু গায় সারা ত্রিপুরা প্যারালাইসিং থানা পুরা বন্ধ থানা নং বিয়াং খানাই নং খায় হিম্মত তংখাই ফাইদি নিয়াংটি লাইবিয়া দিন হিম্মত তংখাই নং একদম মখাং গ্লাস তাতারেদি ফাইলা নিয়াংটি লাইদি হিম্মত তংখাই आंबो तिनी न पुला मते हाय प्रोग्रामो आं तिनी इनभाइट खालामनो बागै तिनी नि जरा ओ पान्दारा संसानाय रुपनि समाजनि तिनी राय तिनी स्टेट फेस्टिवल तिनी ब्रिगदास जरा खायनो बरनो बेलाय हामबाय पाइफलाय हामबाय रक्तियाव बरनो पाइफलाय हामबाय पहिलानो तिनी नि ओ स्टेट लेवल नि राय बागमानि फेस्टिवल 39तम तिनी पान्दानी जतनी अकरा पान्दा फार महंगा आनी यंग सिख्लाय दंगा आनी बाबुनी बुता आनी बुखानी बुंखा बिक्रम रूपिनी तारपरे आनी यंगनी बुंखा बिले रूपिनी मनु गाबायनो प्रथम नाम कथानाय
যারা শিকলা রূপিনী সমাজে যারা শিকলা শিকলা চেলা শিকলা রক দেবল বুড়ি মানে নাই কারণ চিনি দেবর্মা 8 লাখ 10 লাখ রূপিনী সমাজ মাত্র সারা ত্রিপুরা 12,000 সিপো 12,000 চিন কামিও কাইসা কামি সে 12,000 টন সারা ত্রিপুরা সে 12,000 সিপো তো ভাবনা করি নেবলে না শুধু রূপিনী রূপিনী সিমিং গাই রূপিনী সমস্ত তরঙ্গা আপনি তাবলে সিমি যারা শিখলা রক যত দেবর্মা না কাইসা না বসাবো কমসে কম আগিনে hai tak masa mang nilia agini hai makali sila agini borong kai sengop tori woi log woi kusi turia diba semua tak masa mang ni betomai ba semua agini hai kali sini tamu sini beler hambai so tini jara asukjak tini uroni iem thorni tongo khasuksa tini komolji tongo sini suel tongo te ujani no phangse sini ani bondu bekti bobai sini lema tini se 20-30 bosor sini sini jaja tini ani MLA je guroni ani bondu swapna Debbarma te agini kesamiem sini ani apungapra ekdom ani close ani dala kotor te joto atukjak uro right joto hodanino ei phaimanjak phaijago parani ei joto ujagani sara ত্রিপুরানি rupni somajni jara phaimanjak phaijak ani rangchangni khajani takokte buhukso ano khub bkhao nangre likha chini komolji je rangkrini bage mutike khaimia ang nainai chini state calendar ro habri dodin mang thakai joto line department tong thamu jago state calendar jodil habi ma hakai joto line department ma khapun komu DM by meeting khai komu DM no sakamo ei joto line department ma tong ngai joto line department tong khapur moi tini na thong komu line department o jagal sem calendar semati sagrane prothom te jara tabuk sikla chung jara sini boyoskor borok sini main nobon borok bisa saya sembong ni kok makrana sem tabu agi sem cerai pro mani je kono অনুষ্ঠান হাংরাই বড়িয়া যে কোনো বছর ফাতাল ফায়াকায় দুধ ছাত্রাই লাগবে
dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of district president secretary, block president secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Chief of Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ক্ষিপ্র মথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ পণ্ডিত কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখবো, আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাঠাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওইটা 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে। আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার, বুধবার 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য। রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে, ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন তো থাকবেই। এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হইলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে বৈদ্যুৎবাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লির? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কত লোক হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক কুম্ভে আসতেছে। কি করবেন এখানে? আমাদের সেন্টারের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ।
itu যে মহারাষ্ট্র বুসুকবার মানে সেন্ট্রাল দিল্লি রেঙে এগ্রিমেন্ট খেনানি কাউ দंमानि যে সাল ক্লাউ মা চংनाय सिनि दंखा किन्तु बराव जोंनो थङि दंखा पलिटिक्स थै दंखा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुगनायखा एकमात्र चिनि उपायता मावनाय त्रिपुरासारावनि हामपान्दाता मावनाय त्रिपुरासारावनि भबिष्यत ता मावनाय এবং त्रिपुरासारावनि चिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि भबिष्यत चिन्ता केनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिसन मालाखा बं थैया साक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय त्रिपुरासाराव बं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बं जत न साक्लाय रिखा आबहाय न तिनियो चों मा फाइका ओ जागाव हाथाय कतरो र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अन्नसन थे बर चों पूरा रोड ब्लॉक थे न बर चों तंगैने जत त्रिपुरासाराव गुसुं गुसुं माने चां तंनाय त्रिपुरासारावनो जों गयो जोंबाय फायदि जोंबाय सापर्टनो सापर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुमो थानसानि माध्यम जत फाय महाराष्ट्र नांख्रु फायदि आं आबनो गयो जत त्रिपुरासा सं तंनायनो जों फायदि चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो जोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे जों आंदोलन थे जों चिनि माइथैनो दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि त्रिपुरासारावनो जों गयनाय जे रवत शुधु जों त्रिपुरा मथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्यत ता मावनाय निनि फ्यूचर ता मावनाय निनि जेनेरेशन ता मावनाय आबनो वानसुगे जों सामुं माथांलायनाय आंनि जों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो जों साये जों मालानाय आबसे चिनि वाइचुगो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासौसा बचिन बाये बेलाय कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो जों नाये जोंबो बारि केमथाव दुखोखाव माखौ दामै मले तिनि राजबारियो बुं काहामाखे तंमैमो जायगा बदिमा लामा राव फायो बुं जाया नंया ने ओखा बेलाय के दुखो मखमा आं त्रिपुरासारावनो गयो हायबायदि महाराष्ट्र नांगौ सुनो हाब जों जतनो साइमानो अजरावो बलाय खेतिफ्रावो वाना लायजाक ते नायसिन लायजाक दिनै जों नुखा चिनि त्रिपुरा मथा चिनि बुबाग्रानि दुइदुन माबाय जों प्राय 1 बছর हायं थांखा चिनि टक चले माने आंनि जे खुदा जागा इनभल्व दङ किन्तु आपनो चिंतिनि बेलायखेने मावान सगो एज ए पाब्लिक लिडार हिसाबै गई आं साइमानो नगदते सिगो आं तो बीजेपी बाय 5 बছरबो दङ फैका
Thansa Samung Tangka Aliens law. Tini opposing Tini or Tipra de Hastani Tini Jaboro Buddhizibi Yanigoni Borogro Te Sikla Tini public Tini youth Jotono one so Thai Tini Tipra Hastani Birman Tipra Hastani Tini Mantai Sok Thai Takonisung Mayako Amna tising Balawana Laja plus teng nukha je BJP सरकार family porewono semai tangmani porewono adinono chini home minister junglo ringkha second time jokon BJP IPF सरकार chakha tewaisa second term semai tangmani adinono junglo baro ringkha khud apro Sini Home Minister Barangmanang Amit Shah Samri Patra Baro Phaijak Engkai Tuna Baro Tipra State Guest House Ringkha Joto Chini elected MLA Chini senior leader Sengthang Malaika Afro Prai Ek Bosor Ngi Thangka Afro Nambo Salango Je Boni Bhubai Salango Sengjoto Sigo Nugu Joto media okazak Home Minister khud ada tongo Samri Patra tongo te kobang manera tongo BJP top leader borok salango je Tipra Mothani naimani matai soktai dimanno sung consider khlainai te sing aboti sing kaisa interlocutor sung songnai songwi sing salainai sung saya borok ni jenis hau Khud Home Minister te BJP ni sisho neta rono okok jungno salango obo prai ek bosor kai thangka jung siu kintu tau ponto abo samung implement ngiyakho amna jung wanau jin explain obol sau je jung 2018 2017 ang muito mono 2017 ono jung Jong IPF ang tongpro abra sung Montri yako sung 2017 Delhi thanglaika election sikang afrono kaisa committee khajaka abo jot saimana abo 2017 ne ko afro kai home minister tongo Rajnath Singh ang je khut tongo Modi ji bai sung abo prime minister ngalaini Narendra Modi bobai sung malaika te home minister Rajnath Singh bobai sing malika abro hemotibesh forma tongo jono lead khlainai kai hemotibesh forma no abro tongo je jine agreement khai tongo kaisa committee khlaika bro jono saimano high level modality committee subject kai socio economic political and cultural issue no tui kaisa committee khajaka abo under the home ministry government of India te a committee ni chairman tongo abrok tiprao phaika 3-4 mas ni pore ko tipra phaika tipra bai kaisa hearing khajaga ni secretariat to sung abro tongo anga se minister jot to political party bai te NGOs by a committee high level committee malaika including Congress BJP Jonadar Morcha tongo IPFT INPT apro tongkho hai kabang ma NGO bai bor malai bro kaisa presentation nakha aprang tamu moito mono chini boktoy bor kok saka meeting khai ga joto political party bai different way bro meeting khai ga memorandum yasap kha जों खाका माने एक्टिव जौई थानाय आ कमिटि होइते कायसा जों रिपोर्ट मानाय बा जों फीडबैक मानाय अकक जों वानसक माने फियाबा एक बছর লাই थांका 2 बছर লাই थांका सेकेंड टाइम बरो खायफिका आबा मोइदो सेकेंड टाइम जों मिटिं खालायका आ नोटिफिकेशन दंगो आना ताबो कागज दंगो
within 90 days tarmane 3 mas bisingo na report na ko that high level committee report will be submitted within 90 days hai ki result kintu 90 lai thangka bisa lai thangka last moment kang delhi thang saka a committee tamungkha apne report apne feedback sing naigo ang nije khud Amit Shah pray pass hoibar malaika te home secretary malaika ang thangke dil thangke kuskaya bono a committee tamungkha apne feedback apne outcome sunu phunukdi kini barabar phunugya abo kana experience koksau ke patho lai thangka a committee tabo kun kuskriha non existent a report brilia a committee bte a committee activities kriha aboke ani past experience for the last 5 years tar mane jongomon wasok thai je bjp ro chinmang tamong borok khaka state government as well as leader of bjp the central ni angkha ko borok they are not serious sindu hokosna borok thaimia जों जे हाजाक माने जों जे मुसुक माने जोंनि पेइन एगोनी जोंनि एस्पिरेशन आबादनो बरो सिरियास खाखाया तैबो दिनै आं हमनो समाज सालाय दिनै समित पात्रा बाय आंनो जे मालायखा आं अनेक बार मालायखौ बाय आं बन अनेक कक शाखा दिप्रानि बेसिक रिक्वायरमेंट जों तांगै रिजनल पार्टी माखलाय Buano onek bersaka joma dia neng hai borok sing Samung nango neng BJP habdi ano bersaka apro saka ang BJP hanan musugu kongres hanan musung tamu national party khai musung neba jekon national party khai ke aba aram sing Khlaimano kuno cinta kerei kuno burden kerei kuno ran pujane obok kerei sing kaham ke samtang bono phiaba ang bersaka ane basic requirement ane primary issue je nang abo sing maiko amon saka amon pray egonta hekop saka waisa sini basic requirement tamba sini land bogmana da kal azorabo angkha ko sini orne jonojati morcha BJP neta ro ab hekop fena borok sobo saragia ang saibaro aprang I50 minister ang samit padano onek kok saka bogwana dakha ari abor sing saimia Isu lang land isaka. Land tabo phano tibra saroni yago bumung kroi. Elatun kroi. Sing salayo sing buin putro, sing hani besa. We are son of cell. But still land issue is very serious. Tabo phano tibra saroni jagani bumung kroi. Land restriction khajagia. And include myself saka. Apro bono saka. Including myself, I'm a minister, ani punjala kroi saka. Notice piece of land ani bumung kroi. Ani babon tong thik no. Ani babon jaga tong hatai tong pray 30 kali hai jong hatai tong baboni. Khero tong baboni. Kintu till to the amon saka ani point to si bumung khai jagia. Tini babu songkai asu sitaya. Office alobro thangya boy ani babu thui thangka bo bumung khailang malia. For the last 50-60 years ngar tong mani chini hathai lunga takphano tong kuri khas phagse bakse forest base khas ke tong he boro thaka ang khud omai buktu bugi chini ja kuri omai 60-70% tibrase poribar takphano but nok khani bum kuri mon jagani bum kuri this is a big issue sir apro bonaja khari why then government not doing anything for the last 25 years CPM सरकार कुनु खाइलां लिया for the last 5 years संथां कादा बावतिनि ने BJP सरकार कुनु खाइलां लिया आ ईश्वर के सीरियस कनाया neither state government neither leader abro सीरियस कनाया अब कोक सका unemployed कोक सका बना so these are not burning issues ता हजार backlog post थिंग दं अपना सका 35,000 backlog post अब चिनि खातिजाक मान थाय अब रंगबाबो चिन्ता खाइजाया okay oh my god no problem to you know we are compelled
जों बाद दंगै मा साका जों स्टेटहुड दाबि माखायगा सेपारेट स्टेट कौ मा साका गेट डिफरेंट कौ मा साका because of this ada ini basic issues no जों खायजा गया sini dabi mai abau saka ngapa mana rakha e obahairo get abang na जों tini angte kong man kau saka abu sibia why our youth educated youth जों saka apro bono saka tangi urponti ma thangba we have lot of insurgency group in now and let why our youth took arms struggle akono bono saka why our youth educated youth or sikito ya yada thangnai ro urponti thangnai ro boro keneng saka o sikito asaka boro highly educated tangi bor ma thangba oba hera khang samri patron bujok saka apro bo onek serious khana ei oba hero chini je basic requirements maya apne bagui there is no question asaka to join national party there congress bjp cpm they are all national party barbar saka nung habdi bjp government ang saka habia biplop dev ani colleague bobano onek bar success sakla ang aprono mang bonus saya sir je buskango strike na lithangi to phiaba lukuro kubangma tabuk sungmu je laithanai IPFD o je lama kasupur o je tini tipralen mankha ni musalai ma hai tabu daw bo haina bagi ungno ni lukuro wana dagi to aborong la jengtam ko sara musuki bubagra mia ro je thangmani Bhubaneswar thangmani o kunu borok bai bo bahini thre kok tumara to tan bagi ma thangana borok tan bagi rikana aborok muti bulu prom ke sakna chini tak tini burning issues but in current issues जों महरादा बुबाग्रा फाइमनि परेव जों मिटिं लायखेनाव सायमोन जों मिटिं सालायखा जों जतो एमएलए दंगो ईएम दंगो एमडीसी दंगो जों सिनियर लिडार दंगो नमुखना जों माने कोट कक सालायखा आरो जों सालायखा जों एक्टिक सोमाफ्लायसिनाय जों बिजिबाय तखलाय माने एक बছर लाई थांखा ताफिन बरो आबनो इमप्लिमेंट खाया जों चिन एक्सपेरियेंस दंगो चिनि डिसिजन आगो पार्टी डिसिजन सो बुबाग्रा थाइजोंया जों खाखा चिनि कमिटमेंट बाथि देबरामा था जे स्टैंड पॉइंट खामानि विदाउट रिटेन एश्योरेंस जों कोनो चिनि कम्प्रोमाइज खाया हाउन चिनि स्टैंड पॉइंट चिनि ओ रिटेन हमानके चिनि बो अमनो जों हेदाराखा आं सयतको मा सानाय जों आईपीएफटी खायफ्रा बायनो जों कोनो रिटेन जों आदा गैया बारबारलि कक सालायखा कक बैसलाके नु आरो कोनो रिटेन करै चिनि जे जखन ते हाई लेवल कमिटी खायफ्रो कोनो चिना चुक्ति खायजा गैया आव तावां साइसे कक समासाव बरो साका जों दरना हाय खायनाय बरो जों कायसे कमिटी खायफ्रोखा किन्तु आरो बोथ पार्टीज आरो एग्रीमेंट खायजा गैया आव चिनि मिस्टेक चिनि आईपीएफटी नम्बर मिस्टेक जों बोथ पार्टी सय खायदों माने चिनि पार्टी प्लस बीजेपी हायखबा गवर्नमेंट ओमफ्राय एकॉर्ड होनटाय जाबाय आव एकॉर्ड होनो ओमफ्राय एकॉर्ड जों खायजा गैया आव चिनि मिस्टेक ओमफ्राय जों बरन कक थातलिया बर कमिटी खायफ्रोखा हाय खायना सो बुखबाय कक सासिगो किन्तु आरो बरो आव चिनि मिस्टेक बागै जों साका जों रिटेन मारनाय तिनी खरा देखो रेडी किन्तु जों रिनाय ओमफ्राय एसफ्रन्ट गाय कक नन दाबिनो जों गसखा जों रिनाय नै आइथम रिटेन मारिनाय अबाय जों सानो दाबो आ बागै जोंनि स्टैंड पॉइंट ताखन त नो साइमनो तिब्रमो था तावफानो अनेक करा जोंनि 13 जन एमएलए दङ जोंनि स्ट्रं लिडार दङ त्रिपुरा राज्यआव जतो साइमनो जोंनि तिब्रमो थारि पार्टी नो जोंनि मैक्सिमाम जोंनि कम्पिटेंट लिडार दङ जोंनि capable leader dong chini chini kono wanana kuri including chin Bubagra jotono public bisas khlayo
tini sung nuka chini jokonte Bubagra bo declare laika bo dojo onek boru soika naujol saimano boni sore hambiate tui bo sabung khopung gurigu samung khai tongo bobo onek upset ngui tongo ang ektek suk langai cinti prasani bagai abo barbar sai tongo kintu bono somehow borok sunu borok tamsanai play khaima heng tongkha abo chung realize khaika je ek bosor ngui bhaino borok kono paisa suno ঠিক borok kaisa kok sayako renai abo hai kaisa kok sai tongo kok kam sai tongo itu bastaw borok mai play ko sung obo kok saka usang thango dili thango tini sung omor ma sanai je cinti prasarone je অবস্থা ব্লাই খামিয়া সুনন রক নাগাল্যান্ড বাই কম্পিটিটর খাইদি মণিপুর বাই কম্পিটিটর খাইদি আসাম বাই কম্পিটিটর খাইদি সিনি সিচুয়েশন ওকে ব্লাই প্যাথেটিক আং আবো কক্সকা মিশ্রণ কক্সকা ইফ ইউ কম্পেয়ার উইথ মণিপুর নাগাল্যান্ড আসাম মেঘালয়া ত্রিপুরা we are not same our situation their situation is not same Apotro Koksakapon. For Nagaland, what is their problem? Their own people are running the government. Naga itself is the chief minister. But in Tripura, situation is different. And why you always compare with the Nagaland, Manipur, Mizoram? No. Tripura situation is different. Omar has to go to Komasaka. Kito process Naga ni kok sawo Manipuri kok sawo boro bai chono compare ka khlai ge chini je man thai sotai dile ngui to abo kaisa different abo kaisa kaisa issue to bori bang chungtini standpoint manaka Maharashtra court ni je bo mawan choka sung kaisa aggressive movement sung ma khlai nai sung aggressive movement khlai me angkai boro tuno serious kanalia Aban bagino sung tini masalaika sung Bubagra ma koika sung kese strong step malasina aban bagino botini wanchoka sung ta serious step mananai bo hanga strike tongnai ni bo nijin saka tini bo jonte press conference khefro angni je botongo bo bele emotional Sini Bubagra khe belai bukha kalai belai bukha norong bo kok sakan ne bo mukti phai thabo ang bhai no ang ba mia pro onek dukhon angka angkai o bhai khlai sini Bubagra no onek borok advantage nau sujug nau ang je muchi mani ang to Bubagra bai tabo ni simia bostrai phul sang bona sini jon Bubagra class 6 7 proito aprang bai malaya ang sini bona Pobelai bahak lain bagai borok bono sujugnau ang free frank kok sam masau engkai jokon te declare khai kya engkai no sin borok belai kene wana daka sing tengne sa belai ke ang wana kha engkai no bo press conference khai kya khaimani pore bo chini Delhi ka pekha Guwahati ro sung kawama kok sahojak kha Engkai mi afro ang je khut tong afro bohotat ke phone call makha tini samri patra tini spokesperson national spokesperson BJP ni tei bo notice in charge bo saka Bubagra saka nungisa anaro faidi sen kok salai nai nung kok salai nai important issue tu kok salai nai nungsa phaibe ke chau ani bono request ke gang khana aro Jini ekemis sabut tong nai, kesengkese kok selai nai. Bo mi afro tik rundi bo kok sapro nong kana, chatta ro kok sauka, sari ni. Chatta ke to emergency thaka, bolo na tiket matang dah. Nge afro no ang kisa mora saka, nge bo sawo, tikasa ang thang phaigara na, bol tam sanai gara na. Tamak jini bohna mora ke balai boha kalai, balai biha kaham. Buni kono buino bo belai respondo o bhai ang branukha ke bo thangka ke bo sawo je tau malai nai tini bro muswali
आं सिगां मते 9टा 10टा बर' फलायानो गुबुन लगे जों साका लगे लांदों के बर साका आं एलपि लांनाय के एलपिबो साका गुड भेरि गुड गाहाम नांखा एलपि लांदि ताव तीन बर' एलपि बाय जोंनि महाराज भुवनेश्वर बर काव सालायनाय 9टा 10टा टाइम ओंखारना आं खोनावो आबो बर' मालायनाय माने बर' डिटेल काव सानाय तै बर जोंनो फिडबेक हरनाय At the meantime, tini meeting call Khlaijak. Sengoro 11টা সময় চিনি মানে কুটো চিনি যত লিডার ব্লক লেভেল হইতে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সেন্ট্রাল লেভেল রে চিনি যত উইং অর্গানাইজেশন দङ চিনি বড়বাগে जों তিনি মিটিং हैनाय চিনি মিটিং চলাই দङ তিনি অবনা आं साइमानो चिनि टेबल साराव बसिगा जों बिरमान जों मानै दं फियाबा जरा जरागो आं बखाबलाय तंथेंगो मावानसगो चिनि बररक दजकुरुनि बागै जों बेलायखनो सामुजायं थांगो आं कासे एग्जांपल लय मासाका मेप्रो मासाका निनि तनि नागालैंड एग्जांपल कासे सावन एनएसइन आईएम नागालैंड काबर टकसलै दं कय बछरन काबर टकसलै माने आंखाको प्राय 10 बछर काय थाङाना 9 बछर tak टकसलै दंको पायखो सिपरा बुसु दज्जो टकसलै माने नागालैंड रक प्राय 8-9 बछर थांखा जों टकसलै बुसुनखा 1 बछर जों कोचिनि टकसलै माने के tin नागालैंड हाय बरो रक आरो बरो रक तापन बर पेशेंट दज्जो दं बरो चिनिखाय 1-2 मास खायसे दज्जो हारां थांखा abang ising success ya eventually netaro bhaino tinti bosorok asole ang mone wasone gobir wasone kata जों dojok kuri ek number जों loop soimeya tini ang tangoi mawan soba tini bikarang khol ang bor kaham maho japon tung bikarang khol tin da jodi Debbarma kojen era tong chini neta kaham bro ang cerai ko lugu phayo bro ansel lu khai tung tani kla ansel khlai bro dojjo bro sipem khlai ma kamu congress khlai ma kamu bjp khlai ma kamu bro khlai ble ko jene tong chini lai khe sing bro ma respect ma khlayo mama nego bro dojjo shokti bro sing manai nei pebak onek nera tongo dojjo kuri এক বছর তময়া 2 বছর তময়া yang waisa abono chini public ro abo businaya aboni bagai angkha ko chini je जों safaring to manti prai jago जों je bukto buging to mani obne kache karon chini dojja kuri chini wansoma kuri teibo ang koinai chini leader no bisingo nin je kono party khaidi kaham ko nin byapara go khaidi kintu neta bai neta जों bai जों tibrasa je salai mane kok thitra salai mane kok ham je salai mane abo kaisa ang belai chada ya ang realize heka tini obo hairo ব্যক্তিগত abo kono important kori chini kete issue basic si ang tang ti pramota khaiba ang tang ba BJP congress khaiba abo ni man thai sokta ni bagusi or kono ব্যক্তি important ya Nanti cini borong kai ব্যক্তি ko thanglai besi ta aw belege chaya ang koinai joto party leader koinai nung CPM khaidi kaham ko BJP khaidi kaham ko motha khaidi kaham ko IPP khaidi kaham ko nung khai thandi abo kono bebriya kintu जों bai जों bisima tinti brown nugjo bahai ang to onek agurible Mizoram Nagaland Manipur amra boro ham henglai ase boro party na bisi important dia এই অর জায়গাবো আংখা কাও চিনি সোসাইটি চিন্তি ফ্রাদফা जों बेलायके फेलाय दं बैबाय आबर बागै जों दज्जो मातंनाय दिनै जों सारा दिमाबरो आं खरमाखा इभेन बायरनि बरो बानो अनेक आंनि बन्धु दङ फाटानि बरो नि दिल्ली रावनि हायद्राबाद रावनि तामिलनाडु रावनि इभेन नि महाराष्ट्र रावनि आंनि गोबां बन्धु दङ आंनि बरो कक साहका जोंते बुबाग्रानि अमहाय बरो खनागै
सारा इंडिया को कापाई थांखा तांके महाराष्ट्र अनेक नौ साइमन बने प्रभाव दं बने ऑल नॉर्थ ईस्ट इंडिया ini all India wa bani kamang friend dong bani friend dong botor khnabe bro wana dakha obo tini important issues Bubagra ne step na mane abna bro balai kha wana dakha tei abo tei bro dabo cinta khlai to abna boga yang o masawo tini bisingo kabangma tini Bubagra ano bani bra kha ko ko saw bobu to khonang jaw tang ji bro Thansa kare tang bro ti bro back to my khilai e overall no sung maya kana hai ka chini tibra motha ba tin dofa tin tibra sa sung ago thangya ang usang wo koksa ka tibra hangkai tawo kaisa example khaya kong tawo abra sung wasan torka ni nung bare thangne di nung telangana thangdi ni andhra pradesh thangdi ben Delhi ni naing bayro thangkai nana thangkai megalai thangkai salawo जों त्रिपुरा हाय टेंगलिया बरो खाके सालायो बरो मीटिंग दंगो आं खुद दंगो नो थाइमका आं निगम हाय कमा बुक्त बगिनखा आना बरो फुनु कक साव वैसा थांबो आसामो बिराद गैदारिं अबो नगाव आसामो आफ्रां अबो खायतो देसर खायतो बरो साव लुक एट मेवार जमातिया बरो कंडिशन दाम खानाय साइडमान बरो हात दंमाने जागा दंमाने बरो देश दंमाने बरो ने राज्य दंमाने ता बरो Mana David Thanka. We have to learn example from Jamati Aisha. So no Narashi Brokok Sao. So take Tiprahang Namusulia. Tipra Joy Namusulia. So Srenang Nai, so Kasaran Nai, so no Pupunoshiboro, lecture over to Kayago. Blela Sansa. We don't want to be second Tipra, Paisha Boro, Lalen Boro. Merlin Boro, even in Dilin Boro by show. All to our point is in Boro Tapono, San Cassia. Boniboy Angaman Koinai, Bubagra Sam Kaito, Dinibo Coxline, Bovadan Shoro, Botono feedback granite, Unclan Kako, all to our right time, right situation, election night on Loksova. Loksova Japan Paitung. Congress Python, BJP Python, apa important ya. Jadi important ke, jadi mantai soktai, jadi constitutional right. Apa semua orang sih. Sini ansel dol ni netar abono. Sing BJP biru thangya, Congress biru thangya. Tapi ke jadi mantai. Bo party, bo dol, jadi poro serius kai. Apa semua lain nang. BJP ke sing BJP no support kai deh. Congress support khainai sini te pramotha anchal dol su pramotha ya je anchal dol ni netra bono jeng noi to anchal dol ni netra khai sini society ne bagai sin local issues sini important ke sin local issues nung to te BJP khaidi Congress khaidi local issue na bor important romaya bor national issue thang ya bit different sini anchal dol khaimani regional party khaimani inkai sini first priority inkai sin local issues si local issue sung implement makinai. National party khadi ni local issue no pau makanai. Always different. Kirchin bora abaran bujiya. Onek bar pau masau. Sini tipra Dophani baro masau. Sini baro kabang ma bujiya dong. Tuma buddhijibi, tuma kormachari, tuma saran baro tini youth parane baro rok tipra sarau. Takpono rasa tino bujiya ko. Salah itu cina ni cina borok, tam osahai cina borok, osahai gorib, ni bagi cina borok, pemlau, cina borok, thokeu, onek salah angkana kabel onek salah itu, cina BJP kaya nang nai, Congress kaya nang nai, engkau sih cina Dopha, mukti manai, cina unnot develop nai, cina cakri manai, cina nok langrijak nai, high shock cina manai, abang cina Congress kaya nanggo. BJP kaya nang hone, CPM kaya nang hone, ceng bujau jago. Ingka parang borok, apa tu? Oh, haida, masa lagi borok. Ang BJP kaya sih, ang norok tangri jagnai, sakri manai, Congress kaya sih, hai manai, ini mota kaya ba, IPF kaya manglak. Om kaya,
Jadi sadono borok bakat uldang itu. Abang sarta kaisa sungmong tabuk barning is sumui tongoni wagro tia khasidi sanani jora sokpaikha TTC no special TTC no tuye o TTC abo IPF tiro se kuila khaimani yang jonojati morsangka sungsi khaimani abo tirupravo bill pass khai parliament simisi baki tongso joto draft complete 10% o TTC no tipramotha tubui khaiye hai public di mileage nana nai tong je social media ro viral ang tongoni tipramotha ni demand hangkai tabo constitutional solution na o TTC to tong kisa lukurok Khlaimano mo Sini di mana ke broad, specific ya. Constitutional solution, constitution tam tong ba. Jadi constitution mata itu abdu mara nai. Constitutional tam suyak tong, jadi Bagui. Ada tu saya tong ni kau saya tong. Ni article 2-3 tong. Ke 144A tong. Kada kau mah dhara tong. Awo tu tabo top ni cora nai. TTC hundi tam awo tu part of the obviously constitution sih. কিন্তু TTC mama wei beseng success ya, jadi fulfilling ya. Semua orang salayo, contoh nak Khlaimano jadi expert kau mau tunggu jadi, even Delhi jadi ukil tunggu, jadi ukil romjak, angdi orang berapa lagi ya. Konsen solution sakangkai, seng broad centangman. Tuhan talk to lefro, draft to lefro, seng draft orang jaga ya fazak. Engkai orang tu buci ya, sabotawo ya wakun important ya. Ang sarammu sugo tiga se TTC jeng orang hoka apa tu jono jati mocha ninda election manifesto tongmani nau Khlaimano jono jati mocha ni election manifesto jeng lukha direct fund high TTC ga apa tu berat borok apa kok salia borok just su borok sai deka jono jati mocha ro hai na jono te ang IP tongpro jeng cabinet pass kar hoka TTC hai abo darat tu cuma berhoka. Kita abo tahu thui dong le. Donang salah nang bijibuk ठीक আছে তাবক চিনি মহারাষ্ট্র আংকে অবন जों साइमाके बरके बलाय कक गाहाम सानामु खामानो जोंनो सेदेबा माने 90 days बिसिं नायनो जोंनि हाई लेवल कमिटि रिपोर्ट नायनो आरो टिसि दंले आबाद जों साया बरन साव रो दाबो नों मरास बका तो लाइभ लांनो सापान पहिले साखाबले अमेथाने साखाबले जोंसुन रिनायनो इखौ अमेथा सावंगे तो बो दंथं थामलसो कहेदेबा अमेथ मरा साया मरा साजांसि बो साव तो मते मरा साजांके बा बर कतर कक सावनिबा इबेन चिनि मुख्यमंत्री मानिक सा बलेक्टर खेबले वाइसा टिडिसिं सिनायनो नो खेल देखलाय मानसे खुद साजात मीटिंग को बासन जागबो तिब्राव टिडिसिं थांसिनाय तारातारि टिडिसिं थांसिनाय बसाबले ता टिडिसि बाव जे एग्रीमेंट खाने नाय तुमने आबो बुसिं खेलायसा आबो सेम द बाहाय आबो सेम प्लाय आसे सेम प्लाय सगिया तमकेबा जों ताबो कन्स्टिट्यूशनल जलसन जों नायो जे त्रिपुरा राज्यगो बो आइन मा खिलाय खांखाय सिनिबां पार्मानेंट सल्यूशन नाय आबो जों नायो टिडिसि आरो लैंड पावर तंबा मानायनाय जों बो दारा बो आइन थेपा खांखाय सिनि पार्मानेंट सल्यूशन नाय जों सेफ सिक्युरिटी नाय आबो जों नायो आबो जों सारख्लायनाय बुमुं आसे कटरिया नों आ आइन लागू खायखांके डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बाके जों सेफ नाय मोस्ट इम्पोर्टेंट ताबो लैंड आं बर बारबा साव आमर लैंड इश्यू दं जोंनि के पॉलिटिकल इश्यू दं ताबो रे जोंनि आरो नियो स्टेट गवर्नमेंट नि आजागा बो जब जोंनि बुस्थं 20 ता सीट दं 20 ता सीट बिसिङो जों 20 ता माफोर जों सर खालामैया नों आजागा जों सालायो साकाजे सीट न बाहायनो जों इम्पोर्टेन्ट मारनाय स्टेटहुड दाबि आबो तो तिनि अल्टिमेट सल्यूशन छै आं ताव छायसे कक्सा मजो स्टेटहुड दाबि सेपारेट स्टेट दाबि आबो ताबो बरो आबो गसैनाय फान मानो गे स्टेटहुड दाबि मायखौ जों खालि आबो ककिया जों बुजिखा तिब्राजनि सिसु जों बुजिखा ताबो नायने दि चिबरो साधारण ब्लक चेयरमैन मामा बायसि ब्लको दाबि दा समाय बायसि पार्टिया गायथांगो ताबो तांगै
BJP बा ini IPFT जोंनि साधारन बरन थंगै दंबा ब्लग चेयरमेन दङ साधारन गरिब थाङाखै ब्लग नों BJP यांखाय IPFT एखनो वाग्रिया no tawriya nung tabaw hadi no wag matri asa ba habu thong obviously parliament solution ya ngi om haike suno sada block chairman ngi dong timbaro no obviously nukha barba sun khaka tin interim relief mane sun tabu dorisi chuno ni land power direct fund the police bill om haike komot issue tong chikon jinsu apa nama relation? Edisi tabok sung apa sung sarai tong edisi odor si nene sir bebarek hangkai sung step by step ang agi bu kok sau no kepedi sung step by step makanai neng jekuru khoroksa borok neng metric pass ke neng college thamaba college pass ke university thamable neng asyik target university batmat nai benen step by step makasanai nang madung pass ngradi 12 pass ngradi BA pass ngradi MA pass ngradi heke mathanai blesen getabok once di boni bagini sung sala chini borro om hodiri sung masinai tung dojjo matongnai chini leader pro feed matongnai ke Bubagra om saga jeng tabok satono borro no sung bhagi chubanai boni bagui angkha ko chini om final chini task sung tongo Ungnani Ungnani ang usang bokok saka sung duo dai ni sisu sultai tong tawo sung tini Jotono aggressive sung tang tongo sung usang bokok tini bokok flai nai chini kaisa tipra Dophani Bagui hamkai de Bagui no permanent solution so ya phanam chini tabok tini basic requirement abo mangra hangke sung samung khlai nai tai chini ultimate goal abo mona barbar sau Cina asan hamu tu separate state ce, awu tu semua pun kelihatan naik. Neng, oh tahu direct fund ba land power mah hangkai neng, cini tiba mata pai thang naik, cini poto tiba mata kelihatan naik kerikha, apa yang kau gaya? Sir, pajak semua sir, salai jorang thangka, pajak semua abon tongnai, tumuno tahu MP bukan Lok Sabha, ni sekarang BJP habang ba central government ba BJP agreement tumuno sign maya hangkai bukan kaisa purbo Tirupurani ason SDC ajagawo tipra motha bomaka fight khainai BJP ni agreement mangka BJP ni poke fight khainai tumuno agreement maya hangkai tipra motha eka basane bahai onso bukan tir salai ya awte ta salai tongo ko to ko din business awre jalon nai sing ekte kusuma khainai obran sakole chini specific कोन चिने वो तो टारगेट करी तंग BJP पाइन alliance मांगनाय कांग्रेस पाइन मांगनाय अब कोनो चिने अब करी तब जों जासाखै तंगो जों टेस्ट खै तंगो बो पार्टी जोंनो पर सिरास सिलवन खाका सब जों हेल्प फाइ इन केस दरिसि तब तो इंडिया नोंथांका इंडिया ब्लॉक रो जों साका जे नो दाबिनो जों नायनाय बर भाइनो दरिसि नो रिटेन एग्रीमेंट Sakakai, sung bro silakai ni ne. BJP ro hai na, NDA block. U NDA block hai na. Tahu to, ekdom jorak shorting tongka. NDA bahai tu sakakai, non jabre sung nai nai. Bro to always sajak. NDA to always sajak. Ekbo sung thaka bro khud bro ni sajak. Non jabre sung nai nai, sung di nai. Hai ni to tok soli tongle. Bro to always sajak si. Gitu India blog hode sung tabu mai kuno maya ko gitu sung nai hin tongo tahu do jora belai kom abang tu sawo Bubagra sawo sung tini ek du din bisingo na within 70 hours obo Samung thane ai yang phan thamana tabu kuno security kori tok soloi tongo nagran tamu gitu bonbang obo sawo cinta hormo obo no cini answer dol party ni nature ke obo no sunu sawo sai jo khai cini bang sawo Cini ungklau baca, apa itu ngai ini sama tangai. देखिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है उनके
ए.के. मिश्रा जी अगरतला भी आए। हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते हैं, TUIPC का नाम है उनका, उसके बाद BJP के लोग, IPFT के लोग, सब ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हम सबका व्यू लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया। उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूं, और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें पॉज किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग, तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग हैं, आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे हैं, खास लैंड में रह रहे हैं। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं? फंडिंग के बाद EDC में 35% लोग रहते हैं आज के दिन, TTA ADC में हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में। मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from the BJP, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them. Jotono Khlaimano, Tiprasani 2021 सिमी त्रिपुरा मोथा बुबाग्रा नेतृत्वे जों कायसे सभा अंखर फायमाने कायसे मुभमेन्ट तुयो याबा नर जतन साइमाने एकरिंग द डेमोक्रेसी व जतन लुकुरंनि रायजोनि बिसिंथै पब्लिक न बरंनि बिसिं तहांकाय पब्लिक कमांक बन गवर्नमेंट तंबा सरकार चालगोने फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल आबुन ताबुन डेमोक्रेसी रायदा याबा जों तामुनुखा ताबु आसेक बसर जों फाइट खै पेमानि One last fight, greater Tripura land, constitution solution, permanent solution, sai pemani. Bukibangma abar tawo confused tong itong. Tripura motor tawo greater Tripura land sanliya. Ang zara mai murkho borong ang sanane musungo. Greater Tripura land, permanent solution abo kuno different kari. Abo same ideology. Greater Tripura land, abo alada raja khangani Bharat Sambidan raja ni Article 2 and 3 clearly siyak tongo. Je ketal state sanani. Permanent solution letamba, constitutional solution letamba. Sambidan ni bisingte Tripura sarono mathangani. Abono haisi yaba busi yang itu hangangkai ani thani phadi tuition free pori no nam bujo ro naisi angamti jara borok tongai rong no jara saimia rong no noroni bagai 500 taka 1000 kaisa nor tuition free pori phai angbai nor ada ghonta tuition pori mano jaro sara tik nang nong na gian ri ro naisi seng bus kango seng tamni bagai tini aro hunger strike khaine thangai tong ha tini jotono saimano hunger strike khaimani yagolo seng fight khai tong si tiprasani bagai yaba kebang maro tongi ro tong borok je o hunger strike no khitung hanyo nomna khaileu ka khaitung borok nom borok tai bisa oro pore khani ni borok mo seng koksi tama sengnai tong yaba tai bisi din nagila khaisi tai bisi din nagila kha nogo habai nogo farugam nogo besama tangjang naisi abu tai din bisi lagluya जों जेफोर कसang का तंगपुर आ कसang नर आपनो मेंटेन फेने नर चलि कारण जों जतनर निजिनि सार्थनि बेबारि सिङाव फाया बुबाग्रा फायो बिनि इप्रासारन चिनि बरन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन नानि बागै और तिनि फाइट थे मुक्ति लायै बेचारा चिनि बुबाग्रा ताम लाम खा बतिनर ताम बतिनि तांगै अमतिके तंगै नांखाबो नना म थांनानै बागै आसुबुदा सिलियासन Asal Samalia, di Prasaro, joining Nalapo, High Calepo, visit Din Tigla Hati. Bufferson Tamang Tangno, Bubagra, Ades Smith, Night on Icy. Bubagra, Summa Sakat, do have the election in Pimania, taste election in Pimania, Center of Cox Haitongo, Suntam Rezelman, into Tabu at the last moment, Suntav Rezelman Kaisi. Nor Nubutanai Tabu, Choba Tamno Hin, some debate Choba Kai, Tangi Choba Kananka. Ang tini ব্যক্তিগত সুরজ দেব ang tini সাইজন ang wan su gaisi agi bas sai phayo Tripura Motha is not a political party Tripura Motha is a movement greater Tripura land Tripura constitutional solution ni ab kaise movement haisi abu khorob bas bisas khaya mang saimiya
তিনি যত ত্রিপুরা হাস্তিনি লুকুরক যারা যারা পেখাগে পেড়নে তর বিজেপি তংনাই আইপিএফ তংনাই হ্যাঁ বড় পেখাগে মানো নরনি যে সামবাই 80% of Tipra sa dabu jotono bokhamok jak tamni bagai Tipra motha sungnayo Bubagra nayo sini joto Tipra motha leaders nayo Tipra sono mathangani bagai borong nayo tamo Tipra sono baike sokomoroi bongni sakawo sai tonani abo bongni idea haisi borok nayo baike Tipra sono thokai baike borok oro rajniti khai political party tongma abo borong nayo haisi so all these things abo bisi din choli haisi তিনি যতন সিনি লিডারশিপ সিনি যত তাখুকসং বুখুকসং সিকলাংতং সিকলিংতং বোরাংতং বলিচিনতং তাবু মগলাইজাক পার্মানেন্ট সলিউশনनि খবর তামো পার্মানেন্ট সলিউশন মানিয়া স্যার ও হাটাই কতর সুন যতন হাঙ্গার স্ট্রাইক তংনাই বুবাগ্রানি লগি তংনাই ভিয়া বা বুবাগ্রা যেকুনো মুংসা আংকাই আং গ্যারান্টি তাই ওয়ারেন্টি সাবো নর কেব খরচ দিয়ক লাখাইছি nge teke sawo bo nugui mankha social media ni bukhago borom gunang MP reboti mohon tripura bo Bubagra no je bini khukbai saka nung yakaba Bubagra nung thuidi yakheba nung pati yaka bihni kaisa bo social media ni bukhati kok samano nugui nungle tamro kok salamo songo o sara 3 foot ni MP ni খবর kan tas tas raisi o sara 3 foot MP peka gesa pharwa ha faltu neta botam MP ha MP ni full form samaya kwaisi bo saksak bo baike o level soge boni semia kwaisi bosel je Bubagra no thuidi bo thuye sikang nono khorok bujak Tipra sa batha paina abo wansuk daisi leboti nung bisi din tigla khaisi ang nono guarantee ri saw nini no gonda tisha tongmane ha nung je nini o tabuk sai tongmane ha na bo din bisi tigla Tipra sa ni thui bo taka tong abo non phulugurana ha agi ki CPM tongai nungoro ha nung tabuk kor BJP te nungoro ras solani au tawan su daisi o platform yabo o Tipra sa agin Tipra sa ya haisi no taisab sung jawab nai nor nung na haisi o koi din bisingano jodi no kaham krang nainen khang kang nong no pong no sana haisi 28 tarikh ingia sani no kaham krang khe wan sugi Tipra sa ni fusion bai wan sugdi hai ke onek khorchung lanya haisi nor mianu khana haisi ani Facebook status ang direct mas haisi buina khaina ni sikang Tipra sa plus thima kosok lanya naham ba kosok sitang haisi amai Tipra sa koijon tombai 3 Tipra sa solution mania Tipra sa busungui baso amai busrong sab khoinai jeng jotono palku baso amai Tipra sa sokomar haisi tema ha tongo ha ni pekha phainsa hung poinana musunglia wa chemani aska rakai phe bono khangkano muk wachana ami khibur samas ngamna aboni khang botam sa Bubagra no hai irai tamo koborti bo koborni bra bukha sapur goi wachin tungsa karke phuk tanga nona haisi tai bisi din nalia nai sibis tong sang Bubagra ni ade sung Tipra sarok ang tab guarantee saw je kuno khaborte no yoglak agortla phan tongni haisi noko phai tangana abo sung guarantee saw norong ni o je chomchagiri neta au faltu bondo khai haisi board ka board na kya board sojo khai kya Bubagra sungo just pull down ndi nasini jota jaga no joli bichu kyani sing asuk kintu tabu Bubagra mokol ni mukti Khlaimano ko bakha phadin nai haisi sung joton bakha phadin nai joto sikla ro mia horni chimino mai chawoi totra lai thui mukti maya joton horni 3 ta 4 ta joton phone by contact mato tam bahai khobar sari joton onkhana by ready kintu asuk komuni taman su haisi sung jekono Khlaimano kaham bo Khlaimano hamia bo Khlaimano sung tinor joto Tipra sa no mathangani ba sung tinor baka pulgai phadi phai tong haisi nung tai phaimiang ba nung BJP pan khaidi CPM pan Congress pan khaidi Tipra sa blai Tipra sa no mathangani kok sa haisi Tipra sa permanent solution mang hake bela ja hamiang ka ba boroni kok khamani sintamo Tipra mo thano jodi no central of permanent solution khang kai borok tai jonojati party khepo ari Bubagra bot kono dina season no Tipra mo ta khaidi nei permanent solution mamani por no BJP ta khai CPM ta khai Congress ta angdi khaidi noni rights to political fan bai kintu asuk bo rajniti sitra ta khaidi je ha Tipra sa sikul gai rajniti ta khaidi tini tamo bojak bo angle kok sai tanga sabai kok sai tanga tamni bai kok sai tanga na wan sun nangle tini amang bedang clearly sauze Tipra mo tha Bubagra bade Tipra sa mathang sabo tong sari Tipra sa ni kok sai sabo tong si para amse thangai ha pun wak tok bang na abus mis nong idea tong chu pun wak tok bai sinte mathang zakliya abo buji de pun tok wak bai sinte batha zakliya sini permanent solution Bubagra ni bising tei senanggo greater Tipra land
aboni hino Indian ni constitution ni bising tui abo seng sabornai seng chamarnai nung ti prasani thuin to hangka nung ti prasani mantai sopai tai ke bang na khabana nung ti prasab le puila nung ti patal kenya phang tung reboti phang tung nung jun tang kaham kahang kai lukrono sababik non logir kamai se ha lokrok sababik non logir kam kintu nor je koklam samani ha bubagra seleng kok samani seng non triple seleng ho haisi ti prasani mungoi norok ekdom virus norok ti prasani mungoi norok ekdom virus norong ti prasani sikung aja borok omungno o jinis no norong muthagi mani angkai ti prasani bai samung kaham khaime ke chupchap achuk tongde hake bezang la haisi sujakop na problem ka hanai tonai lagi aji ada kabar no to abot press restaurant tini Khlaimano so paper bagi omo hungkan ke chini tamin sasnai chini kabang oro models rok tongo jata chini oro local models borok phatar haste o opportunity manthun and tai chini oro kabang ma international brand rok jemon agartala o kabang ma city o tongi da chini tabo kabang brand tong beli sengja jaga di pai chung ga abotangi chung jagwa models rok chungoi furo kanga dene to ri chung jagwa so tini o jaga o je models tongai rok borok ni bagi hingla che brand oro khlai tongo brand je ri tong bong bagi ni borok himnai so ari nungsang ya participant khane tongo chini
model rong kha 35 아까 제 디니 제 프레젠스 프로그램에 아까 신티바산 시민단 বিভিন্ন ধরনের tiprasa to hirimai atam ninga ke fashion show model to jasapan hai da artist no hai jasapan phai ke model mane no bong ni je model mane buri rong ni ba chalaphan ang to ni thui ru je musang wa bas model mane no hai je sapan thui ni di boro musang hai to ajaga tiprasa simia bong boro botong go chang abo bilai no khale to tradition ri bai je kata je brand samjamani abaro tin dinara ka logi ma tini gaga chini boutique partners to chini je tiprasa ne pure chini regnai chang je regnai bathai tei chini bero chini jimin kanai tong obonon phunok jangnai na chongnai thok tamni himba chini regnai rikutu balai ke kuchugo so changa borte fuana musungo model stock kan khanga te bonai thok nok jabo so abo ani je brand phaina rong bong bari business ngo ha da to nai thok jokan sukpa parle 피아바 고송고송 그거만 버서 시민나 모델링 너 Khlaimano 구다고 피아바 신이 하스테니 버로 파다라고 그 비식 수주 뭐가 마야 때 어버 이거 제 드린 재판은 비식 때 버스강 살아보면 하여 세브로 만하는 게 많죠 obono chung tini je organizations na mane obono reason tamni himba chung orachini tibro ko ma talented cherai eba ko ma ko to young generation that of this kang thangai boro piaba opportunity maya ga chung chini organization hoite sang phatani je event organize khane rok bai the talent hunt collect tong na rok bai boro chung kanek na ni try khanai tai orange the model ko ma peasant rong ya da phata rok model han rong ko ma jaga boro jate ar jaga bong talent no phone matun changabo in future try khlai niti pha phai ka to problem ko rei tam hola ata am pro to abo tai ke saning ko to mane tam hane abo sudu artist simi ka tabo omokhe artist mane film ni artist ka film ni artist ka to oro ka bangma film na da Khlaima bang ka ro ka ke karja go abo ke karyang na tai oro film simi ad khai dikha ka abo to phono abo ata tongko ata ni kabama meta tongo je tang thoyang wo je mung di ma ba ke organization be tang mani bo kisam milen na abo ge chung no change khaimani se abo kono factor ya kono class ni meta bi ya angka to no tabuk chung amo tifa ni kaisa dini ya prikatal abo no chung once go te phainai salro chini film industry je jin how ongi tong mani abo na te bo kuju bere mo thang chogrina 이렇게 아다 안노나 순간에 모습 이제 진이 트리프라고 플레임 록 tosnada 비시오 가장 가비가다 뮤직 앨범 tosnada 그러면 이렇게 뭔가이 때 가장 하이 동거 바 위크네스 동거 그 버터 모습 분해시니 때 그룹 레벨 다래 나이다 아보 actually first priority বড় ফেমাস নন নাইও একে ফেমাস না নাই মানে বিসিং তাবুকেতা মখা আগেও যে মুচুঙै দুंनाय रङै दुंनाय र सिमि सा गगै फै रङै दुंनाय स्लाइ मुचुङै बांखौ ओंखाय फियाबा केबो सुरुङै फाइजाक बकरै एबा अर हामानि ओल केबा चाकरि खाइ अर सामु थांनाय दं केबा स्टुडेन्ट तमन बिसिङो सामु थांनाय दंना दं फिया आबोबाय बरफनि बहक पुंगिया एबा बिनि जा आबोगे बनो नगनि होइतेबा केबो student kan ke guardian ro bai hingdago je ni bufrugo ni job ro tuknai nung to mo hai simi khai to lifetime thangbi amo hai kai tabu chini wansuk mo khe abo hai rogno borok oti rogo bo habdi oti rogo habi samung tang di tai obono ranga jinani kaisa job opportunities am hai ke nuk thung nei jong aste ta sat langnani chai tongani lama ओके अमो थाइ थाइनो गय बिसे बम हाइ काम थाइ थाइने सा नखरम हाम क्राइ फाइमानि के तो ताबुक साना थांखाय के सालसा चिनि बरक चिनि रिंनाय कानानि से लाचियो अमो हाइ कन्डिशन फुफुगो केबा बिसिं दुंनाय र केबा अमो हाइ स्टुडेन्ट अर्गनाइजेशन र बरनो सिग्रि मिक्रु खाय कान्द्रिना नाउ चिनि दफानि कामरनो पगै थांखा हनै फियाबा abon borokno kwbangma borok kania tongmani phiaba jefrugo ang specially ang mansinai aro chung joto tong kwbangma ro topno ang ani music video eba film je Khlaimani bisingtei jefrugo omo kanmutumurono tui bisi focus khaika aboni boro nukha bisi balogya ko kintu sansa khai
Jotono credit nai mano phia ba ekdom khaklap phei sarago ani music video no hoite no kwbangma je ornaments hoite nin kanmung chumu hoite bui influence mu so aro kaisa success mansu gongke future bo ma haike no chini actually print media electronics media borokno salsa salne bising awai khainani belai strong point phia ba nini abo entertainment media angkhai lifetime ni kaisa borokno aware khainani abo media strong media angkha abo entertainment media abogai borokni society no kaham khainani tabo kong jai rok ni drugs addiction rogo ba kwang atung ham sitara rogo kubujak tung angkha amuti rok no chung borokno inspire de khaimano kaham lama tibinani example yon jemon chung Bollywood movie rok nai khangkai kwang aro kaile bari nugo jamai ke bahai na himanso korai kawi sing tui phaina nango himanso abas culture thaka so amro culture oro chin oro tibra obo chunga creation khaimano ngai amo hai khano chin kwang ma chin thuima ro no promo every movie se apno task khaimano particular amo hai ke subject nana nangya every movie se abo je culture no jong phunugui tong khai khai borok abo chorong thana amo hai khakao abo ke chunga amno future ro chunga amo hai ro no kwang importance khete sungan musunai bofrom bom saba adong robai ne mu wasong bofrom amo to wansuk mung to especially kabang borok no idea to rija phiaba jara tabuk ni generation especially 2-3 bosor skang ni simi social media strong on bore janjane channel khlo lekha youtubers rowa kabang kincinor sensor bu gure kum mungsa bu gure ajaga kabang technical section ore pore nujagi tong engkai aboro no kabang friend circle ni hoite ba kebo parents groups ro Khlaimano khnao kabang charai ro sitra kau bu surung eba amo hai kabang naithong thong nya umaro no engkai amo tiro no bahai ka amo noriman eba engkai amo to norinan engkai kaisa no ngai nai ya pri Thansa ko di joto artist ro di amo standard sei rokom plangma khai khai abrok somo control finance engkai chini যথেষ্ট power tongo je chini association tabu je khamani bising angke jung oro bising khono joto 100% phaya khono je noro members kamasuk abai jung jengra no nei jung oro jengla khajara tabu kejam motamuti tangi tone ro ramui ko tv amai ke thunlai jung khale khabono sabo reboti o lagabonia batia tia erfutia bonong na blena reboti ka tang kamama tong do sine confusion go aban no thai clear ngo nadi reboti to sini baga se important na do reboti tam sai tong sum angkun sara thaya kintu reboti ba ani personal bukun grei bobo ani bufan jaga se ma grei ang bin bufan jaga se ma grei je personally engkai kintu je jaga bo Bubagra no am hoi saman engkai sudu angya mo Tripura rajyo je Bubagra no je raja hinai je Tripura sarok Jotono joli jagnai karan tamma hindi sini hab Bubagra bo ang tini sanamu sungo sini Bubagra ni jini bai thang party songsawoi bo tamo khaya tongkha ang nong social media bising di sungo bo tamo khaya tongkha na sini Tripura sani bagai teke nong nam nong bising jang sungo reboti MP man yagulo bo ব্যক্তিগত tamo khaya Tripura sani bagai nong nunukha nong channel di bising di ang tausir oti nuya ko je reboti mon Tripura lakabonia der futia bo Tripura sani bagai bo MP ngoi muti khagai noi bin party ni kwang badika bin ব্যক্তিগত nang sungai ji Bubagra kun party bai khaya Bubagra bin ব্যক্তিগত bai khayo bo sanai sabaro hangaboro sanamu sungo reboti no nini jora pai tongkha nang ta akar de haji Tripura sarok haino Bubagra ni mokol ni mukti naimiya Bubagra ni mokol ni mukti huna bagai Tripura sarok bo jaga thang dong bo kun sabui me haji Tripura sani bisi goi mon borok tongo Bubagra ni mukti thopsani bagai nijini langmari nen phone to raji tongo haji mo hai jora rogo mo hortung tongma jora rogo abo hai comments ok kintu rima khai chai haji ang reboti no sanamu jungo takbo jora tongkho Bubagra thani nakar san pai haji jodi nakar sai kai mo hor buku go je samung sabang thangmana ji aboni guarantee kebo rimaya kintu itihas aboni guarantee rinai serai ko angabon sanamu jungo reboti no teke se ko sinar mu jungo borom gran sik patar kine ke sa Bubagra ni utung Tripura sarok tangdi dukhumanai ini social media ni bukti sawi tongoni o hangar strike go abo Bubagra no logi noro ko tangdi abo ki le
patal o pala kuinen kok to nora ano discussing bini kong nang tas sunde ang sana si musung liya bono bini kok sakai se ani tam ni o sorry o je thui to man hai diba bukhai no blood pressure ang phung unok phai ji unok phai an thui mane jesu buhina no nungtang su mane je ko kok sa ga khorok ching ko ang emon mane norok emon kok sungliwo emon borong ni kok sungliwo ani blood pressure continue hano automatic se bari phai ji patal kuina pala kuina o habi singi o raiko jumani kok no anta sa sasi dai ji bo je saka tam sakai gi rago bangladeshi gu bag boot boy ko tamo takai tamo bharat mata ki joy tau nokla phat tomar nukle nokna ang sawo o patal kuina o pala kuri kha bini te kono lama kuri kha sei bo tabo kono khai tiprasar no takan bani sinaba bini NRC bo kmai thanga bini boot board ko bo kmai thanga bini bangladeshi gu bag bo kmai thanga bo tam sasinai ba tiprasar no thokna sara bini kono lama kuri kha sei budok abo to bo hai borok bu pas nane ha ungla jibono tiket ma kabsi bong kai si dak thina ko kai ko cheng ra ko ni tan ko tiar bisin ta tamni chemili jaka bus ka ko la thiri pok sa khilai no ton jaga no khap suna sa gumang ma bo hai ne ta ka hang kam tong je jaga bangladeshi gu ba khinai no wansarang party sai sajina wansarang party national party bo hai borono to ton lang no bono ba kun mate tiprasar kisa misa bin ya ko tong ko hi bo tabo kai serai saimang ka BJP rok bo je patal kuinan thani kono boro kurikha je kono amse habi malia bo hakoina patal kuina gu bag bo je rang thok samane abori din kimil jago tabo mo kono mote koi boso tongan do abor fulake patal kuina ne bo mo bui kmai thanai patalo kmai thangma hakeno bin bo kmai thanai serai ko bin ko ro norok ano ta sungye jang sanam sungye ji ta sungye ano bin ko ro no ang sanam sungye government India government itu hakong bai da Bubagra no 1 year lai to ini fighting ke boma he reaction ani mon thonai not reaction kubi kok no sana yang jora kaisa time do time no sing rang puisa sing ajimano jaga jomi sunga singmano kintu sin borong ni jora jodi lai thangai o jora no nung rang puisa ba kipila tingana payo kun din phan maya kintu sini ha Bubagra o jora no suno rikha sini ti prasar no rikha sunga mu mutima thangnai bo je jaga no khong khana tamani no khong khaliya ti prasan bagai jora rikha abon sanam sungo sung puito sawai state government nung central government nung puito saka sing believe lagya kintu last moment no khaje suno borok bani hoi tongo sung tabuk saima ka sungte amsuk bani jagliya serai sung tag bo sai tongko sung tag bo nasing hoi tongko sini central government hoje kaisa nobor kaham phainai hinai kintu nukha mo koidini bisingo je amo hai solution kuno ya awon bagai sung tabuk last ekai thunani ekai thangani abasara te kuno lama krei ang abon sanamu sungo paithak soba mo sobani bisingtui Tripura raja kichen sa jaga phano kaisa bolong kotor jesu kotor no phana soksarani mes kati kongsa baina soksai mana haisi Tripura sarok kintu amno hai balance khana thanglak nara nugnai mo hangar stek ni bisingo lai buma agi rasmala lai buma sijaga Tripura raja bo mo hangar stek ba mo hage lai buma kaisa sijangnai ang nong ni bisingtui sanamu sungaisi tomono Tripura sono ma ke thungin tong ngangkai buskang loksoba purbo Tripura ason STC obro gomhe lejar ni mana BJP ba omhai nadi buskang ni loksoba ni kok to ang tak saimiya je 28 ni kok khang no sanamu sungo je akha bikha jodi mo hangar stek ni bisingo sini Bubagra munsa thaisaban jodi thakai tabuk je bono bengai tongnai bono je muni tongnai abo hai borok bo bisi din ai loglak hine ang sanamu sungo Tripura rajoni Tripura sarok sabo tam khai tong kintu kebno khomarik lakaisi kemno khomarik lak ar loksoma ni jeta kok abo sini central committee tongo sini working committee tongo thinangau tamungnai borok no decision khainai borok decision khaiman bisingti no borok saimana haisi abono sing bara kok sana thangya Ketika paithak go sungna musugo bangma go IPF go oba hake hangasta klayakni ini tongmani jagulo aprubo di pasar untuk monabel jagulo madu paribo desa kuli rokun ke pasa kami am sayot om hai staging ngakeno lukurok ni jago aborong len tam ko kesana tampak IPF di party to tongku ba IPF di party to tongku no nong nang sunam songo IPF to bebang BJP thamai gable bor IPF tongsi ba kri khable IPF di party ro IPF di party to IPF di party kri kha IPF di bojon bebang BJP thamai gable je bor je hangar strike bor road block haja
কিন্তু আফ্রো যদি বংনি স্ট্যান্ড যদি ঠিক দহাকায় ত্রিপুরা সারক তিনি হাঙ্গার স্টেকও থাকা নাংলা খামো না ত্রিপুরা মঠা পার্টি হাজাগলা খামো কিন্তু ও এনসি দেবমা সঙ্গে বলে ও আইপিএফ তিনি বলে তাবুক সুংমত বিরমানক লাই দহাইছি বরক যদি সিট ফাইলাকায় বরক যদি রাংনি লুকনিয়াকায় ত্রিপুরা সারক তাবুক ত্রিপুরা লেনো নিজিনি জাগাও নিজিনি যত কিছু মই তখামাইছি বংনি দাঁড়াতে কিন্তু ত্রিপুরা মথা মা থাকা ত্রিপুরা মথা সব মা খাই খাইছি no IPF di party ta sadi IPF di periksa di Rajo IPF di bebang BJP sama gaisi 28 तारिख माने तो कैसा त्रिपुरा हस्ते वाला बुमा कताल खाई सिजक सिनाई ओ लाई बुमानो शुद्ध त्रिपुरा छिबी तंगलाक चीनी भारत कतर इवेन भारतनि फातारब दरनि बिसिंथि चीनी मीडिया रं बिसिंथि नुनाय जे तामनि बागै आदिनो लाई बुमा सिजना थांतो कारण जतन साइमानो त्रिपुरा हस्तेन बरक 2023 ની 8 તારીખ માર્ચ થી સિમી তিনি જરા વાયરી બાર સ્ટેટ ગવર્નમેન્ટ તો પાછરીટી સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ বিশিং পানো যেখানে হোম ডিপার্টমেন্ট হোম মিনিস্টার স্বেচ্ছায় বনিজিন ঘোষণা খালাই ইন্টারলোকেটর গঠন খালাইকা একে মিশ্রণ রিখা ফাইয়া রহয়া মাং ইয়াংনি সাবাই পরবর্তী সময় মার হরকা আবনি পরে এগ্রিমেন্ট নি তারিখ যত ফ্রেম যত নিনি যত তংমানি বরক রেডি খাইকা আর ও কাইসা ড্রাফট কমাংমা পয়েন্ট্রি যে আরো যে সুগ্ন যে দ্রিনা নাই মানে তাম আবনো ড্রাফট একদম পরিষ্কার খাইকা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নি হাই অফিসিয়াল মিনস হোম ডিপার্টমেন্ট বরক যত্ন নাই ন একদম কক ফাইনাল কক টমানি কিন্তু সাইমেনিয়া হঠাৎ খাই নাই বনি সুর জুদান থাকা সংখ্যা কামানি এবং কক টমানি ন অক্টোবর মাস পাইনা কক টমানি ইলেকশনের 3 মাস নিয়ে বা 4 মাস না আগে ন যেখানে বুসকাংনি আজরানি লোকসভা অধিবেশন যখন উঠ্রু আবো কয়েকটা যেটা লোকসভা পাস না নামো আবো পাস খাইনানি কক টমানি কিন্তু আনফরচুনেটলি চিনি কপাল হামিয়া চিনি বিশিঙ্গ ন ত্রিপুরাসানি বিশিঙ্গ ন রাং যারা লবি পথনি যারা লুবি যারা ত্রিপুরাসানো সিনিয়া যারা ত্রিপুরাসা বা গাদ্দারি খাইনাই বিশ্বাসঘাত খাইনাই তাও বিশ্বাসঘাত খাই দङ বরক তাও ফানসে বুবাগ্রানো কিরিমাং স্লাইমাং नोंनि मीडिया बुसखां पुnya saka binita kun lama kerikapung binita kun khalanya kerikapung oma hai ke short temper man short ngoni politics thngai rok aborok ni bumul to nukjangnai jora kaisa mon jaga phaisok paena ke bono ke badagina nanglak sabna tam khaya nang nang je man saksa sagrari je musung de sa sagrari nini bukan nini bukong nini kikak bukuk titiklah sagrari jora phai tongo omti kok salnya ni jora phai tongo jeng challenge khaya jonogon public nang busuk joratui jonogon nang busuk joratui chini borok bai acceptable bo jonogon buyage na semen thaka tok takum riwoi sapta kaisakam body thibai o lun ni bumung riwoi asol kai to rinani murot krei khoroksa piona sweeper ponyo sagrinani buin khomata krei a borok tini kokotor sawi omai ke tong belai kano dukhonango tini chungnuka pamti comments khaine netarongni je comments nungmani abo kono basa baito sanani krikya abo sing samaya asuk kai saga prosok jangan koble राजनीतिक मुंसां लिया राजा सांग नंजक लिया राजा बाय आलासना खाय लिया राजा दिल्लीयाव थांमाने के बाय मालाय मामुया हटेला मांसि थुइ फैयुनि सानाय रक बरनि जे कमेन्ट्स नुखा तिनि प्लेनारि सेसनाव थाङो तिनि दिल्ली थाङो अधिवेशनाव थाङो 5 বছর ओंखाबले एकटा कक निति प्रसारनि बागै सावै
tabuk porjonto I omole ang tubu kha omole ang 5 bosor chiri khoma baino Narendra Modi ni kha Narendra bini kuno tak porjonto mari to tong sin to tong aborong ni krible chino krible je borok supreme court thangnai sajung photani khlai je borok mangkhani chiri khongnai aborok tabuk ekta kok sari gabla roman screen ni kok so যখন স্ক্রিপ্ট তুই যখন ওর নুকলাই টঙ্কা 5 তারিখ সাকা আরিস নাই 6 তারিখ করিয়া 11 তারিখ থাউকা চিফ মিনিস্টার নার মালাই উকা আবাং সাইমালি আং চিতির হকা সিবিএসি নো 12 তারিখ সুংটো লামা কাসমা পরে ওংসিনাই হঙ্কা আফুকান কম কক থেসব সালিয়াং বিয়াং থাকা নিনা বুখু নিনা বাতিমা মখাং বিয়াং থাকা নিনা মখাং লাসি সিদিক belai laikha nara kasing basi tau hasena motai mari sinai asuke laikha inya sekalpan asuke akar ke saya sijagi chango asukal bane bagino nang nasingi tungni nini jora ka hampai tung asukse aja tiri patal kenya je khai tongo mo Bubagra kopor herbe logeta thangdi chai ne titu ono sai tamo titu nogo thangai bose boto kobor boto mental thakable bo sakul bo bihar bo tana nango bongo bihar kaisa tung hospital tungo mental hospital tiprano hospital bingi abini ar thanango logi man khable tabo rathi mane rathi no tui thangdongle mental hospital tai se paru bono joto katal ridi tai se paru bari nai jabo bari dei ei bari burwo bari ka thauka abo wana jangai kri nek jotobar sadi sikruk slaime baile o musuk thiya musuk tapse phanganangu neng joto sanai Bubagra ni taiba phan raknai binthani ishorni ashirwad jonogoni ashirwad jotoni mokhango jotoni mokolo neng hoito neng nin mokhang nin mokolo mukti phaya pano nini tipra sani 99% e 1% sinong logi bo BJP bang khaitung CPM bang khaitung Congress bang khaitung tobo Bubagra ni o pokheno tongo Bubagra ni o pokhen tongo 27 তারিখ 28 সাসায়গো 27 তারিখ সিমো তুইতর নং একটা কিছু গায় সারা ত্রিপুরা প্যারালাইসিং থানা পুরা বন্ধ থানা বিয়াং খান নাই নখায় হিম্মত তংখায় ফাইদি নিয়াংটি লাই দিয়া দিন হিম্মত তংখায় নং একদম মখাং গ্লাস তাতারেডি ফাইলা নিয়াংটি লাই দি হিম্মত তংখায় angbo tini no puila muti hai programo ang tini invite banon bagai tini ni jara o pandana songsanai rupini somasni tini rai tini state festival tini o brigudaso jara khayera borono belai hambai paiklai hambai roktiawo borono paiklai hambai puilano tini ni o state level ni rai Bagui festival 39তম তিনি নি পান্দানি যতনি অকরা পান্দাফা মহঙ্গা আনি ইয়ং সিক্লাই তঙ্গা আনি বাবুনি বুতা আনি বুকানি বুংখা বিক্রম রূপিনী তারপরে আনি ইয়ং বুংখা বিলে রূপিনী মনু গাবাইনো প্রথমনা কথানাই যারা শিকলা রূপিনী সমাজে যারা শিকলা চেলা শিকলা রক দেবল বুড়িনো মানো নাই কারণ সিনি দেবর্মা 8 লাখ 10 লাখ রূপিনী সমাজ মাত্র সারা ত্রিপুরা 12,000 শিপু 12,000 चीन कामियों काशा कामी से 12,000 टन सारा त्रिपुरा से 12,000 सिपो दो भावना तो नहीं मिले ना शुद्ध रूपिनी सिमिन गई रूपिनी समस्त तरुणबा आपन ना ताबो सिमि जरा सिकला रो जो तो डेवलपमेंट ना काई जला बसाबो कम से कम
agini hai tak masa mang niria agini hai makali sila agini borong sebab tori woi log woi kusitu dia tiba sampai tang masa mang ni betul iba semua agini hai kali sini tamu sini beler hambai so tini jara asukjak tini uroni iem thorni tongo khasuksa tini komolji tongo sini suhel tongo ujani nok phangsek sini ani bondu bekti obai sini lema tini se 20-30 bosor sini chili jaja tini ani MLA je uroni ani bondu Sopna Debbarma te agini kesam iem sini ani apunga pura ekdom ani close ani dala kotor te joto atukjak uro rai joto hodanino te phaimanjak phaijak uparani te joto ujagani charati proni rupni somasni jara phaimanjak phaijak ani rangsangni khajani takukte bukso ano khub bkhao nangre likha chini komolji je rangkring bagi mutike khaimiya ang nainai sini state calendar ro habri jodin mang hakai joto line department tong thangu joto state calendar ro jodin habri mang hakai joto line department ma khapun komu DM by meeting khai komo DM no sakamo ei joto line department ma tong ngai joto line department tong khapur moi tini na thong komu line department o jagal sing calendar ro simati sagrane prothom te jara tabuk sikla jung jara sini boyoskor bororok sini mailmogon bororok bises khai jung bongni kokma khrana jung tabuk agi jung cherai pro nungmani je kono অনুষ্ঠান হাংরাই বড়িয়া যে কোনো বছর কতাল ফায়াকায় দুধ ছাত্রাই ক্লাঙ্গৈ
dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of district president secretary, block president secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Youth Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে কিপ্রমথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ পণ্ডিত কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখবো, আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন নির্ণয় করছি যে আমরা হাঠাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কি না। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে। আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার, বুধবার, 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে, ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন তো থাকবেই। এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হইলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে বৈদ্যুৎবাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লির? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু ওখানে তো আমরা নাই। কত লোক হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ? ওখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ, এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক কুম্ভে আসতেছে। কি বলবেন এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ।
चौनो जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौ मानी जे साल क्लाउ मा चौनाय सिनि दंखा किंतु बरो चौनो थोंगी दंखा पॉलिटिक्स थे दंखा आबन बये चिनी बुबाग्रा वानसुग नायखा एकमात्र चिनी उपाय तामावनाय त्रिपुरासारनि हामपान्दा तामावनाय त्रिपुरासारनि भविष्यत तामावनाय এবং त्रिपुरासारनि चिनी नेक्स्ट जनरेशन नि भविष्यत चिंता केनो चिनी बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बं थैया साक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय त्रिपुरासाराव बाय बं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बं जत न साख्लै रेखा आबहाय न तिनियो चौ मा फाइका ओ जागाव हाथाय कतरो र फाइये चिनी स्ट्राइक चिनी अन्नसन खे बरो चौ पूरा रोड ब्लॉक खे न बरो चौ तंगैने जत त्रिपुरासाराव न गुसुं गुसुं माने चां चां तंनाय त्रिपुरासाराव न चौ कोयो चौबाय फाइदि चौबाय सापो चौनो सापो केदि महाराष्ट्रनि वानसुमो थानसानि माध्यमो जत फाइ महाराष्ट्र नांखु फाइदि आं आबोनो कोयो जत त्रिपुरासा सं सं तंनाय न चौ फाइदि चिनी माइथैनो चिनी अधिकार न चौबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे चौ आंदोलन थे चौ चिनी माइथैनो दाबि खेलानाय आबोनो चिनी मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनी त्रिपुरासारावनो चौ कोइनाय जे रवत शुधु चौ त्रिपुरा मथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्य तामावनाय निनि फ्यूचर तामावनाय निनि जेनेरेशन तामावनाय आबोनो वानसु ये चौ सामुं मातांलायनाय आंनि चौ केहानि एगेन्स्ट होया चिनी माइथैनो चिनी अधिकार न चौ साइये चौ मालानाय आबोसे चिनी वाइचुमो आर्मी महाराज चिनी जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनी महाराज जतनि खासौसा बो चिनी बये बेले कष्ट गंखा बिनि साग शरीरावनो चौ नाये चौबु बारि केम थाव दु फगाव माथो दामै मले तिनियो राजबारियो बुं काहामाखे तंमैमो जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं साया नंया ने बेले तु खमक आमायो आं त्रिपुरासारावनो कोयो फाइबायदि महाराष्ट्र नांगौ सुनो हाब जों जतनो साइमानो अजराव बलाय खेतिफ्राव वाना लायजाक तेनायसिं लायजाक दिनै जों नखा चिनि त्रिपुरा मथा चिनि बुबाग्रानि दुदुल माबाय जों प्राय 1 बছর हायं थांगा चिनि टक चले माने आंनि जे खुदा जागा इनभल्व दङ किन्तु आपनो चिंतिनि बेलायखने मावान सगो एज ए पाब्लिक लिडार हिसाबै गई आं साइमानो नगदते सिगो आं तो बीजेपी बाय 5 बছरबो दङ फैखा थानसा खलाय सामुं तांखा एलेन्स ल तिनी अपनो जों तिनी और त्रिपुरा हास्तेनि चिनि जे बरफ बुद्धिजीवी ज्ञानी गुणी बरफ रक ते सिक्ला चिनि पाब्लिक चिनि यूथ जतनो वानसौ थाय चिनि त्रिपुरा हास्तेनि बिरमान त्रिपुरा हास्तेनि चिनि मानथाय सक थाय ताखौनो जों माइयाखौ आमना जों बेलाय वाना लायजा प्लास जों नुखा जे बीजेपी सरकार फैमिली परेवनो समय तांगमानी परेवनो आ दिननो चिनी होम मिनिस्टर जोंनो रिंखा सेकेंड टाइम जखन बीजेपी आईपीएफ सरकार चाखा देवाइसा सेकेंड टाइम समय तांगमानी आ दिननो जोंनो बरो रिंखा खुद आफ्रो चिनी होम मिनिस्टर बरमगोनां अमित शाह सामनि पात्रा बरो फाइजा ओंखाय जोंनो बरो त्रिपुरा स्टेट गेस्ट हाउस रिंखा जो तो चिनी इलेक्टेड एमएलए जे चिनी सिनियर लीडर जों थां मालायखा आफ्रो प्राय 1 বছর ओंगै थांखा आफ्रो बो सालांगो जे बने बुखुबाय सालांगो
जों जत सिगो नुगो जत मेडियाव काजाक होम मिनिस्टार खुद आदा दंगो समि पात्रा दंगो ते गोबां मानेरा दंगो बीजेपी टप लिडार बरफ सालांगो जे तिब्रामा थानि नायमानि माथाय सावथाय दिमाननो जों कनसिडार खालायनाय ते जों आबादि जों कायसा इंटरलकुटर जों संनाय संगो जों सालायनाय जों साया बरफ निजेनो साव खुद होम मिनिस्टार ते बीजेपी नि शीर्ष नेतारावनो अकक जों सालांगो अब प्राय 1 बছर गाय थांखा जों सिउ किन्तु ताव पन्टाबो सामुं इमप्लिमेंट गयाखो आमनो जों वानाव जों एक्सप्लेन अबल साव जे जों 2018 2017 आं बुझिमोनो 2017 नो जों जखन आईपीएफटी आं तंफ्रो आबार जों मन्त्रि गयाखो जों 2017 दिल्ली थांलायखा इलेक्शन सिगां आफ्रानो कायसा कमिटी खाजाखा अब जत साइमना अब 2017 नि क आफ्राकाय होम मिनिस्टार दंगो राजनाथ सिंह आं जे खुद दंगो मोदी जी बाय जों अब प्राइम मिनिस्टार इंकलायनि नरेंद्र मोदी बबे जों मालायखा ते होम मिनिस्टार राजनाथ सिंह बबे जों मालायखा आब्रो हेमन्त बिश्व शर्मा दंगो जों लिड खालायनायखाय हेमन्त बिश्व शर्मा नो आब्रो दंगो जे जों एग्रीमेंट खायक दंगो कायसे कमिटी खायखा ब्रो जों साइमनो हाई लेवल मडलिटी कमिटी सब्जेक्ट हंखाय सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल इशू न तई कायसा कमिटी खाजाखा अब अंडर द होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ते आ कमिटी नि चेयरमैन दंगो आबरक तिप्राव फायगा 3-4 मास नि परेखबो तिप्राव फायगा तिप्रा बाय कायसा हियरिंग खाजागा इन सेक्रेटारिएट जों आबरक दंगो आं एस मिनिस्टार जत पलिटिकल पार्टी बाय ते एनजीओस बाय आ कमिटी हाई लेवल कमिटी मालायखा इंक्लूडिंग कांग्रेस बीजेपी जनजाति मोर्चा दंगो आईपीएफटी आईएनपीटी आफोर दंखो हाय गोबां एनजीओ बाय बर मालायगै ब्रो कायसा प्रेजेंटेशन नाखा आफ्रां ताबो मोइतमनो जोंनि बक्तव्य kokkwchar मीटिंग खायगा जत पलिटिकल पार्टी बाय डिफरेंट वे बर मीटिंग खायगा मेमोरेंडम यासाखा जों खाका माने एक्टिव जौई थानाय आ कमिटी होइते कायसा जों रिपोर्ट मानाय बा जों फीडबैक मानाय अकक जों वानसक माने फियाबा 1 बছर लाई थांका 2 बছर लाई थांका सेकेंड टाइम बर खायफिका आबा मोइतो सेकेंड टाइम जों मीटिंग खायगा आ नोटिफिकेशन दंगो आना ताबो कागज दंगो विदिन 90 days तारमाने 3 मास बिसिङावनो आबो रिपोर्ट नाको that high level committee report will be submitted within 90 days हायके रिजार्व किंतु 90 लाई थांका बिसा बिसिं लाई थांका लास्ट मोमेंट का दिल्ली थांनाय साका आ कमिटी तामंखा आपने रिपोर्ट आपने फीडबैक जों नायगौ आं निजे खुद अमित शाह प्राय 5-6 बार मालायखा ते होम सेक्रेटारि मालायखा आं थांगे दिल्ली थांगे कुसायावनो आ कमिटी तामंखा आपने फीडबैक आपने आउटकम जोंनो फुनुगदि किनि बराबर फुनुगिया अब क्या एक्सपेरिमेंट कॉक्साव नों पाथो लाई थांका आ कमिटी ताबो कोन कुस्क्रिखा नॉन एग्जिस्टेंट आ रिपोर्ट ब्रिलिया आ कमिटी बते आ कमिटी एक्टिविटीज भी क्रिखा अब क्या आनी पास्ट एक्सपीरियंस फॉर द लास्ट 5 years तारमाने जों मन वासौ थाय जे बीजेपी रो तिनमंगताम बरो खाका स्टेट गवर्नमेंट हैज वेल एज लीडर ऑफ बीजेपी ते सेंट्रल ने आंखाको बरो दे आर नॉट सीरियस सिंधु हकसन बरो साइमिया जों जे कसा हाजाक माने
जों जे मुसुक माने जोंनि पेइन एगनी जोंनि एसपिरेशन आबाद बर' सिरियास खाखाया तैबो दिनै आं उनाव समाज सालाय दिनै समित पात्रा बाय आंनि जे मालायखा आं अनेक बार मालायखौ बाय आं बन अनेक कक शाखा टिप्रानि बेसिक रिक्वायरमेंट जों तांगै रिजनल पार्टी मा खालाय बानो अनेक बार शाखा जमा दिया नों हाय बर' जों सामुं नांगौ नों बिजेपि हाबदि आनो बर शाखा आफ्रो शाखा आं बिजेपि हानान मुसुगु कांग्रेस हानान मुसुगु तामु नेशनल पार्टी खाय मुसुग नैबा जेको नेशनल पार्टी खायखे अब आराम जों साइमानो कुनो चिंता करै कुनो बार्डन करै कुनो रां फैसानि अभाव करै जों गाहाम के सामतां बनो फियाबा आं बनो शाखा आने बेसिक रिक्वायरमेंट आने प्राइमरी इश्यू जे नाम आबो जों मायखौ आं बनो शाखा आं बनो प्राय 1 घन्टा हेकप शाखा वाइसा सिनि बेसिक रिक्वायरमेंट आंबा सिनि लैंड बगवाना जाखा आदरावो आं खागावो सिनि अरने जनजाति मोर्चा बीजेपी नेतारो अब हेकप फेना बरफसेबो सारा गया आं साइबानो आफ्रां I-50 मिनिस्टार आं सामिट पादानो अनेक कक शाखा बगवाना जाखा आरे अब जों साइमिया स्पेशल लैंड हिसाखा लैंड ताबो फनो तिब्रा सारनि याबो बुमुं करै एलटमेंट करै जों सालायो जों बुमिपुत्र जों हानि बसा we are son of ourselves but still land issue is very serious ताबो फनो तिब्रानि तिब्रा सारनि जागानि बुमुं करै land restriction खायदा गया आं include myself saka आपरो बोनो सका including myself आं हे मिनिस्टार आनि पुजा जा करै सका notice piece of land आनि बुमुं करै आनि बाबन दं ठीक नो आनि बाबन जागा दं हाथाय दंगो प्राय 30 कारि हाय दं हाथाय दं बाबनि खेरो दं बाबनि किन्तु टिल टु दे आंबन सका आनि पॉइंट से बुमुं खायदा गया दिनै बाबु संखाय सिथाया ऑफिस आलब्रो थांगिया बरबगै आनि बाबु थै थांखा बुमुं खायलां मालिया for the last 50-60 years ngar tong mani chini hathai lunga takphano tong kuri khas phagse bakse forest base khas ke tong he boro thaka ang khud omai buktu buki chini ja kuri omai 60-70% tiprase poribar takphano bar nok thani bum kuri mon jagani bum kuri this is a big issue sir apro bonaja khari why then government not doing anything for the last 25 years CPM सरकार कुनु खाइलां लिया for the last 5 years संथां कादाबाव तिनि ने बीजेपी पाइबे सरकार कुनु खाइलां लिया आ ईश्वर के सिरियस कनाया neither state government neither leader abro सिरियस कनाया अब कक साका अनएम्प्लॉय कक साका बना so these are all burning issues ता हजार बैकलॉग पोस्ट दं अपना साका 35,000 बैकलॉग पोस्ट अब चिनि खातिजाक मानथाय अब रंगबाबो सिन्दा खायजाया के ओमाय गॉड मा प्रॉब्लम तोइनो वी आर कंपेल जों बाद दंगै मा साका जों स्टेटहुड दाबि माखायगा सेपरेट स्टेट कौ मा साका गेट पीपल कौ मा साका बिकॉज ऑफ दिस आर द तिनि बेसिक इश्यूज नो जों खायजाया चिनि दाबि माय आबाव साका गाबो वाना राखा ए ओबायरो get abang sing tini angte kong man saka aw sibia why our youth educated youth sing saka apro bono saka tangi urponti mathangba we have lot of insurgency group in now and let to why our youth took arms struggle akono bono saka why our youth educated youth or sikitoya yada thangnai ro urpuni thangnai ro bor kening sa or sikito asaka or highly educated tangai bor ma thangaba oba herakang samri patron bujok saka amro bo onek serious khana ei oba hero chini je basic requirements maya apne bagui there is no question asaka to join national party there congress BJP, CPM, they are all national party. Barbar saka.
nung habdi BJP government ang sa habia biplop dev ani colleague bo bano onek bar success saklaika ang aprono mang bunu saya sir je buskangbo strike na lithangi to phiaba lukuro kubangma tabuk sungmu je laithanai IPFT o je lama kasupurwo je tini tipralen mangkha ni busalaiba hai tabu daw haina bagi ungno ni lukuro wana jagi to aborong na jengtam ko ki Bubagra miya horo je thangmani Bhubaneswar thangmani o kunu borok bai bo bahini thre ko tuma to tan bagi ma thangara borok tan bagi ri kana aborok muti lukuro ke sakta chini tak tini burning issues but in current issues जों महरादा बुबाग्रा फाइमानि परेव जों मिटिं लायखानाव सायमोना जों मिटिं सालायखा जों जत एमएलए दङ इएम दङ एमडीसी दङ जों सिनियर लिडार दङ ननुखा जों माने कोर्ट कक सालायखा आरो जों सालायखा जों एकटेक सोमाख्लायसिनाय जों बिजिबि बाय बावख्लायमाने एक बছर लाय थांखा दाफोन बराव आबानो इमप्लिमेन्ट खाया जों चिन एक्सपेरियेन्स दङ चिनि डिसिसन आव द पार्टी डिसिसन सो बुबाग्रा थाइजोंया जों खागाखा चिनि कमिटमेन्ट बा चिनि तेब्रामथा जे स्टेन्ड पइन्ट सामानि उइदाउट रिटेन एसुरेन्स जों कोनो चिनि कम्प्रमाइज खाया हाउ चिनि स्टेन्ड पइन्ट चिनि ओ रिटेन हमनखे चिनिबो अमला जों हेदाराखा आं सयतको मा सानाय जों आइपिएफटी खायफ्रा बाहायनाय जों कोनो रिटेन जोंना दा गैया बारबारलि कक सालायखा कक बैसला किन्तु आरो कोनो रिटेन करै चिनि जे जखन ते हाई लेवल कमिटि खायफ्रो कोनो चिना चुक्ति खालायजाय गैया आव तावां साइसे कक समासाव बर साका जों दरन हाय खालायनाय बर जों कायसे कमिटि खालायफुनुखा किन्तु आरो बोथ पार्टीज आरो एग्रीमेन्ट खायजाय गैया Awas ini mistake. Sini IPF tu nomor mistake. So both party soi kene mani. Sini party plus BJP hai kaba government. Om hai accord honta kita jeben. Kya awa accord hona. Awa accord sing khai jegi. Awas ini mistake. Mungkin sing berang kok satu liya. Ber comedy khai fnoka hai kena. So buku bai kok sasigo. Gitu aro. Bro. Awas ini mistake mungkin sing saka. Sono retain maranai. Tini khana jakho ready kintu singrinai obai restaurant kai ko non dabina singgo saka singrinai nei kaitham return marinai obai sing sanu dabo bagi sin standpoint ta khonto no saimano Debbarma tha ta uphano onek karat sini 13 jon emle tongo sini strong leader tongo Debbarma rajo joto saimano sini Debbarma thari party no sini maximum sini competent leader tong sini capable leader tong chini kono wanana kuri including chim Bubagra Jotono public bisas khlayu tini sungnuka chini jokhonte Bubagra bo declare khlaikha bo dojjo onek bor soikha nokjol saimano boni sore hambiate tui bo sapung khapung gurigu samkhai tongo bobo onek upset ngui tongo ang ektek suklangai cinti prasane bagai abo barbar sai tongo kintu bono somehow borok suno borok tamsanai play khaima haing tongkha abo jeng realize khaika je ek bochor ngui bhaino borok kono paisa suno thik borok kaisa kok sayako renai abo hai kaisa kok sai tongo kok kam sai tongo itu bastaw borok mai khlaiko जों अबो कक साका उसगां थांगो दिल्ली थांगो तिनी जों अमर मा सानाय जे चिन्ति प्रसारने जे अवस्था ब्लाय खामिया जोंनि रक नागालेन्ड बाय कम्पेटिटिव खायदि मणिपुर बाय कम्पेटिटिव खायदि आसाम बाय कम्पेटिटिव खायदि जोंनि सिचुएशन ओके ब्लाय पेथेटिक आं आबो कक साका मिश्रना कक साका if we compare with Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, Tripura, we are not same. Our situation, their situation is not same.
Apotro kok sakapun. For Nagaland, what is the problem? Their own people are running the government. Naga itself is the chief minister. But in Tripura, situation is different. And why you always compare with the Nagaland, Manipur, Mizoram? No. Tripura situation is different. Omar Sungum, Bonako Masaka. Kito process mana Naga, Nikok Savo, Manipuri Kok Savo. But by no compare Klage, Chini, the Mantai Sotai, the language. Amakaisa different Amakaisa issue to. But about Suntini standpoint Manaka, Moras Kut Nije, Bo Mawan Soka, some aggressive movement, some Maklainai. Some aggressive movement claiming Ankai, Boratuno, Shiras Canalia. Aban Boino, Suntini Masalaika, some Bubagra Poika, some a strong step Marasine. Aban Boino. Botini Wanchoka, Santa serious step manane, Bo, Hunger strike down any bo, Nidin Saka. Chini Bozhonte press conference Kefro, Angi Butongo, Bobele emotional. Chini Bubagra, Belaibuha Kalai, Belaibuha Norong, Bo Coxakan, Bo, Mukti Faitabo. Ang behind ang Mia Pronek. Dukun angka. Engkai obahai klai cini Bubagra no onek borok advantage nau. Suduk nau ang je musimani. Ang tu Bubagra bai tabu di simia botrai pun sang monasinu. Jangan Bubagra kelas 6 7 proyekmu. Apa nang bai Malaysia ang sinu bono. Pobelai bahak klai ni Bagui borok bono suduk nau. Ang free frank koksa masau. Engkai jangan tu declare kai kya engkai no. Jin borok belai kena wana daka, seng tengnya sebelai ke ang wana ka. Engkai no, bo press conference kai ka. Khlaimani pore bo, jini Delhi kape ka, Guwahati ro sung kawama kok sahauza ka. Engkai mi afro ang je khut tong afro bohotat ke phone call ma ka. Jini Samudi Patra, jini spokesperson, national spokesperson BJP ni, tai bo notice in charge. Bobon Saka, Bogron Saka, Nungisa, Anaro Fadis and Cox Salinai. Number Cox Salinai. Important issue to Cox Salinai. Nungisa Pabiga Sau. Any bono request. Gang Canavara, Jini Ekemis Sabotongai, because it's a Cox Salinai. Bo Miafrotic Rundi, Bo Cox Sapron Kana, Chataro Cox Saka, Sarini. The Chatanageto. Emergency saga, boleh na tiket matang dah. Nge, apa na ang saya maras haka, nge bosawo, tiket saya ang thang paygarana, bertam sanagarana. Tamak sini bohna maras ke balai boha kalai, balai biha kaham. Buni kono buni bo balai respondo. Oh hai, ang beranukha, nge bothangka. Nge bosawo dia tahu malai nai, tini bro muswali. Ang siamote, noita dosta boro malayana, kebon loge, sungsaka, loge lang dingke bosaka, ang elopinit lang nai. Ingke elopibu, saka good, very good, kaham nangka, elopibu lang di, ngetau tin boro elopibu bay, tin muharas, buwane shoro, berkau salai nai. Noita dosta time kana, ang kanawa, apa boro malay nai. Malay boro detail kau sanai, tapi boro tuna feedback dah nai. At the meantime, tini meeting call Khlaijak. Sengoro agora sampai sini, mana ke Kuto. Sini joto leader, block level hoite, district level, central level, recini joto wing organization tu sini. Berbagai sini meeting ini. Sini meeting colai tu nai. Tini omna ang Khlaimano sini tebal sarok. Bersih seng birman, seng mana itu. Siapa Zorago, ang bakabalay tong teango, mawan sogo. Sini borok tojok kurui. Tojok kurui bagus seng balai kano, samutayang tango. Ang kasi example loy masaka, mepro masaka. Nini, to ni Nagaland. Example kasi sawon. NSC na ayam, Nagaland.
তারপর টক চলাই দं কয় বছর খাবার টক চলে মানে आंखाखौ प्राय 10 বছর গাই থাকা না 9 বছর তাক টক চলাই দं পায়খো সিপরা বছর 10 টক চলে মানে নাগালেন্ড রক প্রায় 8-9 বছর থাকা जों टक चले बोसोंखा 1 বছর जों कोचिनि टक चले माने के नागालेंड हाइ बराव रक आरो बराव रक तापन बर पेशेंट दजं दं बराव चिनिखाय 1-2 मास खायसे दज हारां थांखा आबां जों सक्सेस गैया इभेन चिनि नेतार भाइनो चिन्ति बरसरक आसले आं मने वासनाय गभीर वासनाय खाता जों दज करे 1 नम्बर जों लुप सयमेया Tini ang tangi mawan soba, tini bikarang khol, ang baru kaham mahu. Japan ang tung bikarang khol, tini dajo di Debbarma, kau jen nera tong tini, nera kaham. Bro, ang cerai itu nunggu payu. Bro, ang cerai lu khai tung. Tani kelang cerai khai berdojo. Bro, sipem khai makamu, kongres khai makamu, bijib khai makamu. Bro, khai apa le? Kochen tong chini like जों बरम रेस्पेक्ट मा खायो मामा नेगो बरम दज्ज शक्ति बरम जों मानायने फेबक अनेक नेरा तंगो दज्ज करि 1 বছর तंगमया 2 বছর तंगमया yang waisa abono chini public ro abo businaya aboni bagi angka ko chini je जों साफारें तो मंति प्राय जो जों जे बुकto बुगिं तो मनि अपने कच्चे कारण चिनी दज्ज करै चिनी वानसमा करै तैबो आं कइनाय चिनी लिडार न बिसिंगो नों जेखुनु पार्टी खाइदि गाहामको निनि बेपाराबो खाइदि किन्तु नेता बाय नेता जों बाय जों तिब्रासा जे सालायमाने कक हितर सालायमाने कक हामबे खालायमाने अब कायसा आं बेलाय जाजाया आं रियलाइज हैगा दिनै अबहायराव व्यक्तिगत अब कोनो इम्पोर्टेन्ट करै चिनि केते इशू बेसिक्सि आंतां तिब्रा मता खाइबा आंतांबो बिजेपि कांग्रेस खाइबा अब निनि मानथाय सप्तानि बागैसि और कोनो व्यक्ति इम्पोर्टेन्ट या ओंके चिनि बरंका व्यक्तिगत थांलायो बेसिबा अब बेलेगे चाया आं कइनाय जतो पार्टी लिडार कइनाय नों सिपिएम खाइदि गाहामक बिजेपि खाइदि गाहामक मता खाइदि गाहामक आईपीपी खाइदि गाहामक नों खाइ थांदि अब कोनो बेबरिया किन्तु जों बायजों बेसेबा चिन्तिफ्राव नुगजाव बाहाय आं तो अनेक आगुरिबले मिजोराम नागालेण्ड मणिपुर आमरा बर हाम हेंलायासो बर पार्टीनो बेसे इम्पोर्टेन्ट दिया और जागाबो आंखाखौ चिनि सोसाइटी चिन्तिफ्रा दफा जों बेलायके फेलाय दं बैबाय आबर बागै जों दज्ज मातावनाय दिनै जों सारा दिमाफोराव आं खरमाखा इभेन बाहेरनि बराव बानो अनेक आंनि बन्धु दङ फाटानि बराव नि दिल्ली रावनि हायद्राबाद रावनि तामिलनाडु रावनि इभेन नि महाराष्ट्र रावनि आंनि गोबां बन्धु दङ आंनि बराव कक साहका जङते बुबाग्रानि अमहाय बराव खनागै सारा इन्डियायाव कापाय थांखा तांखे महाराष्ट्र अनेक नाव साइमन बनि प्रभाव दङ बनि अल नॉर्थ ईस्ट इंडिया नि ऑल इंडिया वा बनि गोबां फ्रेन्ड दङ बनि फ्रेन्ड दङ बतर खनागै बराव वाना जाखा अब कहतेनि इम्पोर्टेन्ट इश्यूज बुबाग्रानि ते स्टेप ना माने आपन बराव बाले खवना जाखा तै अब तै बराव दाबो चिन्ता खालायदो आपन बगै आं मा सावो जोंनि बिसिङाव गोबांमा जोंनि बुबाग्रा आनो बनि बरा खाकाव बायसो साव बबो दखना जाव तांगा जिबरा थांसा करै तां बर चिबरा बेक्टर दं माइ खेलाय ए ओभराव नजों माया खानाय हायके चिनि तिब्रा मथा बा तिनि दफा चिन्तिफ्रासा जों आगौ थांगिया आं उसं बो कक्साका तिब्रा हांखै दाबो कायसा एग्जाम्पल खायजाखौ मुताबो आब्रा जों वासन दरकार नि नों बारे थांनायदि नों तेलेंगाना थांदि नि आन्ध्र प्रदेश थांदि बेन दिल्ली नि नाय बायराव थांखाय नानो थांखाय मेघालय थांखाब्रो सालावो जों तिब्रा हाय तेंलिया बर खाखि सालायो बर मिटिं दङ आं खुद दङ
नो साइमका आं निबे मा हाइको मा बुक्त बगिनखा आं बर फनु कक साव वैसां थांब्ला आसामाव बिराद गादारिं अबो नगाव आसामाव आफ्रां अबो खाइतो देशे खाइतो बर साव लुकेट मेबार जमातिया बर कन्डिशन तामन खानाय साइदेमान बर हा तंमाने जागा तंमाने बर देश तंमाने बर ने राज्य तंमाने ता बर माने देबि थांखा we have to learn example from jamatia isau sungno nai sibro kok sau sung tei tipra haing na musulia tipra joy jeng na musulia sung sren nang nai sung khasana nang nai nese sungno phuphuno sibro lecture ru over sung khayagu ble la sungsa we don't want to be second tipra hai sau bro nalen bro melain bro even in dilin bro bai sau all 저라고 포인트 심벌로 딱 보는 생카시야. 머리박에 앙만 거이나이 부바그라 사고 함카이 있던 거. তিনি বকক চালাইনে বুবানেশ্বর বতনো ফিডব্যাক গ্রনাই উনকলা আংখাকো অ জরাগো রাইট টাইম রাইট সিচুয়েশন ইলেকশন নাইতং লোকসভা যখন ফাইতুং কংগ্রেস ফাইতং বিজেপি ফাইতং আবার ইম্পর্টেন্ট ইয়া जों इम्पर्टेन्ट के जों जे मानथाय सकथाय जोंनि कन्स्टिटिउसनेल राइट आबो जों मानांगायसै जोंनि आनचल दलनि नेचाराव बनो जों बिजेपि बिरुद्ध थांगिया कांग्रेस बिरुद्ध थांगिया तमके जोंनि मानथाय बो पार्टी बो दल जोंनि उपराव सिरियास खाय आबो जों नायनांगौ बिजेपि खायके जों बिजेपि नाव सापर्ट खायनाय कांग्रेस खायके कांग्रेस सापर्ट खायनाय जोंनि Debbarma anjel dol, so Debbarma ya, je anjel dol ni netra bono. So no ito bo anjel dol ni netra kai, sini society ne bagay, sin local issues, sini important sin local issues. Nung to ante BJP khai Congress khai local issue na boro important ramaya, boro national issue thang. Ya bo different. Sini anjel dol khai mani regional party khai mani kai, sini first priority kai sin local issues. Sin local issues जों इमप्लिमेन्ट मा खायनाय नेशनल पार्टी खायदि नि लोकल इशु न पौमा थानाय अबे डिफरेंट किरचिन बरो आबार बुजिया आं अनेक बार कौमा सौ चिनि तिप्रा दफान बरो मासाव चिनि बरो गोबां मा बुजिया दं तुमा बुद्धिजीवी तुमा कर्मचारी तुमा साधारण बरो युथ पारानि बरो रक चिन्तिप्रा साराव ताकफानो राजनीतिनो बुजियाखौ सालायो जोंने चिनि बरो रक tam osohay cimorok osohay gorib ne bagui jonoborok femlaw jonoborok thokeu onek sala angkhana khabla onek salayo जों बिजेपि खायना नांनाय कांग्रेस खायना नांनाय ओंखायसो जों दफा मुक्ति मोननाय जों उन्नतन डेभेलप होनाय जों चाकरि मोननाय जों नक लांग्रि जागनाय हाइ सक जों मोननाय आबागै जों कांग्रेस खायना नांगौ बिजेपि खायना नांगौ होनै सिपेम खायना होय जों बुजाव जागौ इनके पारंबर आबनो ओ हायदा वासलाय बरो आं बिजेपि खायसे आं नगरक तांग्रि जागनाय चाकरि मोननाय कांग्रेस खायसे हाय मोननाय दिनै मथा खायै बा आइपिएफ दिखाय मांगला ए ओम हायगे जि साधारण बरो बखा उल्टाङै थां आबा सारता खायसे सोंमो ताबु बार्निं इशु मै दङनि वाग्र टिया खासिरि सानानि जरा सकबायखा TTC no special TTC no tuye o TTC abo IPF tiro se kulda khaimani yang jono jati morsangka sungsi khaimani abo tirupra bill pass khai parliament simisi baki tongso joto draft complete tai 10% o TTC no tipra motha tubui phaiye hai public ni mileage nana nai tong je social media ro viral thongoni tipra motha ni demand hangai tabo constitutional solution na o TTC do tong kisa lukurok Khlaimano mo son jini dimana ke broad specific ya constitutional solution constitution tam tongba jeda constitution matai tong abdu mare nai constitutional tam suyak tong chiri bagai ala to se tong ni ko se tong nani article 2 3 tong ke 144A tong kada kamang dhara tong abo to tabo tok ni bhi chora nai TTC hunditam abo to part of the obviously constituency কিন্তু
TDC mama way जों success गया जोंनि fulfilling गया जों अबनो सालायो जों तो नौ साइमानो जोंनि expert को मत दंगो जोंनि even दिल्लीयाव जोंनि उकिल दंगो जोंनि उकिल रमजा आं बेयाव मा लायखा कन्सेप्ट सलुशन साखांखाय जों ब्रड चेन थांमोन दखने टक चलेफ्रो ड्राफ्ट चलेफ्रो जों ड्राफ्ट रं जा याफाजाक ओंखाय अबनो बुजिया साबतव याबो कोन इम्पोर्टेन्ट या आं सारा मुसुगो ठीक आसे टीडीसी जों अरहका आबो तो जनजाति मोर्चानि इलेक्शन मैनिफेस्टो दंमोन नौ साइबानो जनजाति मोर्चानि इलेक्शन मैनिफेस्टो जों नुखा डाइरेक्ट फान्ड हाई टीडीसी गा आबो तो बग्रे बरो आबो कक्सालिया बरो जस्ट सो बरो साइडेका जनजाति मोर्चारो हाइनाव जखते आं आईपी जोंफ्रो जों कैबिनेट पास कर होखा टीटीसी हाय आबो दाराते जों आबो होखा किन्तु आबो ताबो थुइ दंले द नों साला नों बिजिबो ठीक आसे ताबो चिनि महाराष्ट्र आं के अबन जों साइमाके बरके बलाय कक हाम सानामो हामनो जोंनो सेदेबा माने 90 डेज बिसिर नायनो चिनि हाई लेवल कमिटि रिपोर्ट नायनो आरो टीटीसी दंले आबो तो जों साया बरं सावो रो दाबो नों महाराज बकातक लाइब्लांनो सापान पहिले साखाबले अमिथाने साखाबले जोंसुन रिनाय हिनो अमिथा सावंगे तो बो तंथं थामलसो को हेदेबा अमो तो महाराज साया महाराज साजांसि बो साव गतो मते महाराज साजांके बा बर कतर कक सावनिबा इबेन चिनि मुख्यमंत्री मानिक सा बोलेक्टर खेबले वाइसा टीडीसी सिनाय हिनो नो खेल देखलाय माने से खुद साजाक मीटिंग को बासन जागबो तिब्राव टीडीसी थांसिनाय तारातारि टीडीसी थांसिनाय बसाबले दा टीडीसी बो जे एग्रीमेंट खाने नाय तंगने आबो बुसि खेलायसा आबो सेम बाहाय आबो सेम क्लाइया सेम क्लाइस हो गया तमकेबा जों ताबो पर्सनल जलसन जों नायो जे तिब्रा राज्यबो बो आइन मा खिलाय खांखाय सिनिबां पार्लामेन्ट सलुसन नाय आबो जों नायो टीडीसी आरो लैंड पाउडर तंबा माने नै जों बो दारा बो आइन थेपो खांखाय चिनि पार्मानेंट सलुशन नाय जों सेफ सेक्रेटरी नाय आबो जों नायो आबो जों सारलायनाय बोमुं गास कतरिया आ आइन लागु खायखांगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बाके जों सेबुं नाय मोस्ट इंपोर्टेंट टापर लैंड आं बर बारवा साव आमर लैंड इश्यू दं चिनि के पॉलिटिकल इश्यू दं ताबरदे चिनि आरो नियो स्टेट गवर्नमेंट नि आजाबो जब चिनि बुस्थं 20 टा सीट दं 20 टा सीट बिसिङो जों 20 टा माफोर सरकार खालामैया निका आजागो जों सालायो साखाजे सीट न बहायनो जों इम्पोर्टेन्ट मारनाय स्टेटहुड दाबि अब तो चिनि अल्टीमेट सलुशन छि आं ताव छरायसे कौसा मजो स्टेटहुड दाबि सेपारेट स्टेट दाबि अब ताबो बरो आबनो गसिनाय फानमानो गे स्टेटहुड दाबि मायखौ जों खालायलि अब ककिया जों बुजिखा तिब्राजनि सिसु जों बुजिखा ताबो नायने दिचि बरो साधारण ब्लक चेयरमैन मामा बायसि ब्लकआव दाबि दा समाय बायसि पार्टिया गायथांगो ताबो तांगै बीजेपी बा निने आईपीएफटी जोंनि साधारण बरन थंगै दंबा ब्लक चेयरमैन दं साधारण गरीब थांगे ब्लक नों बीजेपी यांखाय आईपीएफटी एखनो वाग्रिया न तौरिया नों तबाव हादि न वाग माथ्र आसा बाबन हाबो थांगो अबस्ति पार्लामेंट सलुशन या नोंके अम हायके जों साधारण ब्लक चेयरमैन थंगै दं तिमराव अब जों नुखा बरमाव जों खाका थिन इंटरिम रिलीफ माने जों ताबो दरेसि जोंनो नि लैंड पावर डायरेक्ट फंड द पुलिस बिल ओमफ्राय गमत इशू दं जों जिसु आफार मांग्रालेसन एडीसी ताबो जों साराय दं एडीसी दरेसि नोंनि सिरबो बाराय खांखाय जों स्टेप बाय स्टेप आं आगे बो कक्साव न खेलफेदे जों स्टेप बाय स्टेप मा कानाय नों जेकुनु खरकसा बरक नों मेट्रिक पास हेके नों कलेज थांमाबा कलेज पास हेके यूनिवर्सिटी थांमाब्ले नों असे टारगेट यूनिवर्सिटी बाथमा थानाय बने स्टेप बाय स्टेप मा गासानाय
नों माइजों पास रेडी 12 पास रेडी BA पास रेडी MA पास रेडी हेके मा थानाय ब्लेसो गताबो वान्स दी बने बगे जों साल चिनि बर अम हदिनि जों मासिनाय जों दजजों मा दंनाय चिनि लिडार फर फेट मा दंनाय के बुबाग्रा म सागा जों ताबो सातनो बर रनो जों बाहागो चोबानाय बने बगे आंखागाव चिनि म फाइनल चिनि तास जों दंगो अंखो अंनाय अंखिया आं उसंबो kokkwchar जों दो दाय नि सिचुएसन चलताय दंतागो जों दिनै जतन एग्रेसिभ जों तागन दङ जों उसंबो kokkwchar कफ्लायनाय दिनै कायसा तिब्रा दफानि बागै हामख्लायनाय बागै नो पार्मानेन्ट सल्युसन सय फानम दिनै ताबो दिनै बेसिक रिक्वायरमेन्ट आबो मांग्रा हांखे जों सामख्लायनाय ताय दिनै अल्टिमेट गोल आबो मरा बारबो साव दिन आसन हमत सेपरेट स्टेट छे अब तो मुबे खाइ थांनाय नों ओ तब डाइरेक्ट फान्ड बा लैंड पावर मा हंखाय नों दिनै तिब्रा मथा पाइ थांनाय दिन पता मथा खायनाय करिखा अबे गगिया सर पाइथक समूह सर सालायते जरां थांखा पाइथक समूह अबन तंनाय तुमुंग ताबो एमपि बुस्तां लोकसभा नि सिगां बीजेपी हाबां बा सेंट्रल गवर्नमेंट बा बीजेपी एग्रीमेंट तुमुंग साइन माय हंगांखाय बुस्तां कायसा पूर्व त्रिपुरानि आसन एसटीसी आजागाव तिप्रा मथा बमायका फाइट खायनाय बीजेपी नि एग्रीमेंट मांखा बीजेपी नि पके फाइट खायनाय तुमुंग एग्रीमेंट माय हंगांखा तिप्रा मथा एका बासनाय बाहाय वान सो बुस्तां तिर सालायया आवते त सालाय दङ गत कयदिन बिसिं आवरे जालनाय जों एक्टेक समा खायनाय अब्रा सागावले चिनि स्पेसिफिक कोन चिनि अब टारगेट करी जों बीजेपी बाय एलायन्स मांगनाय कांग्रेस बाय मांगनाय अब कोनो चिनि अब करी ताव जों जासायखाय दङ जों टेस्ट खाय दङ बो पार्टी जोंनो बर सिरियास सिलवन खाका सब जों हेल्प फाय इन केस दरिसि ताव तो इंडिया नोंथांका इंडिया ब्लॉक रो जों साका जे नो दाबिनो जों नायनाय बर भाइनो दरिसि नो रिटेन एग्रीमेंट साकाखै जों बर जिलाखाय नायनाय बीजेपी रो भाइनो एनडीए ब्लॉक ओ एनडीए ब्लॉक भाइनो ताव तो एकदम जरा शॉर्ट दंखा एनडीए भाइ जरि सागांखाय नो दाबिनो जों नायनाय बर तले साजाक एनडीए तले साजाक एक बसं थाखा बर खुद बर नि साजाक नो दाबिनो जों नायनाय जों रिनाय हाय तसलै दंब्ले बर तले साजाकसि किन्तु इंडिया ब्लॉक होदे जों कुनताबो माय कुनो मायखो किन्तु जों नायसिन दङ ताव द जरा बलाय कम आबां जों साव बगरा साव जों दिनै एक दुइ दिन बिसिङावनो विदिन 70 आवर्स अब सामung थानाय आइ yang फानथामानो ताबो कुनो सिकिउरिटि करै तसलै दङ नायग्रान तामुं किन्तु बनबां अब साव चिन्ना हरमावनो चिनि आंसिल दल रिजनल पार्टीनि नेचार खेवबनो जोंनो साबो साइडआव खाय चिनि बां साबो चिनि उंक्लाव बाचा अब जों नायनो सामु थांनाय देखिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है उनके एक मिश्रा जी अगरतला भी आए हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे क्या बोलते हैं TYPC का नाम है उनका उसके बाद बीजेपी के लोग IPFT के लोग सब ने उनसे मुलाकात की उन्होंने हम सबका व्यू लिया एक बार नहीं 2 बार लिया उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है बोलते हैं हो जाएगा तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें पॉज किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग त्रिपुरा के हैं स्थानीय लोग हैं आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे खास लैंड में रह रहे ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं फंडिंग के बाद है एडीसी में 35% लोग रहते हैं आज के दिन TTA एडीसी में हमें 2% बजट मिलता है इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए अगर नहीं ला रहे हैं तो
तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में। मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from the BJP, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them. Jotono Khlaimano, Tiprasani 2021 ni simit Tipramota Bubagra netrite, sung kaise soba onkor Khlaimani, kaise movement tu ye. Yaba nor Jotono Khlaimano according to democracy was Jotono lukurong ni raja ni bisingte, public no borong ni bising tongangkai, public kamang kabono government tong bas horka salagone. For the people of the people by the people. Abon tabun democracy raja. Yaba sung tamunukha tabuk. Asek bosor sung fight kai pemani. One last fight, greater Tipra land, constitution solution, permanent solution, sai pemani. Bukabang ma abar tabu confused tong ito. Tipra motor tabu greater Tipra land sanlia. Ang zara mai murkho bornang sanane musungo. Greater Tipra land, permanent solution abu kuno different kri. Abu same ideology. Greater Tipra land, abu alada raja khangani, Bharat Samvidhan raja ni article 2 and 3 clearly siyak tongo. Je katal state sanani. Permanent solution le tamba, constitutional solution le tamba. Samvidhan ni bisingte te prasarono mathangani. Abono haisi. Yaba busi yang itu hangangkai ani thani phadi tuition free porino nam budogro naisi. Angamti zara borok tongai rongno, zara saimi rongno. Norong ni bagai 500 teka 1000 kaisa norok tuition free pori phaidi angbai norok ada gonta tuition pori maino zaro sara tik bonang nong na gian dir wana haisi. Sung baskango sung tamni bagai tini aro hunger strike khanya thangai tong. Ha? Tini Jotono Khlaimano hunger strike khaimani ya bolo sung fight khai tong sini Tiprasani bagai yaba kebang maro tongai ro tong bororo je o hunger strike no khitung hanyo nomna khaileuka khaitung borong borok tai bisa oro pore khani ni borok mo sung kok sistem sung nai tong yaba tai bisi din naigla khaisi tai bisi din naigla kha nogo habai noroni nogo pharugram nogo besama tangjang naisi abu tai din bisi lagluya sung jepro kasang ka tongpuru kasang noro apno maintain khani nor choli di karon sung Jotono ro nijini sathongni bebari sung ro phaiya Bubagra phayo bini iprasar no chini boror no permanent constitutional solution nani bagai bo oro tini sakhe mukti laiye ha becara chini Bubagra tam lam kha boti noro tam botini tangai omti ke tongoi tongmen nang khabo nona no mathang ni bagai asubda silia asubda Khlaimaliya iprasar joining nalai po hai khele po bisi din ti gla khaiti boforjani tamang thangna Bubagra ni ade simit sung nai tong haisi Bubagra sungna saka 2000 election ni paimani ya test election ni paimani ya golo center be kok sai tongo sungtam result man into tabu at the last moment sungtaw result man khaisi noro nugui thanai tabu choba tamno hin samni bai choba khai tangai choba khaine nangkha ang tini ব্যক্তিগত suraj jam ang tini saijung ang wan su gaisi agiba sai phayo Tipramota is not a political party. Tipramota is a movement. Greater Tipra land, Tiprasarano constitutional solution ni abu kaisa movement haisi. Abu khorok bese bisas kaya mang saimiya. Tini joto Tipra hastini lukurok. Zara pekha ge pero ne toro BJP tongnai IPP tongnai. Ha? Boro pekha yang mano. Noroni je sambai 80% of Tiprasar tabu Jotono bekhamokja. Tamni bagai Tipramota sunnayo, Bubagra nayo. Sini joto Tipramota leaders nayo, Tiprasano mathangani bagai. Borong nayo tamo, Tiprasano baik sokomori, bongi sakawo sai tongani, abo bongi idea haisi. Borok nayo, baik Tiprasano thokai, baik borok oro rasniti khai, political party tongma, abo borong nayo haisi. So all these things, abo bisi din choli haisi. Tini joto na sini leaders of, sini joto takuksong, bukuksong, isiklang tung, sikling tung, borang tung, buricing tung, tabu monglai jak, permanent solution ni khobar tamo. Permanent solution mania sir o hatai kotoro Jotono hunger strike tongnai Bubagra ni logi tongnai phia ba Bubagra jekunu mungsa angkai ang guarantee tai warranty sabo noro kebo khorsa yogla khaisi nge teke sawo nugui mankha social media ni bukhago borom gunang MP rebuti Mohon Tripura bo Bubagra no je bini khukbai saka nung yakaba Bubagra nung thuidi yakeba nung Pati yaka bihini kasa bo social
midian bakti kok samano rugi nengle tamro kok salamo songo o sara 3 foot ni MP ni খবর ka antas tasraisi o sara 3 foot MP peka gesa parwa ha faltu neta botam MP ha MP ni full form samaya kwaisi bo saksak bo bai ka o level so ge boni semia kwaisi bosel je Bubagra na thidi bo thiye sikang nono khorok bujak tipra sab batha pain na abo wan chuk daisi deboti nang bisi din tigla khaisi ang nono guarantee ri saw nini no gonda tisha tongmane ha nang je nini o tabuk sai sai tongmane ha na abo din bisi tigla tipra sani thui bo jaga tong abo non phunugura na ha agi ki CPM tongai nangoro ha nang tabuk kor BJP te nangoro ras solani au tawan chuk daisi o platform yabo o tipra sarok agin tipra sai haisi no taisab sung jawab nai nor nung nai haisi o ko din bisingano jodi no kaham krang nainen khang kang nong no pong no sana haisi 28 तारिख इंडिया सानी नो kaham krang ke wan sugi tipra sani fusion bai wan sugdi hai ke onek khorchung lanya haisi nor miya nu khana haisi ani Facebook status ang direct mas haisi buina khaina ni sikang tipra sabai tipra sapna thima ko chok lanya na hama ko chok sitang haisi amai tipra sap poison tombai 3 tipra san solution mania tipra san busungai baso amai busung sab khainai jeng jotono pal ko baso amai tipra san sokomar haisi tema ha tongo ha ni pekha phainsa pung poinana musunglia wa chemane askar rakai phe bono khangkano mak wachana ami khibur samasung amna aboni khang botam sa Bubagra no hai irai tamo koborti bo koborni bra bukha sapur goi wachin tingsa karke phuk tanga nona haisi tai bise din nalia nai sibis tong sang Bubagra ni 8 days sung ki prasarok ang tab guarantee sau je kuno khaborte no phioglak agortla phan tongni haisi noko phai tangana abo sung guarantee sau norong ni oje chomchagiri neta au faltu bondo khai haisi board ka board na kya board sojo khai kya Bubagra sung just cool down ndi nasini jota jaga no joli bichu gyani sing asuk kintu tabu Bubagra mokol ni mukti Khlaimano ko bakha phadin nai haisi sung joton bakha phadin nai joto sikla ro mia horni chimino mai chawoi totra lai thui mukti maya jotono horni 3 ta 4 ta jotono phone bai contact ma to tam bahai khobar sari jotono onkhana bai ready kintu asuk komni taman chu daisi sung jekuno Khlaimano kaham bo Khlaimano hamya bo Khlaimano sung tinor joto ti prasana ma thangani bai sung tinor bakap loi phadi phai tong haisi nang tai phaimiang ba nang BJP pan khaidi CPM pan Congress pan khaidi ti prasana ma thangani kok sadaisi ti prasana permanent solution mang hake bela ja hamyang ka ba boro ni kok khamani sintamo ti prama thano judi no center lo permanent solution rakha hake boro tai jonojati party se khapo ari Bubagra bor kuno dina season no ti prama ta khaidi ne permanent solution mamani nor BJP ta khai CPM ta khai Congress ta khangdi khaidi noni rights to political fan bai kintu asuk bo rajniti sitra ta khaidi je ha ti prasana sikul ge rajniti ta khaidi tini tamo bojak bo englo kok sai tanga sabai kok sai tanga tamni bai kok sai tanga na wan sun nangle tini am bedang clearly sauje ti pramotha Bubagra bade ti prasana mathani sabo tong sari ti prasani kok sai sabo tong si para amche thangai ha pun wak tok bang na abus mis nong idea tong chu pun wak tok bai sinte thangsak liya abo buji de pun tok wak bai sinte batha sak liya sini permanent solution Bubagra ni bising tei senanggo greater ti problem abo ni hino Indian ni constitution ni bising tei abo sung sabor nai sung chamar nai nang ti prasani thuing to hangka ning ti prasani man tai so tai ke bang nang khabana nang ti prasab le puila nang tini patal kenya phang tung reboti phang tung nang jun tang kaham khang kai lukrono no sababik non logir kamai si ha lokrok sababik non logir kam kintu nor je koklam samani ha Bubagra seleng kok samani sung no triple seleng ho haisi ki prasani mungoi nor ekdom virus nor ki prasani mungoi nor ekdom virus norong khati prasani sikum ngai ja boro omungno o jinis no nor muthagi mani kai ki prasani bai samung kam khaime ke chupchap achuk tongde ha ke bejang la haisi sujakop na problem ka hanai tonai lagi maju ada kabar sama baru press list
tini Khlaimano pepa bagi omo hungkan ke chini tamin sasana chini kamang oro models tok pongo jata chini oro local models borok phatar haste o opportunity manthun and tai chini oro kabang ma international brand of jemon agartala kabang ma city o tong ne da chini tabo kabang brand tong beli sing jaga ni ri pai chung ga abo tangi chung jak ba models tok chung oi photo kang ne to ri chung jak so tini o jaga o je models tong na dok borok bor ni bagi himla che brand oro khlai tong brand je ri tong bong bagi ne borok himnai so ari nukal ya bising participant khane tong chini model rong kha 35 아까 제 디니제 프레젠스 프로그램에 아까 신티바산 시민자나 বিভিন্ন ধরনের तिप्रांशा तो हिरिमा यातम निंगा के फैशन शो मॉडल तो जैसे अपन है तो आर्टिस्ट न है जैसे अपन फाइटिंग के मॉडल माने न बोंग नि जे मॉडल माने बुरी रोग नि बा चला अपन तो नि थुई नु जे मुसांग वाबस मॉडल माने न है जे सपन थुई नि बरो मुसांग है तो आजका तिप्रांशा सिमिया बंग बरो बोतो चंग अब बेलिलाइ न खाले traditionally by the kata the brands ramjamani abaro tin dinana ka logi tinin gaga chini boutique partners to chini je ti prasa ne pure chini regnai chang je regnai bathai te chini brero shri si jimin kanai to owonon phunok ta nai thok tam ne himba chini regnai rikutu balai ke kuchugo so changa brote fuanam model stock kan khanga te bonai thok nok so abo ani je brand phine rong bong bang business ngo ha da ba to nai thok jo kan sukpa ban Piaba kusung kabama bosor simina modeling no Khlaimano gudago piaba sini hasteni borro phadaro bisik suju maya te obo je tinin japan dan bising te buskang salobo ma hairo skabro mana ne wanso obono chung tini je organizations na mane obono reason tamni himba chung orochini tibro kabama talented cherai eba kabama ngoto young generation that of buskang ma thangnai borok piaba opportunity maya ga chung chini organization hoite sang phatani je event organize khane rok bai the talent hat khlai tong na rok bai bor chung kanek nani try khenai tai oron je model kabama pageant rong ya da phataro model han rong ko ma jaga bor jate ar jaga bong talent ko matun changabo in future try khlai niti pha phai abo to problem kre ta hola ata am pro to abo tai ke saning ko to mane ta mane abo sudu artist simi inka tabo omokhe artist mane film ni artist inka film ni artist inka to ro kabang ma film na no klai ma bang garo ka ke karja go abo ke karyang na tai ro film simi ad khai dikha inka abo to phono abo ata tongko ata ni kabang ma meter tong je tang thoyang wo je mung di ma ba ke organization be tang mani bo kisam len na abo ge jeng no change khaimani se abo kono factor ya kono class ni meter bi ya angka to kono tabuk jeng amo Dophani kaisa dini ya prikatal abo na jeng once go te phainai salro chini film industry de jin how only tong mani abo na te bo kuju dere mo thang chogrina ke ata angona singa ne mo sugo je chini triprao film rock to singa da bisio ka nam ka music album
snazar koromana ke bong hai te karjang hai tong ko ba weakness tong ko ke boter no se punge sini te growth level bare mai ba growth abo actually first priority borok famous no nayo engke famous na nai mani bisingo tabu kata mongkha ageo song jemu sungoi tungai rongui tungai ro simi sa go pheu rongui tungai slai mu tungai bangko go engke phiaba kebo surungi phaijak bo korei eba oro hamani ulo kebo chakri khai oro samung tangai dong kebo student tumon bisingo samung tangai dong tungna tung phia abo bai borok ni bohok pungya eba bini ja abo ke bono nok ni hoite ba kebo student kan ke guardian ro bai hinda go ja ni bofrugo ni job ro tuknai nung to mo hai simi khai to lifetime thangi thangbe amo hai kai tabu chini one shop mong kai abo hai rongno borok oti rogo bo habdi oti rogo hawi samung tang di tai omono ranga jinani kaisa job opportunities am hai ke nukthung nei jong aste ta sat langnani chai tongnani lama ke omo thai thaino ba bise bom hai kam thai painai sa nukroma ham krai phaimani ke to tabuk sana thangkai ke salsa chini borok chini ringnai kanani se lachiu am hai condition tongfrugo kebo ba bising tungai ro kebo am hai student organization ro borono sigri mikru khai kandrina na chini Dophani kanmuro na pogoi thangka ni phiaba abon porphono kobangma borok kania tongmani phiaba jefrugo ang especially ang mansina yaro jong to kobangma no tongphono ang ani music video eba film je Khlaimani bising tei jefrugo omo kanmung chumuro no tei bisi focus khaika aboni boro nukha bisi balogya ko kintu sana khai kai bujotono credit nai mano phiaba ang ekdom khakla phei sarago ani music video no hoite no kobangma je aw je ornaments hoite ni kanmung chumung hoite bui influence so aro kaisa success manso gongke future boma haikena chini actually print media electronics media borokna salsa salne bising awai khaina ni belai strong point phiaba ni namo entertainment media ang khai lifetime ni kaisa borokno aware khaina ni abo media strong media ang kha amo entertainment media abogai borok ni society no kaham khaina ni tabu kong chai rok ni drugs addiction rogo ba kabang atung ham sitara rogo kubul jak tung angkha amuti rok no jong borok no inspire de Khlaimano kaham lama tibinani example yon jemon jong Bollywood movie ro nai khang kai kabang ma ro kai lebari nugo jamai ke bahai na himanso korai kawi sing tui phaina nango himanso abos culture thaka so amro culture oro chin oro tibra obo jong creation Khlaimano kai amo hai khano chin kabang ma chin thuima ro no promote every movie se apno task Khlaimano particular amo hai ka subject nana nangia every movie se abo the culture na jong phono gi tong khai kai borok abo chol thangai amo hai khakao abo gi jong amo future ro jong amo hai ro no kabang importance kete usungan musungai bofrom bom sba adong robai no mu wasung boklok amo to wansuk mung to especially kabang borok no idea to rija phiaba jara tabuk ni generation especially 2-3 bosor skang ni simi social media strong mon bore janjane channel khlo lekha youtubers ro kabang ma kincinor sensor bu gure kum mungsa bu gure aga kabang ma technical section no or pore no jagi tong engkai abor no kabang ma fan circle ni hoite ba kebo parents groups ro Khlaimani khnao kabang ma charai ro sitra ko bu surungu eba mo hai kabang ma nai thong thong nya umaro no engkai amo tiro no bahai ka no noriman eba engkai amo to no norina engkai kaisa no ngai mangnai ya pri Thansa ko dodi joto artist ro dodi amo standard se rokom plang ma khai kai abrok somo control phaina ninga chini jothesto power tongo je chini association tabu je khamani bising engkai jung oro bising phono joto 100% phaya phono je noro member kamasuk abo jung jengra no nei jung oro jengla khadara tabu kjam mutamati tang tonero no ramui ko tv amai ka thunlai jung khale khabono Sabo? Debuti, oh lakaboni apa tia? Derputi apa nong na blena? Debuti kan kamu mau tunggu dulu sini confuse ngu. Apa nong saya clear ngu. Jadi Debuti
to chini baga sing important ne do reboti tam sai tong sung angkun sara thaya kintu reboti ba ani personal bukun grei bobo ani bufan jaga sekma grei ang bin bufan jaga sekma grei je personally hingga kintu je jaga bo Bubagra no amhai saman hingga শুধু আংয়া মো ত্রিপুরা রাজ্য যে Bubagra no যে রাজা হিনে যে ত্রিপুরা সারক যতনো জলি যাক নাই কারণ তামা হিন্দি চিনি হাব Bubagra bo ang kini sanamu sungo kini Bubagra ni jini bai thang party songsaoi bo tamu khaya tongkha ang nong social media bising di sungo bo tamu khaya tongkha na sin ত্রিপুরা সানে bagai teke sa nong ni bising jang sungo reboti mp man yagulo bo ব্যক্তিগত tamu khaya ত্রিপুরা সানে bagai norong nunukha nong channel di bising di ang tau siro ti nuya ko je reboti mon ত্রিপুরা lakaponia der futia bo ত্রিপুরা সানে bagai bo mp ngoi muti khagai noi bini party ni kong badika bini ব্যক্তিগত nang sunghaisi Bubagra kun party bai khaya Bubagra bini ব্যক্তিগত bai khayo bo sanai sabaro angaboro sanamu sungo reboti no nini jora pai tongkha nang ta akar de haisi ত্রিপুরা sarok haino Bubagra ni mokol ni mukti naimiya Bubagra ni mokol ni mukti huna bagai ত্রিপুরা sarok bo jaga thang tong bo kun sabui me haisi ত্রিপুরা sane bisigo emon borok tongo Bubagra ni mukti thopsani bagai nijini langmari nen phone to raji tong haisi mo hai jora rogo mo hortung tongma jora rogo abo hai comments ok kintu rima khai chai haisi ang reboti no sanamu sungo takbo jora tongkho Bubagra thani nakar san pai de haisi jodi nakar sai kai mo hor buku go je samung sapang thangman haisi abo ni guarantee ke bori maya kintu itihas abo ni guarantee rinai serai ko angabon sanamu sungo reboti no teke se ko sinamu sungo borom gran sut patar kine te sa Bubagra ni utung ত্রিপুরা sarok tangdi dukhumanai ini social media ni bukti sawi tongmani o hangar strike go abo Bubagra logologi noro khobor tangdi abo hoti le patal o pala kuine kok to noro ano discussing bini kongra ta sa sunde ang sanasi musung liya bono bini kok sakaise ani tamni o sori o je thui tongman hai diba bukhai no blood pressure ani chu phung unok phai an thui mane jesu buhina no nungtang su mane je kon kok sung jaga khorom ching ang emon mane norok emon kok sung liwo emon borong ni kok sung liwo ani blood pressure continue haino automatic se bari phaiji patal kuina pala kuina o habi singi o raiko jumani kok no anta sa sasi daisi bo je jaga tam sakai gi rago bangladeshi go back boot boy ko tamo takai tamo bharat mata ki joy taw nokla phat tomar nukle nona ang sawo o patal kuina o pala kurikha bini te kono lama kurikha ase tabo kuna khai ত্রিপুরা sarok ta bani sinaba bini NRC bo kmai thanga bini boot borja bo kmai thanga bini bangladesh go back bo kmai thanga botam sasinai ba ত্রিপুরা sano thogna sara bini kono lama kurikha ase budok abo to borok bud pasmane ha ngla jibono tiket ma kabsi bong kaisi dak thina kai biko ceng ra ngoni tan ngomo tiar bisin ta tamni chemini jaka busang ka lathiri pok sa khilai nok ton jaga no sab suna sa gobang ma bohai neta ka hangam tongo je jaga bangladeshi go back hinai no wansarang party sai sajinai wansarang party national party bohai borono to ton langno bono ba kun mote ত্রিপুরা sarok kisa misa bin ya ko tong hinji bodo tabo kai serai saimang ka BJP rok bo je patal kuinan thani kono borok kurikha je kono amse habi malia bo hakoina patal kuina go back bo je rang thok samane abori din ki jago tabo mo kono mote koi boso tongan do abor pulake patal kuina ni bo mo bui kmai thanai patalo kmai thangma hakeno bin bung bo kmai thanai je serai ko bini kongrok norok ano ta sungya jang sanamu sungya ji ta sungya ano bin koru no ang sanamu sungya government India government di hapong bai da Bubagra no 1 year light to slide ini fighting to bomb head reaction ani mon thonai no reaction kubi kok no sanai ang jora kaisa time do time no sung rang puisa sung ajimano jaga jomi sunga singmano kintu sin borok ni jora jodi lai thang gai o jora no nung rang puisa ba gibila ti mana pai kun din phan maya kintu sin ha Bubagra o jora no suno rikha sin ত্রিপুরা sarok no rikha sunga mu mutuma tangnai bo je jaga nokong khana tamani nokong khaliya ত্রিপুরা san bagai jora rikha abon sanamu sungo sung puito sawai state government nung central government nung sung puito saka sung believe lagya kintu last moment nukha je suno borok bani oi tongo sung tabuk saima ka sung te amsuk bani jagliya serai
जों ताक बो साइ दंखो जों ताक बो नासिङै दंखो सिनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट होते कायसे कायसा नबर खामफायनाय हिनै किन्तु नुखा म कयदिनि बिसिङो जे आमहाय सिचुएसन कुनो हिया आवन बागै जों ताबुक लास्ट एखाय थिनानि एखाय थांनानि आबसारा ते कुनो लामा गरै आं गाबोन सानामु संगो पाइथाक सभा म सभानि बिसिङै त्रिपुरा रायजो किजोंसा जागा फानो कायसा बलं कतर जेसु कतर कतर फाना सकसारानि मेस काथि कंसा बायना सकसाय मानो हायसि त्रिपुरा सारक किन्तु आमनो हाय बैलेंस खाना थांलाक न नुगनाय म हांगार स्टेकनि बिसिङो लाई बुमा आगि राजमाला लाई बुमा सुजागा त्रिपुरा रायजोआव म हांगार स्टेक बा म हागे लाई बुमा कायसे कायसे सुजांनाय आं नंनि बिसिङै सानामु संगासि तमुनो त्रिपुरा सनो माके थंगैन दङ गांकाय बुस्तान लोकसभा पूर्व त्रिपुरा आसन एसटीसी अब्र गमहाय लेजारनि माने बिजिपि बा अमहाय नादि बुस्कानि लोकसभानि कक तो आं ताक साइमिया जे 28 नि कक हांनो न सानमु संग जे आखा बिखा जदि म हांगार स्टेकनि बिसिङो सिनि बुबाग्रा हा बुबाग्रा मुंसा थाइसाफान जदि थाखाय ताबुक जे बनो बेंगाय तंनाय बनो जे मुनि तंनाय आबहाय बरक ब बिसि दिन आइ लग लाखिने आं सानामु संगो त्रिपुरा रायजोनि त्रिपुरा सरक साबो ताम खाय तं किन्तु केबनो खमारिक लाखायसि केमनो खमालिक लाख आर लोकसभानि जेता कक आबसिनि सेन्ट्रेल कमिटि दङ सिनि वर्किं कमिटि दङ थिनांगौ तामुंनाय ब्रगनो डिसिजन खायनाय ब्रग डिसिजन खायमन बिसिंदिनो ब्रग साइमना हायसि आबनो जों बारा कक साना थांलिया Ketika paithago bro sungna musugo bangma musugo IPF bro oba hake hashtag klayakni ini tongman jagulo approvo di pasar untuk monaban jagulo madu paribo desa puli rokun ke paksa kami am sayot oma hashtag ngakeno lukuro puli jago aborong len tam ko pasar tam party IPF di party to tongkuba IPF di party to tongku hino nong nang sunam songo IPF to bemang BJP thamai kable bora IPF di tongsiba kri khable IPF di party ro IPF di party to IPF di party kri kha IPF di bojon bemang BJP thamai kable je bora hangar borok je hangar strike ya bora road block haike kintu apro jodi bongni stand jodi thik to hakai ti prasarok tini hangar strike thang nangla khamo na ti pra motha party hasagla khamo kintu o NC Debbarma songni bole o IPF tin bole tabuk sungmo birmano klai tong haisi borok jodi sit phalakai borok jodi rangni lukmiakai त्रिपुरा सरक ताबुक त्रिपुरा लेनो निजिनि जागाओ निजिनि जत किसुङै तो खमासि बंनि दारते किन्तु त्रिपुरा मथा मा साक्या त्रिपुरा मथा सबमा खलायखायसि न आइपीएफ ति पाथिता सदि आइपीएफ ति परीक्षा त्रिपुरा राज्यो आइपीएफ ति बेबाग न बीजेपी खमायखायसि 28 तारिख माने तो कैसा त्रिपुरा हस्ते लाइबुमा कताल खाई सुजाकसिनाय ओ लाइबुमानो शुद्ध त्रिपुरा छिबि तंलाक चिनी भारत हा कतर इवेन भारतनि फातारबो दरनि बिसिंति चिनी मीडिया रं बिसिंति नुगनाय जे तामनि बागै आदिनो लाइबुमा सुजाना थांतो कारण जतन साइमानो त्रिपुरा हस्तेन बरनो 2023 नि 8 तारिख मार्च नि सिमी तिनी जरा वाई बार बार स्टेट गवर्नमेंट तो बादसिरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट बिसिं पानो जेखाने होम डिपार्टमेंट होम मिनिस्टार स्वेच्छाय बनिजिनो घोषणा खालायै इंटरलोकेटर गठन खालायका एके मिश्रण रिखा फाया रहया मांग यांगनि साबाय परवर्ती समय खाय मार हरका आबनि परे एग्रीमेंट नि तारीख जत फ्रेम जत ननि जत तंगमानि बरक रेडी खायका आरो कैसा ड्राफ्ट कबांमा पॉइंट्री जे और जे सुनो जे द्रिना नै मानि ताम आबनो बो ड्राफ्ट एकदम परिष्कार खायका इंडिया गवर्नमेंट नि हाई ऑफिशियल मीन्स होम डिपार्टमेंट बरक जतन नाइनो एकदम कक फाइनल कक तंगमानि किन्तु साइमिनिया हठात खालायनाय बंनि सुर जुदान थाका जोंखा कामानि एवं कक तंगमानि न अक्टोबर मासनो पाइना कक तंगमानि इलेक्शन नि 3 मास नि बा 4 मास नि आगे न जेखाने बुसकांनि आ जरानि लोकसभा अधिवेशन जखन उफ्रु आबो कयेकटा जेता लोकसभा पास नांगौ आबो पास खारिनानि कक तंगमानि किन्तु अनफॉर्चुनेटली चिनि कपाल हामिया चिनि बिसिङो न त्रिपुरासानि बिसिङो न
রাং যারা লোভী পথনি যারা লুবি যারা ত্রিপুরাসানো সিনিয়া যারা ত্রিপুরাসাবাय গাদ্দারি খাইनाय বিশ্বাসঘातक खायनाय तावबो বিশ্বাসঘातक खाय दङ बरक ताव फानसे बुबाग्रानो किरिमां selaimang nongni media ni buskang punya saka bintai kun lama kerikapung bintai kun khalanya kerikapung oma hai ke short temper man short ngoni politics thungnai rok aborok ni bumul to nukjangnai jora kaisa mon jaga phaisok paye nang ke bono ke badagina nang lak samna tam khaya nang nang je man saksa sagrari je musung de sa sagrari nini bekhani nini bukong nini ki khak bukok titikle sagrari jora phai tongo omti kok salngai ni jora phai tongo जों challenge khaya জনগণ public nang busuk joratei জনগণ nang busuk joratei chini borok bai acceptable bo জনগণ buya na semen thaka tok takum riwoi sapta kaisa kam body thibai o lun ni bumung riwoi asol kai to rinani murot krei khoroksa piona sweeper ponya sagrinani buin khomata krei a borok tini kokotor sawi omai ke tong belai kano dukhonango kini chungnuka amti comments khaine neta rongni je comments nungmani abo kono basa baito sanani krikya abo sing samaya asuk kai saga prosok jangan koble raja nanti mungsang liya raja sang nangjak liya raja bai alasana khai liya raja dilio thangmani ke bai malai mamuya hotel mangsi thui phayuni sanai rok borni je comments nuka tini plenary session thango tini dilli thango অধিবেশন থাঙ্গো 5 বছর কাবলে একটা কক নীতি প্রশাসন বাগে সাওই তাবুক পর্যন্ত অমলে আং তুবুখা অমলে আং 5 বছর চিরখং বাইনো নরেন্দ্র মোদি রিখা ধরেন যাই বিনি কোন তা পর্যন্ত মারি তো তং চিহ্ন তো তং আবর রংনি ক্রিবলে চিহ্ন ক্রিবলে যে বরক সুপ্রিম কোর্ট থাংনাই সেজুং ফটানি খালাই যে বরক মাংখানি চিরখং নাই আবরক তাবুক একটা কক সারি গেলে রোমান স্ক্রিপ্ট কক সাও যখন স্ক্রিপ্ট তুই যখন ওর নুংলাই টঙ্কা 5 তারিখ সাকা হারিস নাই 6 তারিখ করিয়া 11 তারিখ থাউকা চিফ মিনিস্টার নার মালাই উখা আবাং সাইমালি আং চিতির হকা সিবিএসি নো 12 তারিখ সুংতো লামা কাসমা পরে ওংসিনা ইংকা আফুকান কম কক থেসব সালিয়াং বিয়াং থাকা নিনা বুখু নিনা বাতিমা মখাং বিয়াং থাকা ni nama kang lasi sidik belai laika nar kasing basi tahu hasilnya mutai mari sinai asuk laika inya sekalpan asuk akar kecaya sijak canggo asukal mana bagaino neng nasing itu nih ini jora kampai tuh asuk sih aja tiri patal kenya je khai tong omo buagra kopor herbe loge ta thandi chai ne titu ono sai tama titu nogo thangai bos boto kobor boto mental thakable bo sakul bo bihar bo tang nango bongo bihar kaisa tung hospital tongo mental hospital tiprano hospital wingia bini ar thanango logi mang khable tabo rathi mane রাতি তুই থাকলে মেন্টাল হসপিটাল তাই সে পারিও মনে যত কেতাল রীতি তাই সে পারিও বাড়ি নাই যাব বাড়ি নেই এই বাড়ি বুড়ো বাড়ি খা তাও থাকা আবো ওনা জানাই করি যতবার সাদি সিক্রুক সেলাইমে বাইলে ও মুসুক থইয়া মুসুক তাই সে ফান গানাঙ্গো নং যত সানাই বুবাগ্রানি তাইবো ফান রাখনাই বিনথানি ঈশ্বরের আশীর্বাদ জনগণের আশীর্বাদ যতনি মখাঙ্গ যতনি মকল নং হয়তো নং নির মকল মুক্তি ফাইয়া পানো নিনি ত্রিপুরাসানি 99% 1% সে নং লগি বিজেপি বাং খাইতং সিপিএম বাং খাইতং কংগ্রেস বাং খাইতং তব বুবাগ্রানি অপক্ষেন তঙ্গ বুবাগ্রানি অপক্ষেন তঙ্গ 27 তারিখ 28 সাসায়গো 27 তারিখ সে মত তুই তোর নং একটা কিছু
सारा त्रिपुरा पैरालाइज थानाय पूरा बन्द थानाय नोंबि आं खानाय नोंखाय हिम्मत तंखाय फायदि नों आंजों लायदिया दिनो हिम्मत तंखाय नों एकदम मोखां ग्लास ग्लास तातारेदि फायला नों आंजों लायदि हिम्मत तंखाय आंबो तिनि न पुला मते हाय प्रोग्रामो आं तिनि इनभाइट बानन बागै तिनि नि जारा ओ पान्दार संसानाय रुपनि समाजनि तिनि राय तिनि स्टेट फेस्टिवल तिनि ओ ब्रिगुदासो जारा खायरा बरनो बेलाय बेलाय हामबाय पाइपलाय हामबाय रक्तियाव बरनो पाइपलाय हामबाय पुलानो तिनि नि ओ स्टेट लेवल नि राय मालवानी फेस्टिवल 39तम तिनि पान्दानी जतोनि अक्रा पान्दा फा मंगा आनि यं सिख्लाय दंगा आनि बाबुनि बुता आनि बुखानि बुंखा बिक्रम रुपिनी तारपरे आनि यंनि बुंखा बिले रुपिनी मनु गाबायनो प्रथम आं खोथानाय जारा सिख्ला रुपिनी समाजनि जारा सिख्ला सिख्ला चला सिख्ला रक डेभलप बुरिनो माननाय कारण सिनि देबरमा हंगा 8 लाख 10 लाख रुपिनी समाज मात्र सारा त्रिपुरा 12,000 सिपो 12,000 सिन कामियो कासा कामी से 12,000 टन सारा त्रिपुरा से 12,000 सिपो दो भावना तो रिले बिले ना शुद्ध रुपिनी सिमिंग गई रुपिनी समाज तो तरुंगा आपने ताबंग सिमी जरा सिखला रो जो तो देबरमा माय जंगा बसाबो कम से कम आगिनि हाय तब मासा मांगनि लिया आगिनि हाय माखालिसना आगिनि बरनो खाय सिंग तोरुय लगरुय कुसितुरिया दिबा जोंखा तां मासा मांगनि बे तंगायबा जों आगिनि हाय खालिसने तांसिम बेलेर हामबाय जों तिनि जारा आथुकजात तिनि पुरनि इएम खरंनि दङ खासुकसा तिनि कमलजित दङ तिनि सुहेल दङ ते उजानि नक फांसे तिनि आनि बन्धु व्यक्ति बबाय सिनिलाय मा तिनि 20-30 बছর सिगां सिनि सिनि जाया तिनि आनि एमएलए जगुरनि आनि बन्धु स्वप्न देबर्मा ते आगिनि कसामिये सिनि आनि आफुङाफोरा एकदम आनि क्लोज आनि दादा कत ते जतो आथुकजाक उरो राय जतो हदानिनो ते फाइमानजा फाइजागु पारानि ते जतो उजागनि सारा त्रिपुरानि रुपनि समाजनि जारा फाइमानजा फाइजाग आनि रांसांनि खाजानि दाखौते बुहुक्स आनो खूब बखाव नांगरेलिखा तिनि कमलजी जे रांखरिनि बागै मतिके खायमेया आं नायनाय जोंनि स्टेट केलेन्डाराव हाब्रि जदिन मांखाखाय जत लाइट डिपार्टमेन्ट दंफाङाव जाबाय स्टेट केलेन्डाराव जुदि हाब्रि मांखाखाय जत लाइट डिपार्टमेन्ट मा खाबुन खम डीएम मिटिं खायगमो डीएम नो साखमो ए जत लाइट डिपार्टमेन्ट मा दंनांगै जत लाइट डिपार्टमेन्ट दंगै खाब्रमो दिनि नायथदों खम लाइट डिपार्टमेन्ट उ जागा जों केलेन्डाराव सिमाति साग्रानाय प्रथम ते जारा ताबुक सिखला जों जारा सिनि बयस्कर बररक सिनि माइनगन्य बररक बिशेष खायै जों बमनि ककमा खालामो जों ताबुक आगि जों चेराइफोर नुमानि जेकुनु अनुष्ठान हांराय बरिया जेकुनु बसर फाताल फायाखाय दुप सात्रायख्लांगै
dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of District President Secretary, Block President Secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Youth Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে কি প্রমোটার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ পণ্ডিত কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এইটাই আশা রাখবো, আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাঠাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে। আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার, বুধবার, 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য। রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে, ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন থাকবেই। এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হইলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে বৈদ্যুৎবাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লির? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু ওখানে তো আমরা নাই। কতটুকু হতে পারে জমায়েতে? ওখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক খুব নেমে আসতেছে। কি বলবেন এখানে আমাদের সেন্টারের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ।
betul. जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौ तंमानि जे साल क्लाउ मा चंनाय सिनि दंखा किन्तु बरो जोंनो थंगि दंखा पॉलिटिक्स खे दंखा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुक नायखा एकमात्र चिनि उपायता मावनाय त्रिपुरासारावनि हामपान्दा ता मावनाय त्रिपुरासारावनि भबिष्यत ता मावनाय एवं त्रिपुरासारावनि चिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि भबिष्यत चिंता केनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बं थैया साक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय त्रिपुरासारावबाय बं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बं जत न साक्लाय रिखा आबहाय तिनियो चौ मा फाइका ओ जागाव हाथाय कतरो र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अनसन खे बर चौ पूरा रोड ब्लॉक खे न बर चौ तंगैने जत त्रिपुरासारावनो गुसुं माने चां तंनाय त्रिपुरासारावनो जों गयो जोंबाय फायदि जोंबाय सापर्ट जोंनो सापर्ट केदि महाराष्ट्रनि रामचंद्र थानसानि माध्यम जत फाय महाराष्ट्र नांख्रु फायदि आं आबनो गयो जत त्रिपुरासा सं तंनाय रनो जों फायदि चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो जोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे जों आंदोलन खे जों चिनि माइथैनो दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि त्रिपुरासारावनो जों गयनाय जे रवत शुधु जों त्रिपुरा मथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्यत ता मावनाय निनि फ्यूचर ता मावनाय निनि जेनेरेशन ता मावनाय आबनो वानसौये जों सामुं मा थांलायनाय आंनि जों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो जों साये जों मालानाय आबसे चिनि वाइचुमो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासौसा बचिन बाये बेलाय कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो जों नाये जोंबो बारिके बिथाव दुखौ माखौ दामै मले तिनियो राजबारियो बुं हामाके तंमैमो जागाव बदिमा लामाराव फायो बुं साया नंया बेलायके दुखौ माखौ त्रिपुरासारावनो गयो हायबायदि महाराष्ट्र नांगौ सुनो हाब जों जतनो साइमानो अजरावो बलाय खेतिफ्रावो वाना लायजाक तैनायसिं लायजाक दिनै जों नखा चिनि त्रिपुरा मथा चिनि बुबाग्रानि दुइजन माबाय जों प्राय 1 बছর हायं थांगा चिनि टक चले माने आंनि जे खुदा जागा इनभल्व दङ किन्तु आपनो चिंतिनि बेलायखने मावान सगो एज ए पाब्लिक लिडार हिसाबै आं साइमानो
नगदते सिगो आं तो बीजेपी बाय 5 बছर बोतम फैका थानसा खलाय सामुं टांखा एलेन्स ल तिनी अबनो जों तिनी और तिप्रादे हास्तेनि तिनी जे बरक बुद्धिजीवी ज्ञानी गुणी बरक रक ते सिक्ला तिनी पाब्लिक तिनी यूथ जत्तनो वानसक थाय तिनी तिप्रा हास्तेनि बिरमान तिप्रा हास्तेनि तिनी मानथाय सक थाय ताखौनो जों माइयाखौ आमना दै जों बालाय वाना लायजा प्लास जों नुखा जे बीजेपी सरकार फाइमानि परेवनो समाय तांमानि परेवनो आदिननो जोंनि होम मिनिस्टार जों रिंखा सेकेंड टाइम जखन बीजेपी आईपीएफ सरकार चाखा देवाइसा सेकेंड टाइम समाय तांमानि आदिननो जोंनो बर' रिंखा खुद आफ्रो जोंनि होम मिनिस्टार बरमगोनां अमित शाह सामनि पात्रा बर' फाइजाक ओंखाय जोंनो बर' त्रिपुरा स्टेट गेस्ट हाउसआव रिंखा जत जोंनि इलेक्टेड एमएलए जोंनि सिनियर लिडार जों थां मालायखा आफ्रो प्राय 1 बছर ओंगै थांखा आफ्रो बोसालांगो जे बने बुखुबाय सालांगो जों जत सिगो नुगु जत मेडियाव काजाक होम मिनिस्टार खुद आदा दंगो समि पाता दंगो ते गोबां मानेरा दंगो बीजेपी टप लिडार बरक सालांगो जे त्रिपुरा मथानि नायमानि माथाय सप्ताह बिमाननो जों कनसिडार खालायनाय ते जों आबाद जों कायसा इंटरलकुटर जों संनाय संगो जों सालायनाय जों साया बरक निजेनो साव खुद होम मिनिस्टार ते बीजेपी नि शीर्ष नेतारावनो अकक जोंनो सालांगो अब प्राय 1 बছर गाय थांखा जों सिउ किन्तु ताव पन्ताबो सामुं इमप्लिमेन्ट गयाखौ आमनो जों वानाव जों एक्सप्लेन अबलो साव जे जों 2018 2017 आं बुंदोंमोन 2017 जों जखन आईपीएफ आं दंफ्रो आबाद जों मन्त्रि गयाखौ जों 2017 दिल्ली थांलायखा इलेक्शन सिगां आफ्रानो कायसा कमिटी खाजाखा आबाद साइमोन अब 2017 नि कक आफ्राकाय होम मिनिस्टार दंगो राजनाथ सिंह आं जे खुद दंगो मोदी जी बाय जों अब प्राइम मिनिस्टार गलायनि नरेंद्र मोदी बबे जों मालायखा ते होम मिनिस्टार राजनाथ सिंह बबे जों मालायखा आब्रो हेमन्त बिश्व शर्माबो दंगो जोंनो लिड खालायनायखाय हेमन्त बिश्व शर्मा नङाब्रो आफ्राबो दंगो जे जोंनि एग्रिमेन्ट खायक दंगो कायसे कमिटी खायखा बर' जोंनो साइमोन हाई लेवल मडलिटी कमिटी साबजेक्ट ओंखाय सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल इशू न तैयारी कैसा कमिटी खाजाखा अब अंडर द होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ते आ कमिटी नि चेयरमैन दंगो आबरक त्रिपुरा फायगा 3-4 मास नि परेखबो त्रिपुरा फायगा त्रिपुरा बाय कैसे हियरिंग खाजागा इन सेक्रेटारिएट जों आबरक दंगो आं एस मिनिस्टार जत पॉलिटिकल पार्टी बाय ते एनजीओस बाय आ कमिटी हाई लेवल कमिटी मालायखा इंक्लूडिंग कांग्रेस बीजेपी जनजाति मोर्चा दंगो आईपीएफ आईएनपीटी आफोर दंखो हाय गोबां मा एनजीओ बाय बर मालायगै बर कायसा प्रेजेंटेशन नाखा आफ्रां ताबो मोइतमनो जोंनि बक्तव्य बर कक साका मीटिंग खायगा जत पॉलिटिकल पार्टी बाय डिफरेंट वे बर मीटिंग खायगा मेमोरेंडम यासखा जों खाका माने एक्टिविटी जौयै थानाय आ कमिटी होते कैसे जों रिपोर्ट मानाय बा जों फीडबैक मानाय अकक जों वानसक माने फियाबा 1 बছर लाई थांका 2 बছर लाई थांका सेकेंड टाइम बर खायफिगा
abang muido second time जों meeting खालायखाया notification tongo ana tamu kaos tongo within 90 days tarmane 3 mas bisingo na report na ko that high level committee report will be submitted within 90 days hai result kintu 9 lai thangka bisa bisilai thangka last moment kang delhi thang saka committee tamungkha अपने रिपोर्ट अपने फीडबैक जों नायगौ आंनि जे खुद अमित शाह प्राय 5-6 बार मलायखा ते होम सेक्रेटारि मलायखा आं थांगे दिल्ली थांगे कुसायावनो कमिटि तामंखा अपने फीडबैक अपने आउटकम जोंनो फुनुगदि किनि बराबर फुनुगिया अबो काने एक्सपीरियंस कक्साव नों पाथो लाय थांगा कमिटि ताबो कोन कुसकरिखा non-existent. Our report brillia, our committee activities will create. Okay, and a past experience for the last 5 years. Tarmane, the government wants to say, the BJP rock, Chilmangtamong Borok Haka. State government has well as leader of BJP, the central name. Ankako Borok, they are not serious. Chindu Hokos number of Saimia. जों जे हाजाक माने जों जे मुसुक माने जोंनि पेइन एगोनी जोंनि एस्पिरेशन आबादनो बर' सिरियास खाखाया तैबो दिनै आं उनाव समाज सालाय दिनै समित पात्रा बाय आंनो जे मालायखा आं अनेक बार मालायखौ बाय आंबो अनेक कक साखा दिप्रानि बेसिक रिक्वायरमेंट जों तांगै regional party maklai bano onek barsaka jomatia nung hai borok जों samunango nung BJP habdi ana borsaka apro saka ang BJP hanan musugu congress hanan musung tamu national party khai musung neba jekon national party khai aba aram जों saimano kuno cinta krei kuno burden krei kuno rang pujane obok krei जों kaham ke samutang bano phiaba ang saka ane basic requirement ane primary issue je nang abo जों maiko amon saka ang pray egon ta kop saka waisa sini basic requirement tamba sini land bogwana da kal adorabo ang khakawo sini orne jonojati morcha BJP netaro ab hai kop sena borok sobo saragia ang saibaro aprang I50 minister ang samit padano onek kok saka bogwana da kha ari abo जों saimia isbilang land isaka land tabo phano tibra saroni yabo bumung kroi allotment kroi जों salayo जों boin putro जों hani besa we are son of soil but still land issue is very serious tabo phano tin borokni tibra saroni jagani bumung kroi land registration khaijagia I include myself saka apro bono saka including myself I'm a minister ani punjala kroi saka notice piece of land ani bumung kroi ani babon tong thikno ani babon jaga tong hatai tongo pray 30 kari hai jong hatai tong baboni khero tong baboni kintu till to the amon saka ani pointo si bumung khaijagia tini babu songkai asu sitaya office alobro thangya borboy ani babu thui thangka bo bumung khailang malia for the last 50-60 years ngar tong mani chine hathai lunga takphano bumung kuri khas phangse bak forest base khas ke tongu he boro thaka ang khud omai buktu bugi chine ja kuri omai 60-70% tibrasa poribar takphano bor nok thani bumung kuri mon jagani bumung kuri. This is a big issue, sir. After Bonaza Kari, why then government not doing anything? For the last 25 years, CPM Sarkar, Kuru Khailangliya. For the last 5 years, Santang Kadabotini, BJP Sarkar, Kuru Khailangliya. Isura came serious Kanaya. Neither state government, neither leader, about Hides Kanaya, about Koksaka, unemployed Koksaka. So these are not burning issues. The hazard backlog post in town.
Apa saga? Posi 30,000 backlog push. Apa cini khatijak manthai. Apa orang mabu cina khajak ya. Okay, oh my god, problem tu ini we are compelled sing bad dongui masaka sing statehood dabi makai ga. Seperti state kau masaka. Get dependent kau masaka. Because of this ada ini basic issues no sing khajak ya. Cini dabi mai abau saka. Ngapa mana rakha? Obahero. Get abang na sing tini angte kau man kau saka. Abu sibia. Why our youth educated youth sing saka. Apa baru saka? Tangi urupon thima thangba. We have lot of insurgency group in now. And let why our youth took arms struggle. Akono ban bonu saka. Why our youth educated youth or sikito ya. Dia dah thangai rao urupon thangai rao. Baru kena saka. O sikito saka. Baru highly educated. Tangi ber mathang kaba. Oba herakang samri patron bujok saka. Apro bo onek serious khana ka. Ei oba hero. Chini je basic requirements maya apne Bagui. There is no question saka to join national party. There is Congress, BJP, CPM, they are all national party. Bara barbar saka. Nang habdi BJP government. Ang saka habia. Biplop Dev ani colleague bobano onek bar success lagi ang apa no bang bonus saya. Sir, je buskang was strike na bithang itu pia lukuro kubangma tabuk sumu je laithanai IPF di wo je lama kasupur wo je tini ti pralen mangkha ni bustalai ma hai tabu gudaw bo haina bagi ungno ni lukuro wana dagi tu aborong la jeng tam ko sana musuki Bubagra mia ro je thangmani Bhubaneswar thangmani wo kunu borok bai bo haini thre kok tumara to tan bagi ma thangara borok tan bagi ri khana aborok ti bulu purong ke sai Chini tak tini burning issues but in current issues sing mohora da Bubagra phaimani pore sing meeting like na usai mana sing meeting salaika chini joto MLA tongo EM tongo MDC tongo chini senior leader tongo nonu khana sang mane photo kok salaika aro sing salaika sing active subak lasinai sing BJP bai tok Khlaimani ek bosor lai thangka tapun boro abono implement khaya sing chin explain tongo chini decision ago the party decision so Bubagra thaitung ya sing kha chini commitment bachin Debbarma tha je standpoint chamani without written assurance sing kono chini compromise khaya how chini standpoint ini written mana ke chini bu amana sing hedara kha ang soito ko ma sanai sing IPF ti khaifra bahini sing kono written chana dagya verbally kok salaika kok boisla কিন্তু আর কোনো রিটেন করে চিনি যে যখন তো হাই লেভেল কমিটি খাইফ্রো কোন চিনা চুক্তি খাইতে গিয়া আবার তাবাং সাইসে কক সামাসাও বড় শাখা जों দরন হাই খাইনাই বড় जों কাইসে কমিটি খাইফনুখা কিন্তু আর both parties আর এগ্রিমেন্ট খাইতে গিয়া আবার চিনি মিস্টেক চিনি IPF নম্বর মিস্টেক जों both parties hoy kheneng mani chini party plus BJP hai kaba government amha accord honteng da jebe ke accord hona oba accord sing khai jegya obviously sin mistake nklai sing borna kok thatolia bor committee khai fnoka hai khaina so buku bai kok thasigo kintu aro boro abo chini mistake bagi sing saka jono retain marnai tini khana dekho ready kintu sing rinai oba assurance kai kok non daibuna sing go saka sing rinai nei akham retain marinai obai sing sano dabo a bagi sin standpoint ta khonto no saibano Debbarma tha tawo phano onek krak chini 13 jon MLA tongo chini strong leader tongo Tripura rajyo joto saimano chini Debbarma thari party no chini maximum chini
competent leader tong chini capable leader tong chini chini kono wanana kuri including chim Bubagra Jotono public বিশ্বাস খাইও তিনি जोंनुखा chini jokhonte Bubagra bo declare খাইখা bo dojjo onek bo soikha naujol saimano boni chore hambiate dui bo sapung khapung gurigu samung khaitongo bobo onek upset ngui tongo ang ektek suklangai cinti prasane bagai abo barbar saitongo kintu bono somehow borok sunu borok tamsanai play khaima haing tongkha abo jeng realize khaikha je ek bochor ngui bhaino borok kono paisa juno ঠিক borok kaisa kok sayako renai abo hai kaisa kok saitong kok kam saitong itu bastaw borok hai tlaiko जों अबो कक साका उसरा मुथांग दिले थांगो तिनी जों अमर मा सानाय जे चिन्ति प्रसारने जे अवस्था ब्लाइ हामगिया जोंनि रक नागालैंड बाय कम्पिटिटर खायदि मणिपुर बाय कम्पिटिटर खायदि आसाम बाय कम्पिटिटर खायदि जोंनि सिचुएशन ओके ब्लाइ पेथेटिक ang abo kok saka misrana kok saka if you compare with Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, Tripura, we are not same. Our situation, their situation is not same. Apotro kok saka for Nagaland, what is the problem? Their own people are running the government. Naga itself is the chief minister. But in Tripura, situation is different. And why you always compare with the Nagaland, Manipur, Mizoram? No. The precision is different. Omara sungu bona kok masaka. Kintu proses mana Naga ni kok sawo, Manipuri kok sawo. Boro bai suno compare ke khlai gai. Chini je man thai sotai dile ngui to. Abo kaisa different abo kaisa issue to. Bori bang chintini standpoint manaka moras kut ni je. Bo mawan soka sing tesa aggressive movement sing maklai nai sing aggressive movement khlaime angkai boro tuno serious kenalia aban boino sing tini masalai kha sing Bubagra ma koikha sing tesa strong step malasinai aban boino bo tini wan soka sing ta serious step mananai bo hanga strike tong nai ni bo ni jin saka chini bo jonte press conference khaifro ang ni butongo bo bele emotional chini Bubagra khai belai bukha kalai belai bukha norong bo kok saka ni bo mukti phai thago ang bhai na ang ba mia pro onek dukhon angkha angkai obhai khlai chini Bubagra no onek borok advantage now sujug nau ang je muchimani ang to Bubagra bai tabo ni simia botrai phus ang mona sinu joni Bubagra class 6 7 proito apnang bai malayja ang sinu bono bo belai bha klai ni bagai borok bono sujug nau ang free frank kok sam masau ngai jokhon te declare khaika angkai no sin borok belai khene wana dakha sing tungne sab belai ke ang wana kha angkai no bo press conference khaika khaimani pore bo chini Delhi ka pekha Guwahati ro sung kama kok sahauja kha ngai mi afro ang je khut tonga afro bohotat ke phone call ma kha chini Samri Patra chini spokesperson national spokesperson BJP ni tei bo notice in charge bo bono saka Bubagra saka nungisa anaro faidi sing kok salai nai nung bagi kok salai nai important issue tu kok salai nai nungse phaibe ke chau ani bono request ke gang khana ara chini ekemis rabo tong nai ke sing se kok salai nai bo mi afro thik rondi bo kok sa pro nong khana chatta ro kok sa ka sari ni chatta ke to emergency thaka bolo na ticket matang tha nge apno ang kisa mara saka nge bo sawo thik ase ang thang phaigrana bol tam sanaigrana
Tamak sini bohna moras ke balai boha kalai, balai boha kaham. Bini kono boino bo balai respondo. Oh bhai, ang pura nukha. Ke bothang ka. Ke bo sawo je tau malai nai, tini pura muswali ang siamote. Noita dosta pura malai na. Ke bon loge sung saka loge tlang ding ke bo saka ang elopinit lang nai. Ke elopibu saka good very good kaham nangka elopibu tlang di. Ngetau tin boro elopi bai sini moharas Bhubaneswaro por kok salai nai noitak dosta time khana ang khanawo apa boro malai nai malai boro detail kok sanai tei boro tune feedback ro hodai at the meantime tin meeting call khaijak sengoro 11 সময় চিনি মানিকা কুটো চিনি যত লিডার ব্লক লেভেল হইতে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সেন্ট্রাল লেভেল Recini joto wing organization tong cini boro bagai sentiri meeting hainai cini meeting cholai tongai tini obna ang Khlaimano cini debar sarok bosika sing birman sing manai tong phiaba jora go ang bokhabalai tong theango mawan sogo cini borok tojok kurui tojok ni bagai sing balai khano samutayang thango ang kasi example loy masaka me from masaka nini tuni Nagaland example kasi sawon NSC na ayam Nagaland tabor tok so itong koi bochron khabar tok tole mane ang khako pray 10 বছর kai thanga na 9 বছর tak tok tole itong ko payakho sipora busu dojjo tok tole mane Nagaland ro pray 8-9 বছর thangkha Sing tok solam sengka, bos sing kocini tok solam. Kita Nagaland hai borok, arin borok, tapon bor patient dojong tong borok. Cini kai, 1-2 mas sengka ced dojo harang thangka. Abang sing success sing ya. Event cini netar bhai no. Cini tibar sorok, asale ang monai kuasonai gobir kuasonai kata. Sing dojo kuri 1 number, sing loop soi meya. Kini ang tangi mawan soba, kini bikarang khol, ang baru kaham mahu. Japan tu bikarang khol, kini dajo di Debbarma, kau jen era tong kini, era kaham. Bro, ang cerai tu lugu payu, bro, ang cerai lugu payu. Tani kelang cerai kelai berdojo, bro sipem kelai makamu, kongres kelai makamu, bijib kelai makamu, bro kelai boleh. Kau tu ni tong cini, like sing bono mau respect mak layo, mama nego, bono dojo sokti. Bono sing mana ini? Pihak onek nera tongo dojo kuri. Bos tong maya, 2 bos tong maya, yang waisa. Abo no cini public ro, abo buci naya. Abo ni bagai angka kau cini je sing safaring tu menti perai jago, sing je bukti buging tu mani. Apa nak cakap? Cini dojo kuri, cini wansoma kuri. Tapi buang koi nai cini leader ni bisingo. Ni dekano party khaidi kaham kok. Ni biapara bo khaidi. Kino neta be neta, sung bai sung. Tibrasa je salai mane. Kok hitra salai mane. Kok ham je salai mane. Apa kaisa ang belai cha lagi. Ang realize hai ka? Tini om hero ব্যক্তিগত apa kuna important kuri. Sini kita isu basic si. Angtang titi pramota khaiba. Angtang ba BJP Congress khaiba. Apa ni man thai shokta ni bagus. Or kuna ব্যক্তি important ya. Angka sini borong kai ব্যক্তিগত thanglai besi ba. Apa belage saya. Ang koi nai joto party leader koi nai. Nung CPM khaidi kaham kok, BJP khaidi kaham kok, motha khaidi kaham kok, IPP khaidi kaham kok. Nung khai thandi. Apa kuno beberia, kintu seng by seng bisimatin tibrau nukjo bahai. Ang tu onek jago gurible, Mizoram, Nagaland, Manipur. Apa bro ham hang layas, bro party na bisi important dia. Orang jaga bu angka kau cini society, cinti pradopha, seng balai ke pelai tong bui bai. Apa bagai seng dojo matong nai, tini seng sarati maporo ang korma.
इभेन बाहेरनि बरफ अनेक आंनि बन्धु दङ फातानि बरफ नि दिल्ली रावनि हायद्राबाद रावनि तामिलनाडु रावनि इभेन महाराष्ट्र रावनि आंनि गोबां बन्धु दङ आंनि बरफ कक साहोका जोंते बुबाग्रानि अमहाय बरफ खनागै सारा इंडियाव कापाय थांखा तांके महाराष्ट्र अनेक नौसायमोन बने प्रभाव दं बने ऑल नॉर्थ ईस्ट इंडिया नि ऑल इंडिया व बने गोबां फ्रेंड दं बने फ्रेंड दं बोतर खनागै बरफ वाना जाखा अब कहते इम्पोर्टेंट इश्यूज बुबाग्रानि ते स्टेप ना माने अब बरफ बाले खवना जाखा तै अब तै बरफ दाबो चिंता खालायदों अपन बगे आं मा सावो जोंनि बिसिङाव गोबांमा जोंनि बुबाग्रा आनो बने ब्रा खा kokkwchar सावो बब दुखनां जावो तां जि बर थांसा करै तां बर तिमरो बेक्ट दं माइ खेलाय ए ओभरऑल नजों माया खानाय हायके जोंनि तिब्रा मथा बा जोंनि दफा जोंनि तिब्रासा जों आगौ थांगिया आं उसों वो kokkwchar तिब्रा हांखै दाबो कायसा एग्जांपल खायजा दं दाबो आब्रा जों वासन दरकार नि नों बारे थांनाय दि नों तेलेंगाना थांदि नि आंध्र प्रदेश थांदि बेन दिल्ली नि नायं बायराव थांखाय नानो थांखाय मेघालय थांखाब्रो सालावो जों तिब्रा हाय तेंलिया बर खाखि सालायो बर मीटिंग दङो आं खुद दङो नों थाइमका आं निबो हाय कमा भुक्त बगिनखा आनो बर फुनु kokkwchar वैसे आं थांब्ला आसामाव बिराद गादारिं अब नगाव आसामाव आफ्रां अब खायतो देशे खायतो बर साव लुकेट मेबार जमातिया बर कन्डिशन दाम खानाय साइडमान बर हा दं माने जागा दं माने बर देश दं माने बर ने राज्य दं माने ता बर माने टिभि थांखा we have to learn example from जमातिया इसाव जोंनो नायसे बर kokkwchar जों तै तिब्रा हायना मुसुलिया तिब्रा राज्य जों उना मुसुलिया जों स्रोन नांनाय जों खासेरा नांनाय नैसे जोंनो फुफुनो उसि बर लेक्चार ओवर खायजागो ब्ले लासन संसा we don't want to be second Tripura हायसाव बर नालेन बर मेलाइन बर इबेन इन दिल्लीन बर बायसाव ए all जराव पॉइंट सिम बर ताफनो जों खासिया बरिबागै आं मन कयनाय बुबाग्रा सावो गाहाम खाय दङ दिनै बो कक सालायनाय बुबानेश्वर बोथोनो फिडबेक जरनाय ओंख्ला आंखाखौ अ जरागो राइट टाइम राइट सिचुएशन इलेक्शन नाय दं लोकसभा जेफोनो फाइथुं कांग्रेस फाइथुं बीजेपी फाइथुं आबो इम्पोर्टेंट या जों इम्पोर्टेंट के जों जे मानथाय सकथाय जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट आबो जों मानांगायसै जोंनि आनसोल दलनि नेचार अबनो जों बीजेपी विरुद्ध थांगिया कांग्रेस विरुद्ध थांगिया तमके जोंनि मानथाय बो पार्टी बो दल जोंनि ऊपर सीरियस खाय आबो जों नायनांगौ बीजेपी खायके जों बीजेपी न सपोर्ट खायनाय कांग्रेस कांग्रेस सपोर्ट खायनाय जोंनि तिब्रामथा आनसोल दल सु तिब्रामथाया जे आनसोल दलनि नेचार अबनो जों नुइ दङ आनसोल दलनि नेचारखाय जोंनि ससाइटिनि बागै जोंनि लकाल इश्यूज जोंनि इम्पोर्टेन्ट जोंनि लकाल इश्यूज नोंथ' अन्ते बीजेपी खायदि कांग्रेस खायदि लकाल इश्यू बर इम्पोर्टेन्ट दमया बर नेशनल इश्यू थाङो याबो डिफरेंट जोंनि आनसोल दल खायमानि रिजनल पार्टी खायमानि ओंखाय जोंनि फार्स्ट प्रायोरिटी ओंखाय जोंनि लकाल इश्यूज जोंनि लकाल इश्यूज जों इमप्लिमेन्ट खायनाय नेशनल पार्टी खायदि नि लकाल इश्यूनो पौमा थानाय अबे डिफरेंट किरचिम बर आबार बुजिया आं अनेक बार ककमासाव जोंनि तिब्रा दफान बर मासाव जों बर गोबां बुजिया दं तुमा बुद्धिजीवी तुमा कर्मचारी तुमा साधारण बर युथ पारानि बर रक तिब्रा साराव ताकफानो राजनीतिनो बुजियाखौ सालायो जोंनो जों बर तम असहाय जों बर असहाय गरिब नि बागै जों बर फेमलाव जों बर थकेव अनेक सालाय आं खोनाखाब्ला अनेक सालायो जों बीजेपी खायदा नांनाय कांग्रेस खायदा नांनाय ओंखायसो जों दफा मुक्ति मोननाय जों उन्नतन डेभेलप होनाय जों चाकरि मोननाय जों लांग्रि जागनाय हाई शक जों मोननाय
abaga जों कांग्रेस खायनो नांगौ बीजेपी खायनो नांगौ होनो सीपीएम खायनो नांगौ होनो जों बुजाव जागौ इनका पारन बरक आबरो ओ हायदा मा सालाय बरो आं बीजेपी खायसे आं नौरक तांग्रि जागनाय साख्रि मोननाय कांग्रेस खायसे हाय मोननाय दिन मथा खायो बा आईपीएफ खाय मांगला ए ओ हायगे जि साधारण बरक बखा उल्टाङै थाव आबा सारथाय खायसे सोंमो ताबुक बारनि इ समय दङनि वाग्र टिया खासिरि सानानि जरा सकपायखा टीटीसी नो स्पेशल टीटीसी नो तुयो ओ टीटीसी आबो आईपीएफ तिरो से खुला खायमनि यां जनजाति मोरसांका संजि खायमनि आबो तिरुप्राव बिल पास खाय पार्लियामेन्ट सिमिसि पार्टी दंसो जत ड्राफ्ट कमप्लीट 10% ओ टीटीसी नो तिप्रा मथा तुबुय खायै हाय पब्लिक नि माइलिस नाना नाय दं जे सोशल मीडिया रो वायरल दंमोनि तिप्रा मथानि डिमांड हंगाय ताबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ना ओ टीटीसी दो दं किसा लुकुरक साइमानो सोन जिनि डिमांड के ब्रॉड स्पेसिफिक या कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन कन्स्टिट्यूशन तम दंबा जेदा कन्स्टिट्यूशन माथाय दं आबो मारे नाय कन्स्टिट्यूशनल तम सुयक दं जिरि बागै आरो तो से दं नि कों से दं ननि आर्टिकल 2 3 दं ओके 144A दंगो कादा कमा धारा दंगो अब तो तब टॉप नि चरा नाय टीटीसी हुंदिताम अब तो पार्ट ऑफ द ओबसी कन्स्टिट्यूशनसी किंतु टीटीसी मामा वे जों सक्सेस गया जेने फुलफिलिं गया जों अब सालायो जों तो नौ साइमानो जेने एक्सपर्ट कम दंगो जेने इवन दिल्लीयाव जेने उकिल दंगो जों जेने उकिल रमजाक आं दियावरे बा मालायखा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन साखांखाय जों ब्रड सेन थांमोन जखने टक चलेफ्र ड्राफ्ट चलेफ्र जों ड्राफ्ट रं जा याफाजा ओंखाय अबरे बुजिया साबतव याबो कोन इम्पोर्टेन्ट या आं सारा मोसो ठीक आछे टीटीसी जों और हका अब तो जनजाति मोर्चानि इलेक्शन मैनिफेस्टो दंमानि नौ साइमानो जनजाति मोर्चानि इलेक्शन मैनिफेस्टो जों नुखा डायरेक्ट फान्ड हाई टीटीसी गा अब तो गरे बरो आपर कक्सालिया बरो जसो बरो साइडका जनजाति मोर्चा हाइनो जखते आं आईपीएफ दंफ्रो जों कैबिनेट पास कर हका टीटीसी हाय अब दाराते चवा बर हका किदा अब तब थुइ दंले द नों साला नों बिजिबु ठीक आछे तब चिनि महाराष्ट्र आंखे अबन जों साइमाखे बरके बलाय कक हामसानामो खामानो जों सेदेबा माने 90 डेज बिसोर नायनो चिनि हाई लेवल कमिटि रिपोर्ट नायनो आरो टीटीसी दंले अब तो जों साया बरन साव रो दाबो नों महाराष्ट्र का दलाय नां पाले साखाबले अमितने साखाबले जनसन रिनाय हिनो इका अमितने सावके तो बो तंथं थामलसों कहे देबा अमत महाराष्ट्र साया महाराष्ट्र साजांसि बो साव गतमते महाराष्ट्र साजांके बा बर कतर कक सावनिबा इबेन चिनि मुख्यमंत्री मानिक सा बोलेक्टर खेबले वाइसा टीडीसी सिनाय हिनो नो खेल देखलाय मानसे जे खुद साजाक मीटिंग को बासन जागबो तिब्राव टीटीसी थांसिनाय तारातारि टीटीसी थांसिनाय बसाबले ता टीटीसी बो जे एग्रीमेंट खाने नाय तुमने आबो बिसि खेलायसा आबो सेम द बाहाय आबो सेम प्लाइयासो सेम प्लाइस हो गया तमकेबा जों ताबो कन्स्टिट्यूशनल जलसन जों नायो जे तिब्रा राज्यबो बो आइन मा खिलाय खांखाय सिनिबां पार्लियामेन्ट सल्यूशन नाय आबो जों नायो टीटीसी आरो लैंड पार्टी तंबा मानायनाय जों बो दारा बो आइन थेपा खांखाय सिनि पार्लियामेन्ट सल्यूशन नाय जों सेफ सिक्युरिटी नाय आबो जों नायो आबो जों सारख्लायनाय बोमुं आसे कतरिया नों आ आइन लागू खायखांके डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बाके जों सेफ नाय मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ताबो लैंड आं बन बारबा साव आमर लैंड इश्यू दं चिनि के पॉलिटिकल इश्यू दं ताबो रे चिनि आरो नियो स्टेट गवर्नमेंट नि आजागा बो जबतिनि बुस्थं 20 ता सीट दं 20 ता सीट बिसिङो जों 20 ता माफोर सर खालामैया इनका आजागा जों सालायो साकाजे सीट न बहायनो जों इम्पोर्टेन्ट मारनाय स्टेटहुड दाबि अब तो चिनि अल्टीमेट सल्यूशन छि आं ताव छाइसे कौसामो जो स्टेटहुड दाबि सेपारेट स्टेट दाबि अब ताबो बरो आबनो गसेनाय फानमानो
स्टेट दाबी माइ एखे जों खालि अब ककिया जों बुजिखा तिब्राजनि शिशु जों बुजिखा ताबक नायने दि चिबरक साधारण ब्लक चेयरमैन मामा बायसि ब्लक दाबि दा समाय बायसि पार्टिया गाय थांगो ताबक तांगै बीजेपी बा निने आईपीएफटी जोंनि साधारण बरन थंगै दंबा ब्लक चेयरमैन दङ साधारण गरिब थांगे ब्लक नों बीजेपी यांखाय आईपीएफटी एखनो वाग्रिया न तौरिया नों तबाव हादि न वाग मात्र आसा बाबन हाबो थांगो अबस्ति पारन सलुशन या नोंखि अम हायखे जों साधारण ब्लक चेयरमैन थंगै दङ तिमराव न अबस्ति नोखा बरमाव जों खाका टिन interim relief माने जों ताबो दरेसि जोंनो निने लैंड पावर डायरेक्ट फंड द पुलिस बिल अमाय गमत इशू दं जों दिसु आफार मांग्रालेसन एडीसी ताबो जों आबो जों साइ दं एडीसी दरेसि निने सिरबो बारे खांखाय जों स्टेप बाय स्टेप आं आगेबो कक्साव न खेलफेदि जों स्टेप बाय स्टेप मा कानाय नों जेकुनु खरसा बरक नों मेट्रिक पास के नों कलेज थामाबा कलेज पास के यूनिवर्सिटी थामाब्ले नों आसे दारके यूनिवर्सिटी बाथमा थानाय बने स्टेप बाय स्टेप मा कासानाय नों माइदिं पास संग्रादि 12 पास संग्रादि बीए पास संग्रादि एमए पास संग्रादि हेके मा थानाय ब्लेसो गताबो वान्स दि बने बगैनो जों सालो चिनि बर अम हदिरि जों मा सिनाय जों दजजों मा दंनाय चिनि लिडार पर फेट मा दंनाय के बुबाग्रा म सागा जों ताबो सातन बर रनो जों बाहागो चोबानाय बने बगै आंखागाव चिनि म फाइनल चिनि टास्क जों दंगो अंनाय अंखंगिया आं उसंबो कक साका जों दो दाय नि सिसु चलतै दंतागो जों दिनै जतन एग्रेसिभ जों ताक दंगो जों उसंबो कक तिनिबो कक फ्लायनाय चिनि कायसा तिब्रा दफानि बागै हामख्लायनाय बागै नो पार्मानेंट सल्यूशन सय फनम चिनि ताबो तिनि बेसिक रिक्वायरमेंट आबो मांग्रा हांखै जों सामख्लायनाय ताई चिनि अल्टीमेट गोल आबो मरा बारबार साव चिनि आसन हमत सेपरेट स्टेट छे आबो तो जों मुबो खाय थांनाय नों ओ ताबो डायरेक्ट फंड बा लैंड पावर मा हांखै न चिनि तिब्रा मथा पाइ थांनाय चिनि पता मथा खायनाय करिखा अबे कगिया सर पाइथक सुमुं सर सालायते जरां थांखा पाइथक सुमुं अबन तंनाय तुमुं न ताबो एमपी बुस्तां लोकसभा नि सिगां बीजेपी हाबां बा सेंट्रल गवर्नमेंट बा बीजेपी एग्रीमेंट तुमुं साइन माया हंगांखाय बुस्तां कायसा पूर्व त्रिपुरानि आसन एसटीसी आजागाव तिप्रा मथा बमाइका फाइट खायनाय बीजेपी नि एग्रीमेंट मांखा बीजेपी नि पके फाइट खायनाय तुमुं एग्रीमेंट माया हंगांखा तिप्रा मथा एका बासनाय बाहाय वानसक बुस्तां तिर सालायया आवते त सालाय दंगो कत कयदिन बिसिं आवते जालनाय जों एकटे कसो माखायनाय अब्रा सागावले चिनि स्पेसिफिक कोन चिनि अब टारगेट करि जों बीजेपी बाय एलायन्स मांगनाय कांग्रेस बाय मांगनाय अब कोनो चिनि अब करि ताब जों जासायखै दंगो जों टेस्ट खाय दंगो बो पार्टी जोंनो बर सिरियास जों खाका सब जों हेल्प फाय इन केस दरेसि ताब तो इंडिया नोंथांका इंडिया ब्लॉक रक जों साका जे नों दाबिनो जों नायनाय बर भाइनो दरेसि जों रिटेन एग्रीमेंट साकाखै जों बर चिलाखाय नायनाय बीजेपी रो भाइनो एनडीए ब्लॉक ओ एनडीए ब्लॉक भाइनो ताब तो एकदम जरा सटदों दंखा एनडीए बाहाय जुरि सागांखाय नों दाबिनो जों नायनाय बर तले साजाक एनडीए तले साजाक एक बसुन थाखा बर खुद बर नि साजाक नों दाबिनो जों नायनाय जों रिनाय हायनि तो तसलै दंब्ले बर तले साजाकसि किन्तु इंडिया ब्लॉक भाइनो जों ताबो माय कुनो मायाखौ किन्तु जों नायसिन दंगो ताब तो जरा बलाय कम आबां जों सावो बुबाग्रा साव जों दिनै एक दुइ दिन बिसिङावनो विदिन 70 आवर्स अब सामung थानाय yang fan थांमानो yang fan थांमानो ताबो कोनो सिकिउरिटि करै तसलै दंगो नागिरन तामुं किन्तु बनबां अब सावो चिना हरम अबनो चिना आंचलिक दल रिजनल पार्टीनि नेता रेखबनो जोंनो साबो साइडआव खाय चिनि बां साबो चिनि उक्लाव बाचा आपले जों नायनो सामु थांनाय कि आप आने वाला देखिए
मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है। उनके AK मिश्रा जी अगरतला भी आए। हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते हैं, TOIPC का नाम है उनका, उसके बाद BJP के लोग, IPFT के लोग, सब ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हम सबका व्यू लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया। उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूं, और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें फोर्स किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग हैं, आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं है। सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे, खास लैंड में रह रहे। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं? फंडिंग के बात है। EDC में 35% लोग रहते हैं आज के दिन, TTA ATC में हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में। मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from the BJP, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them. Jotono Khlaimano, Tiprasani 2021 simi Tipra Motha Bubagra netrite, sung kaise soba onkor Khlaimani, kaise movement to you. Yaba nor Jotono Khlaimano according to democracy. Democracy was Jotono Lukuroni Rajani Bishinte, public no Boroni Bishing Tonga, public among the Bono government of Bas Hotel Salomon. For the people of the people by the people. Abon Tabun democracy in Raja. Yaba, Sentamunuka Tabu, Asek Bossor Sun fight Payment. One last fight, greater Tipra land, constitution solution, permanent solution, Sai many. Bukabama our Tabo confused on it. Tipra motor Tabo, greater Tipra land, Sanlia. Angzara Zaram, Murko Bornang, Sanamusungo, greater Tipra land, permanent solution, Abukuno different creed. Our same ideology. Greater Tipra land, our Alada Raja Kanani, Barot Somida Rajani, Article 2 and 3 clearly Siakongo, Jack Katal States Hanani. Permanent solution Letamba, constitutional solution Letamba. Songbidani Bishinte, Tiprasano Matangani. Abono haisi. Yaba busi yang itu hangang ke, ani thani fadi tuition free pori no na bujo ro na haisi. Angam ti zara borok tong erong no, zara saimi erong no, norong ni bagai 500 teka 1000 kaisa, norong tuition free pori fadi ang bai norong ada gonta tuition pori no, zara sara tu nang nong na gian di ro na haisi. Seng bus kango seng tam ni bagai tini aro hunger strike kanya thangai tong. Tini Jotono Khlaimano, hunger strike khaimani ya bolo, seng fight khai tong usi Tiprasani bagai. Yaba kebang maro tongi tongi rok tong borok. Je oh hunger strike no, hitung hanya nomna khele uka khaitung borok nom borok tai bisa orang pore khene ni borok mo seng kok si tamat seng nai tong. Yaba tai bisi din naigla khaisi. Tai bisi din naigla kha. Nog noga habai, noroni nogo farugram nogo besama tangjang naisi. Abu tai din bisi lagluya. Seng jepro kesang ka tongpuru ak kesang noro apno maintain khene nor choli. Karon seng Jotono ro niji sathoni bebari seng ro phaya. Bubagra phayo bini iprasar no chini boror no permanent constitutional solution nani bagai wo oro tini fight kai mukti lai ha becara chini Bubagra tam lam ka botinoro tam botini tangai omti ka tongi tongmen na khabo. Nona no thangna ni bagai asuk buta serious asal buta family ya di prasaro joining nalai po hai khele po bisi din ti gila khaisi bofurjani tamang thangna Bubagra ni ade simit sungnai tong haisi Bubagra sungna saka 2000 election ni paimani ya test ni election ni paimani ya gola center be kok sai tongo sungtam result man into tabu at the last moment sungtam result man khaisi noro nugui thanai tabu choba tam no hin samni bai choba khai tangai choba khaine nangkha ang tini ব্যক্তিগত suraj dem ang tini saijong ang wan su gaisi agi ba sai phayo Tipra Motha is not a political party. Tipra Motha is a movement. Greater Tipra land Tipra sarano constitutional solution ni ab kaise movement haisi
abo khorok bese bisas khaya mang saimiya tini joto Tripura hastini lukrok jara pekha ge pedone toro BJP tongnai IPP tongnai ha boro pekha yang noroni je sambai 80% of Tripura sa tabu jotono bukhamukja tamni bagai Tripura motha sunnayo Bubagra nayo sini joto Tripura motha leaders nayo Tripura sono mathangani bagai borong nayo tamo Tripura sono baik sokomoroi bongi sakawo sai tongnani abo bongi idea haisi borok nayo baik Tripura sono thokai baik borok oro rajniti khai political party tongma abo borong nayo haisi so all these things abo bisi din choli haisi tini jotono sini leaders of sini joto takhupsong bukupsong siklang tong sikling tong borang tong buricing tong tabu monglaijak permanent solution ni khobar tamo permanent solution mani asa o hatai kotoro sunjoton hunger strike tongnai Bubagra logi tongnai phia ba Bubagra jekunu mungsa angkai ang guarantee tai warranty sabo noro kebo khorso yogla khaisi nge teke sawo bo nugui mankha social media ni bukhago borom gunang MP reboti mohon Tripura bo Bubagra no je bini khukbai saka nung yakaba Bubagra nung thuidi yakeba nung pati yaka bihini kaisa bo social media ni bukhati kok samano nugui nung le tamro kok salamo songo o sara 3 foot ni MP ni khobor kan tas raisi o sara 3 foot MP pheka gesa pharwa ha faltu neta botam MP ha MP ni full form maya kwai chibo saksak bo bai ka o level so boni semia kwai chi bosel je Bubagra no thidi bo thiye sikang nono khorok bus Tripura sa batha paina abo wan chuk daisi deboti nang bisi din tigla khaisi ang nono guarantee ri saw nini no gonda tisha tongmani ha nang je nini o tabuk sai tongmani ha na abo din bisi tigla Tripura sa ni thui bo jaga tong abo non phunugurana ha agi ki CPM tongai nangoro ha nang tabuk kor BJP te nangoro ras solani au tawan chuk daisi o platform yabo o Tripura sa rok agin Tripura sa ya haisi no taisar sung jawab nai nor nung nai haisi o koi din bisingono jodi no kaham krang nainen khang kang nong no pong no sana haisi 28 tarik ingia sani no kaham krang khe wan sugi Tripura sani fisar wan sugdi hai ke onek khorchung lanya haisi nor mianu khana haisi ani Facebook sel ang direct mas haisi buina khaine sikang Tripura sabai Tripura sapna thima ko chok lanya naham ma ko chok sitang haisi amai Tripura sa koijon tombai tin Tripura sa solution mania Tripura sa busungui baso amai busung sab khainai jeng jotono palku baso amai Tripura sa somanai tema ha tongo ha ni pekha khainsa hung poinana mulia wa chemane aska rakai phe bono khangkano muk wachana ami khibur samasung amna abuni khang botam sa bono no hai irai tomo koborti bo koborni bra bukha sapru wachin tunsa ke phuk tangan nona haisi tai bisi din nalia nai sibis tongsan Bubagra ni ade sung Tripura sarok ang tab guarantee saw je kuno khaborte no phioglak agortala phan tongne haisi nogo phai tangana abo sung guarantee saw norong ni o je chomchagiri neta au faltu bondo khai diasi bohod na kya bohod sojo khai kya Bubagra sung just cool down ndi nasini jota jaga no joli bichu kya ni sing as kintu tabu Bubagra mokol ni mukti kamro bkhari nai haisi sung joton baka phari nayo joto sika mi horni chimino mai chawoi totra lai thui mukti maya jotono horni 3 ta 4 ta jotono contact ma tong tam bahai khobar sari jotono onkhana bai ready kintu asik komuni taman sudaisi sung jekono khaimano kaham bo khaimano hamya bo khaimano sung tinor joto Tripura sa no mathangani bai sung tinor baka pulgai phadi phai tong haisi nang tai phaimiang ba nang BJP pan khaidi CPM pan kong khaidi Tripura sa ble Tripura sa no mathangani kok sadaisi Tripura sa permanent solution mang ha bela ja hamyang ka ba boroni kok khamani sintamo Tripura ma thano judi no central no permanent solution dekha kai bortai jonojati party se khai Bubagra bor kono dina season no Tripura ma ta khaidi nei permanent solution mamani por no BJP ta khai CPM ta khai congress angdi khaidi noni rights to political fan bai kintu asuk bo rajniti sitra ta khaidi je ha Tripura sa sukul gai rajniti ta khaidi tini tamo bojak bo angle kok sai tang sabai kok sai tang kha tamni bai kok sai tang na wan sun nangle tini am bai clearly sauje Tripura motha Bubagra bade Tripura sa mathani sabo tong sari Tripura sa kok sai sabo tong si para amse thangai ha pun wakto bang na abus mis nong idea tong chu pun wakto bai sinte thangjak liya abo buji de pun tok wak bai sinte bathajak liya sini permanent solution Bubagra ni bisingtei senanggo greater Tripura land abo ni hino Indian ni constitution ni bisingtei abo sung sabor nai sung chamar nai
nung ti prasani thuing to hangka nung ti prasani man tak sopai tangi kebang nang khabana nung ti prasab le puila nung ti patal kenya phang tung reboti phang tung nung jung tang kaham kahang kai lukrono na sababik non logir kamai si ha lok sababik non logir kamu kintu non je koklam samani ha bubagra seleng kok samani